Whātalo whātu Sāmoa le atu no pele le nei tae au ma nulu sui fōmanuia o le tae alo nei o le asurulu. Ua se fulmanawalu ai aso le tātou wholonga le nei māsino yuni. Ina nei tūsanga lua whe lua se fulmanalima. Mai o le tautua le nea le siu fonga lo mui Wellingtone. Toi amatalia lana tautua le nei tae au alo maia. O le tātou saudi ngā lotu whale ainga. Teita ia le sunga le whaafenga pasta Forimuana. Whaatangi whaaita. O le Kalesia Pentikoso le ato tole tala lei I taua usi maia le whaafafonga. Ala whai maia whanunga le lei o le tae au fau o te whatalo whatu le suafa mamalu o Yesu Kiriso le li malo tātou whaola. Whatalo whatu le pai o Sāmoa I ona tupu mauna e. Te ngane foi a mātua mātutua. La tau o loi mauta ngase po o ainga. Ia ai whapea foi I so se tuli manu o ati I aile nei whasaralaunga. Whatalo foi le au tutofia le atua o e o loo. Tūni mtāngaru se manuia ia a wālama Sāmoa mauna tangata I so se tulu inga. Ai mes foli nei lalo langi o lo tātou iai. Ta māma lo manu malo whapea foi ia tina. Ia le loa ese o Sāmoa se ia o lava ialo ma whanau. Whapito whalau whātalo whātu nei whailaunga ma nei tamao le. Lo ngā lulua I le railway station I Wellington. Le tasi lea whalwhai ngā luenga pe o le lātou lea ma tāwha ioi ma le lātou sauninga a mata I lea tae au ma lea tae au. E le misia I lātou. Ia pe a mai aloa ia o na tala lea a wafe au matiu te whea ngai ai. Whātalo whātu le nei tae au. Ia ala maia tātou. Anga iatu lo tātou tapa au le langi. A wāse whaasifo o lona whina ngalo mo I tātou. Le au te talo. Ta mā ngā lofa o oe lava o lo mātou. Malua papa. Oe lava o se atua sili o na lata I so o se tangata. Mātou iaile nei tae au mātou maleifu mai. O le tae au ua mātou langona ai, le pai mai o lo mana lo mātou atua. A mātou ala usu fi au matiu te mangaluenga. E awa ina mātou wa fea lo maota lo mātou tama. Ina ia whaapea o nauli masao ai mātou fuafuanga o le nei aso. Whamanuia mai lo mātou atua, awai mai oe, ina ia mawalunga so vi inga. Ono ke viso le li malo matou faola. Amene. Mai foi upu lea e mata il tatou mafutanga. E tupua e le perosi e suyai le la au tui. E tupua e le atasi e suyai le ongongu. E fai fo I maingoa e vi I aiova. E fai foi ma fai longa e whaavau e le mawai atu lava. O le vi inga ia wa tapenaina e le sunga le tatou ofisa nei tae au. E atua o sapaota whaafetai I loa lofa ua e au mai ai loa loi whai matongi ona. Talua ia ule tangata pala malele ama o lau manao ia ola ule polonga. O te vivi ai lo wali lo umata
Me sili sili ese o Yesu lo utuku. Ia whanene e mawha amanu I lo sua whamamanu. Alleluia, via oe Yesu. O te vivi ai lo wali, lo umatai, o no mea sili malelei ua e whai. Sisi atu o ulima mawhaafo atu lo viinga. E paia o ele Mesia. O te vivi ai lo wali, lo umatai, o no mea sili malelei ua e whai. Sisi atu o ulima mawhaafo atu lo viinga. E paia o ele Mesia. O le tusi whaitau e fia mawai foini. Nei mawhawhaunga mo I tātou le nei tai au. Le tusi o le whaalinga o lona matau po e luas fulmaltas. Tusi o whaalinga e luas fulmaltas. Lau whaitauina mai whaupu mua mua. Se ia whaangata mai le whai upo e wha. Whafonga maia le whionga pa ia le atua. Na ui roa lea o le langi fou ma le lalo langi fou. A wā ua mawai atu le ulua I langi ma le ulua I lalo langi. Ua lea I foi se toe sami. Ua o foi o Ioane na o I loa le a ai pa ia o Jerusalema fou. Ua ruifo mai le atua I le langi. Ua saunia e pei o se whatu ano futane. Ua teu mō lana tane. Na o whaalongo foi I le leo tele mai le langi. Ua whapea mai whauta. Ua whaatasi matangata le whale whatawhai o le atua. E mau foi o ia mai I lātou. E whai foi I lātou mōna nuu. E ia te I lātou le atua lama. O lo lātou atua ia. E soloi e se foi e le atua loi mata uma. O I lātou mata. E le I foi se toi oti. Po o se whaanoa noa. Po o se aue. E le I foi se puapuanga. Wa ua mawai atu mea mua mua. Whamanuia mai le atua. I le whaitawina o lana whionga pa ia. Ia lo whamai angang pa ia. So soni mai a o mātou talatala no ma tufa malo o talii I lau fina ngalo. Wha au tū se tautalanga mani manatu le nei tai au. O le nuu pa ia. O le nuu matango fie. O le Jerusalema fou. O le nuu pa ia. O le nuu matango fie. O le Jerusalema fou. Ua tātou fia e tā pena. Ma sa ili. Ia mautū lo tātou o fio anga nei. Ua tātou ngā rulue malosi. E sa ili le oa. A wātupe tali atu ai. I o tātou mana onga. Ina ia whātau atu. Ia whātau mai. Ua tātou tūlanga I le vaai atu mo a tai au. Whaatati ai a tatou por kalame mo le lumanai.
a mawai atu rea tausanga, ia ua tātou whaatulanga mo le isi tausanga. Ua iei fwoi whaatulanga nga whaale a inga. Ia inisi por kalame, whai en tā whaunga, asia singa, mafutanga a inga. Oni por kalame mānaia ma le whaatatitia mō lo tātou ua soipuanga nei. Ua iei fwoi tūlanga whaale a kāle sia ua whaatulanga ina. Le atina ina o lea vaenga ma lea vaenga ia awa lava le anga ilumo le ngā luenga le atua. Le ngata fu lea ua whaatulanga lava le tangata lava ia. Whaatatia se leni mo lea whaalavelave ma lea whaalavelave. Ua tātou suai o le mena leo tātou supo i le malulu. Tātou te ngā lulu e malosi. I le whaalongolongo tini ngā aisea. A wafoi o le ua iei le whaatulanga o le soifuanga lo tātou iei nei. Ua tātou tolo ai oa o le lalolangi nei. Ma whaia ma whaatulanga ina ia aua na iei se popole a o mai ia ni ia vaenga i o tātou loto. E ui lava ina lapata ia Yesu. Aua tātou te tolo ai oa o le lalolangi nei o lo o iei le ele. Peitai o le tātou whaatulanga ina ia tā pena se lumana i mātanga o fie. Mō i tātou i le soifuanga le nei. O le lapta inga fo'i o lo tātou wali o Yesu o lo ele mata i ono whai upa suma le iwa ma le suma le tasi lau so ma le motu tangata. Ina ne i te ua mau o tātou loto i le o langa nei. Ai le aise whaatulanga mo ia. O le nei tae au te fia tala noa matufa o le nuu pa ia, o le nuu matango fie, o le Jerusalema fau. O se mata upu na whae loa mai mata ua ina ia mau manofu fatu i o tātou loto le tāua o le ola i tala atu o le soipuanga nei. Pei ona whaitauina le whaalinga na ave i a Ioane ina ia longo lea ua tātou maua i le nei tai au se whaamalo si au mo i tātou o loo whaamatala tala mai ai ia lea a ai fou, lea ai pa ia, ma le matanga o fie. Ua au maia ai se maa whaamawhana whana, ma se mauti noa i o tātou a nganga whaatua. Ai whaapolo mo i la tau, ua iai le taritonu moni i le keviso, malana whaolatanga. O le ai fou na te au maia se mawhana whana, ma se mauti noa. O le fesili, o lea lea tu a inga a ai, po o lea tu a inga nuu, po o lea tu a inga Jerusalema fou. Si o whaita watu le, Evangelia Ioane mta upu e se fulu ma le wha, whai upu e lua ma le tolu. E tele mea no whai o tau le maota lo utamaa. Ana le ai, po ua o whai atu i ati o tau o te alu e sauni se mea no whai o tau. A whai fwoi o te alu ma sauni se mea no whai o tau. O te toe sau, o te talia fwoi o tau ia whaatasi mau. Ina ia iai o tau i le mea ia iau. E le ai se whaafanua o le ai. E tātou te leiloa lea nuu. There is no location. There's no address. Ai whai mai le tusi pa ia. It's a place. O te alu e sauni. O lona winga o lo tau whaamatalatala ia i tātou. Lea i tu ai ngā nuu. O a whoringa o lea ai. O le ai o ta ua le tuspai, o le ai ua matua lava saunia ma tape na ina. Ma ua mauti noa lava lona matanga o fie. Ua whae loa mai o Jerusalema fou. E le ngata e matanga o fie, ai mawai
le wha mausali o le loto ua ato atoa ma le oli oli. O lo ato atoa ai mea o lo tātou moomia. Whai mai o te alu sauni se mea tātou te no nofo ai. E tā pena, e tā ua le tino nei, ai tā pena e lo tāke wiso lo tā a inga fou. O le a fo i lea a ai, tātou te no nofo whaatasi ai ma le alii. E le o le lalolangi nei, a wā o lo tātou no nofo ma le atua i le whaatasinga e ala i le whaatua. Ai whai mai o le aso, tātou te no nofo ai, whaatasi, whaafisanga i maia, face to face. O le ai, o se ai ua ato atoa, a place for perfect holiness. Ua ato atoa ona lelei. E le aise mea leanga e toe sao atu iai. O le aina o e muli muli ia Yesu. Ma tausi lana whea ngainga. Ma tausi le whaolatanga na ia au mai. Tā di tonu i lana whaolatanga. Ma le whaolaina o tātou. Tātou te fia wawa ai ea i lea a ai. Tātou te fia whaapa ia ina o tātou o langa ina ia tātou o atu i lea a ai. O le a ai whai mai ua umai le taua o le angasala. E le toe mawhai e le angasala o na toe sao atu iai. Tātou te toi lalo le nei lalo langi ma le nei o langa lo tātou iai. Ai ua umai se tala fia mo oe. O le nuuna tāpena ina e le atua. E le toi sao iai se pōri uli. Aisea e whaapaolo i fōna kufonga. Whaamalama lama e ona fufonga. O le ai o le malo longa. O le nu o le malo longa. O le nu tātou te mapu ai i avenga ma mafo le lalolangi nei. O le ai matango fie o le nu pa ia o le Yerusalema fou. E tātou te malo lo iai mai tinga. E malo lo iai o tātou loto mai le popole. E malo lo iai o fina ngalo mo tātou tangata mai le loto atu o tuwale. E malo lo iai o tātou tangata i ti ngā o lo whea ngai mai tātou i le aso ma le aso. O le nuu e le to iai se popole i ainga ma whanau aisea ua tātou whaatasia ma le na tāpena ina le a ai mo i tātou. You just relax and have a rest. O le nuu o se nuu o vi inga. Ua le to iai ni tātou ngā luenga i toi whaia. Aua vei tātou o ni tangata e vivi i atu i a te ia. Mai lef ma le, fai upu lea e tolu o le mata upu e lua sipulma le lua o le tusi lava leo le whaalinga. Mai fai upu e tolu, e lea i fo i se toe whaafanoina e tasi. E iai fo i le no whaali i o le atua, ma le tamai mā moe. O ana au auna fo i la tau e au auna i a te ia. O le nu o le tātou au auna i le atua, i lo tātou atua, e ala i le whainga o ngona vi inga. Nā le alanga o le oli, ma le loto e le mawai, ona o le alofa ma le anga le ua mawai mea tuai, a ua whaafowina mea uma. O le nuu whai mai, o le nuu o le oli. O le oli mai whea. O le nuu e le to yaini loi mata le asa whai tawina. O le nuu e le to yai se oti. E le to yai se whaanoa noa. E le to yai se tinga. E le to yai se pua ngā. Tā ua e le tusipa ia. O le nei nuu tātou te mapu ai. Ma tātou malo lo ai. E whamtalaina le nei nuu.
o le nuu e le ai so tātou whaanoa noa e le to iai so tātou popole ai o le nuu o lo tātou tamā. O le whalewhita whai o lo tātou watua. O lo o alala ai lo tātou watua. Nā luifo mai le langi ma au mai le ola ia i tā ua. E no nofo ai lana whanau o oe manuia lo soifua, manuia lo uolanga, manuia le taola tau mawhai. O le tā whale le nao le oli oli, o le tā nuu le nao o whapa iaina mo oe mau. O le nuu o loo iai le alofa. O le au tū po le tūla fono le nuu lea. O le nuu o le alofa tū noa. O le nuu o le aipa ia. O le Jerusalem fou na tā pena e le atua mo oe. Whamia le atua i ate oe le nei tae ao. Te tonu o le finangalo leo ke riso. Na tō lau ai ma ia tu ina mai lona finangalo. O te alu e sauni se mea mo oe. Fea na tā pena ai e Yesu. Na a mata mai lama o tau tā pena le whaiti o ina. Tau tā pena le whamsino ina. Tau tā pena ina ua pu e ina. Tau tā pena i lungo le la au. Fai maila na sau noanga i lungo le la au. Ua tau nuu. Ua maea. Ua fai lea mo oe. Ua fai lea mo au. Tā fia. Ua tā pena i ke viso. Le whaala tanga. Le maota pa ia. Le nuu pa ia. Le nuu matango fie. O le Jerusalema whaale langi. Mo oe. Mo au. Tātou te talo. O e lava o le atua e malia i o mātou loto. O le atua o lava tā pena mātou te solu i ai. I taimi whainga tāo le nei soifuanga. I taimi wāma o mātou wōlanga. I taimi e ngase ai o mātou loto. Mātou ioe ai matari tonu. Na e tā pena ma e sauni se no fuanga. Se i mapu atu i ai le palea lii o au ngā luenga mamana. Mātou i ai le nei tai aolo mātou watua. Whaafetai i le tāpena penanga au i ili a laua fio. Ona o lofina ngalo o le alofa e salangi ai mātou vaivainga. Mātou to ila longa ma mātou whaia ina. Mana tua le nei tai ao le lalo langi mama olo mātou atua. Ua le aise file mu, ua le aise toa. Ua mātou wawa aia, pe ana tala noa lau tusipa ia. Ua mātou ia yaso le iunga. Ua mātou tū lata i taimina e vavalo ma e fetalai, ma e tufa mai mo i mātou te tāpena atu i ai. A vea ia me te tupu lo mātou atua. Se i whaea i o mātou ulu, whaea o mātou mata, whaea o mātou wanganga. Na e whetalai a tupu mea ia. Awane i mātou popole pe atu atu vale. Ai vaa ai atu i a te oe. Whasangae o mātou mata i maunga. E o mai ai matou mai eiso mātou fisosoan. Mantua i lātou whaanoa noa le nei tai au. Ke riso manu māno, pa ia tia i le wha mawhana whana laua fia. Wai fo i o vai vao, ona o mai o le tino lo mātou atua. Ngase ua le maua ni tonga fiti. Asi si atu pēr i laua fio. Ua umana e tāpena ina le wha māno longa. E ala le mātou tari tonu ma le wha atua i laua fio. Mātou mana tua ia Israelu maona whiri lo mātou atua o tau o lo whea ngai mai lātou. Mātou te whanau lava o lo iei le mana o laua fio, o iei le file mu o laua fio, o atu iei le file mu lo mātou atua. Le mama ausi o mātou atunu i Sāmoa,
Mapo tuia yo a aolo mātou watua. Whaia lau whina ngala ele o mātou loto. Nei atu nu o lo mātou mapu ai, ma whai ma a inga mo i mātou. Ia whamanuia le nei atu nu. Le whafonga lo atu nu mai so se tu le nei lalolangi. Pa i atu la mātou te talo. Lau au whainga luenga te tofi lo mātou watua. Ta wasa leo se tai au fou mo i mātou. Tau ave le fina ngalo lau o fio lo mātou tama. Wha malo si au oe lo mātou watua. Mātou te talo i mātou mana onga tu ina atu i lau o fio. O nisi me manuia i lau whanau e ngalo ia i mātou. O oe o le foai. A wawa i sila fia o mātou mana onga ma mātou whanau nau. O ni mātou to i lalo mani whaia ina mani o mātou se. Ia whapeo na suru whai le ta ele o lau sa tauru. Mātou te māngalo ai. Whamia le nei ala leo ma lau whainga luenga lo mātou atua. Fo i pere vi inga ia te oe. Ona o ke riso le lii ma lo mātou whaola. Ole ma val awa tui whaftaila o fionga o a o mo i mātou. Ona o lo suafa Yesu. Amene ma amene. Iele tuele nei tai au Sāmoa le atunu pele luna ua whaafonga lo tātou tunu i le tātou sauringa lotu whale ainga. Na vea i le sunga i le whaafenga inga pasta fone moana whaatangi whaaita o le kalesia Pentekoso le ato tore tala lei taua po tātou o staulanga ni nei tai au mo le langa whaaftai le uauna le tua o na o tāpenanga mātu ngofie le uto matau ina i le whaafonga anga lo tātou tunu e ala i upu fola le tua. Ia tau io se fatu e pa ui se ele lei tupu mola i eisi au ngā, wale so i fōwha le ngā ngō tātou. Tangata, manu e tene lau sunga i whaafenga inga, le whanatua no whalu, te nane le tāpo inga le kāle sia manu ia le yaso whaafetai. O leu awhatonu le tūrai fitu, alo mai o le polkalame o le ata o le tai au. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Amat mail apple feet to the van veal, su fongalo mua, ata o le tai au. Ata, 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 fifia, polkalame.
Mangiluna lele itio Tahao fi ole pisa pisa o Sāmoa whaalongo longo Le atale a ole tae ao I oe o le polo klame nei o le ata o le tae au, le u tātou tui whenua I fwoi lunga o pēu ngalu le ea, I sisi whaupoponga o le tautua maramunanga le siu whonga le laumua, le Sāmoa Capital Radio nei tae au malulu. Tae au malulu o le aso lulu, tātou yelo ngā tono le vaiaso, ia maua se fulu mal valu vaiaso le leima sino yuni, I le tātou whalaunga le leitu sanga luathe lua se fulu ma le lima, tu atu le lima le whaatalofa, atu lima whaatu au atu I le whaafonga mai o le tātou tunu. Nei o tātou mātua, ia, o lo tāpoi me mota malawa le nei tae au maa loro sui fumanuia, ia te utoi matu tausi o le tātou tunu, ia e nei o tātou tu āsina sina, whaia le whaiva o le tāpuai, po le whala ulu muli la, ia wale tāpo inga nei o tātou mātua, ia I le whaiva o tātou tunu, I whiau mga luenga, whanau ia o onga, maa loro se talo, maa loro tāpuai, whaapitoa whaatalo whale nei tae au, I le pai o lau whai ngaluenga te toa whiale tua, mautou whanatua, no whātua ina mautou whanatua, whionga le sea, ia, ma le whanatua, whionga ia pātele, ma le tua inga sā, whaaftaile no manu, whaaftaile te talo, wāse manui o Sāmoa mo nei mā tae au, tupolanga talvau, le mālosi o le hatunu, whaatalo whātua tātou pono kalame, ia te utou umalama I le nei tae au, e le pelo ala utala le ua, a mata tuari tātou polo kalam o se tae au malululu tātou iei I te tono le lau mui Wellingtoni ia wha mawhanawhana ia le tūlanga fōi ia o le I puti vela le teimo tae au tā mana ia mata I fōi le aso ia a mawhanawhana ia e fōi manuia ia I tūlanga fōwhanga ia o le nei aso lua tātou ia I lātou le wālau si whiau mga aluenga ia malolo on sai malo whātotoa o le alawa tūlanga o le tau malulu, vivela, timu, laina, ia e anga I alo tātou tinu I ngā luenga. Venga tā fōi e tau singa o tātou ainga, ia ngā tā fōi lea, fōfuanga whai e kālesia, o no mawhio anga, ia isio tātou tinu I Sāmoa, e ala ai tau malele ato o tātou tinu, tau tua fōi nei o tātou ainga I Sāmoa, mā lolo sui whomanuia nei tae au, mā lolo sui whomanuia, ia I te au tau umalava lo mafuta mai atu no I mau, ia I au se tā lia le malo telo Amerika, ia whaatala whatufoisi o tātou tunu o Sāmoa nei tae au, o lo mafuta mai le tō tele o tātou wompa anga. Ia maso se tafo le kelope, o lo sa ili malo e o tātou tangasa Sāmoa. Ia inisio o tōlo I nai Afrika I Saute, Dubai. Ia evo inisio o tātou tunu I nai Filipino. Ia ma inisio a tunu o lalo lagi tele o no fuanga o anga ia tuai lau Sāmoa la tau ia, o tātou tangasa sa ili malo ai. Malo se fo manuele nei tae au, inisio o tōle mafuta mai tonu, o maotolo mo ngase I ono to ese ia e me se foi nei tātou mātua I no fuanga o lo tau si tangata mātua a talo whātu nei tae au polo klabe nei o le ata tae au a le siu whonga lo mua lau tau au ona nea mari me tui tō whinga whai walu leu tātou whailoa ele nei tae au ia se teimo nei fo ia polo klabe ia ma tasi atu mana tō whina ia ana wha solo teitolo ino loutou pa ia ma loutou ma malu ia ele nei tae au le asurulu ai alo maia la tātou talimia wha solo I le tātou polo klame o le ata o le tae au mo le nei fo ia asurulu wha vela ane ia lau I puti koko o le puti kofe o le lau ti o le lau moli o le alawa tūlanga ta mana a matele nei asu a wane ngalo fuala au nei o tātou mātua mai se ofu mawhanwhana e sili atu whain ofu mawhanwhana anga ia tuen ngā luenga whanau fo ia o onga ia sili atu puipuia sili atu mawhanwhana whai wha leia tūlanga o la ei ia wale nei tau marulu o tātou iai marulu se fumanuia good morning talo whapolo klaman ata o le tae au
To e whatalo whantu le te meo le tae au, sina wainga le talo le tau. Whape fo le talo le tae wau fuafuanga whaino nei a surulu. Tātu amata atu nei lau mui Wellington ea i le tae au. O lo walo ia lo official wa ai tau mo i tātu lau mui au fi ai por Roman Hutt Valley. O le a lagi le tau nei aso sulu mātu ngō fi le la. Ia i tātu le lau mui nei aso. Mā tele i na langi le. Ia le nei a surulu. Molo tātou lau mua. Se fuluma lua tika rile fuol e mawalunga. E ono atu ele fuol e ma whanawhana ni le aso. Iwa tika ri le mawalalo. E ono atu ele fuol e mawalalo ni le aso. O le teimi nei a ia. O lo lima teisi mara tolu tika rile fuol e malulu. O lo tātou iai. I tu tono lau mua i Wellington. Se maranga i laso atai ala stofi lea. Ia o lo vano i ele official va ai tau. Ia e a oa. Malo ni sio winga o le tau le aso a tae au i le tae au to ulu fo ina i timunga le tae au ia alfa solo atu le uli solo atu le fiafia tae au o le ava ai le mata o le la o i tātou le lau mua nei tātou wawai atu le au te lengo au te ro New Zealand le aso Tamaki Makoro ia po au kilani le ma tātou ai tele ia e a woa ni sio teimo tae au nei mai en mata lai le teimo le uli solo atu le fiafia na nei Tauranga Rotorua mātou o file sulo la mo utau nei aso ma whanawhana foi ia monisho vaenga ia i nā i le angai mai le taupo nei pia sulo mātou o file la mo utau nei aso whaasolo atu i nā i Christchurch le aio kariso le la ta alo le aso alwhaingon vai aso nei pena foi i nā i Dunedin Timaru in Vakango se sulo mātou o file la ia mo nā vaenga o le tātou mo tui saute nei aso sulu mātungo while la mo tau. Tātou se atu i sio tātou tunu o Sāmoa na nei tae au whaatalo whatuai i tātou wompa anga i sio tātou tunu. O wingo le tau o se vaenga vai vai o peau mā mao le ea o lo ta oto peinu o Sāmoa ma au mai ao ma timu ea fiei la tunu i ni sio taimi. O le talo le tau mo polo ma sa vai le nei aso e a wo i ni sio taimi ma timu e tu ulava ma solo ai pa pia nei wila ma whaititini e ono iai. E a woa i nisio taimi ia matimu e te uluwa masolo ai whapea nei wila ma whaiti tili e ono iai. Tala naru tau, sio tātou tunu i Sāmoa i le nei tae au. Tātou se atu i le talo tai, olo pere tai le Wellington le teimi nei, Wellington pere tai le teimi nei, e su le fitu minute e te eli tulai se fulu le tae au nei. Ona toe pele le toe kuata. Toe whasau atu le kuata e te eli tulai whai le a fiafia nā nei, e ona toi sua lea i le afoli tulai sifulu i le poa nā nei. Mō ngā te whale o mana pori rua o lo sua le tai le teimi nei, toi sifulu 5 minute ia ona pele o le tai tali tulai valu tai au nei, ia ona pele o le tai i pori rua, sua le tai i le toi kuata i li tulai tolu lea uli nei, ia ona toi pelea i le afoli tulai valu i le afiafia na nei mana tua o faola tau tuna saunga le mui lunga o ngā vai masami manuia i le aso i whai ngā whai walu tātu atunu. Tātu se mai le tala o tupe le nei tae au suinga o tupe mo i lātou fo i sauni la foina se lenianga i o tātu ainga i Sāmoa mālola au māfola mālola anga lei tasi tala New Zealand le aso mawele tala 5 tolu sene Sāmoa tala 5 tolu sene. O le malo tolu tala New Zealand i le malo telo Amerika le aso. Na o le 5 sene, 5 sene. Tasi tala New Zealand au si talia mawai le iwa tasi sene i le so, iwa tasi sene. Tasi tala New Zealand mawai le tala tolu 5 sene i le paanga atonga. Tala tolu lua maua i le tala New Zealand i fiti. Tala tolu lua fiti. Mawel tala New Zealand le ya so mo Sāmoa la vai tu sa fa momonga fa tupe ale ANZ tala 5 tolu sene le so ya o fa tuanga masani ma le lo wasiasi pe ni so penga tfai langi le pe ona ye le DJ Sound malana click X ya le my cash at Vodafone manisho o nanga ya o fa tupe fo la to ya mano fuanga masani la fina seleni ya mana ya to la to rates man we la fo ino to seleni le ya so fa tailanga le
O le avano whamunia o asu I fua maha so whanau. Ia, whamana tōtu pere tātu email I asu whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mole atu I whamunia ngā le tātu ala leo. A beru tātu atiru atoa. Ia I lātou umalava so I fua mai le rei aso le aso sfumarawalu o Uni. O le maule nei ma le fioga pa ia le tua. Mo mai le tusi a le whata oto. Whata oto lo matāpu e lua se fulu ma le fitu. A olona foi upo e valu. A e lima e whapero na whaitawina. E sili ona le lei o le awa inga ua ali ali mai I le alofa ua lilo. Toi whaafonga e sili ona le lei o le awa inga ua ali ali mai I le alofa ua lilo. I ole mauna ma le tusi a whata oto e sili ona le lei o le awa inga ua ali ali mai I e pa ua ilo atu na ilo le alofa ua lilo. Manumia tele o tau aso I fua tulu I pele atua nisi tau sanga si tele ilo tau seifua au ona ia tia mai se mafutanga maainga. Pese ne moutou, Peace Chapel, pese pesenga Yesu, au te alofa ia te oe.
talo fa lava smel fa fonga o tala mena tupu la langi ne ya so tato lia ia le aso sifuru ma le valu o le masino uni o le aso ni tu sanga tasi fitu ono fitu o le tangata swafa ia Samuel Waileys o ia le tangata mai e ngelani ia po se kapiteni foi na ia va ia le tunule o Tahiti le aso nei e fa pea la fantalanga ia o lo yinta tonunga o ia le urua i tangata Europa na tura wile ele le motu lea po le nule o Tahiti ia o le tausanga tasi fitu ono fitu ntupuai o le aso nei tausanga tasi valu tasi lua ia o le whamtala ina o le taua o le tasi valu tasi lua na fola ai le konkelesi Amerika o le ala tausi taua ia Peretania o kanata ma ayelani ia o le aso nei tausanga tasi iwa o valu na whaavai e le University o nule o Filipino ia po le University of the Philippines o le tausanga e tasi iwa ni mawhai le aso nei na whiriwhiria le tangata le o Pierre Mendes ia o falani e whai mapare mia o le malo falani o le asolo nei tausanga e tasi iwa o valu o tangata Sapani ia whapea o la tau ia o tangata Sapani mo moi na tau nuu i tonu o le nuu lea po le tonu le Brazil e fitu se lauwa lo tasi tangata Sapani ia na tau nuu i tonu o Brazil ia lewa a mata i lava na to tele i tangata mai le tonu le Japani tonu o Brazil i tala i Sāmoa o le aso sifuru valu i uni tausanga tasi valu tolu lima ia na whaavai ai ia le e kalesia ia pena taunu ai foi ia ma whaavaina le lotu me tutisi tono manono ia o tangata le taua i o Reverend Peter Turner ia i tono manono o le aso tausanga tasi valu lima lima o le tangata tu stala lea sa ia tu sia for tala e fa taun pasi kam Sāmoa lo le swafo George Louis Pecky ia na fa na le aso nei New South Wales i Australia o le tangata e swafo ia Elder Joseph Henry Dean i le aso sfurvalu e uni tausanga tasi valu ia na ia whaavaina ia le sila la le kalesia a le Yesu Kristo la ia aso ngata i tonu o le one i tutuila i le aso nei tausanga na tasi valu ia te maul whapoponga o tātou tala i te masani whaftailava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Toi ono minuto toni on talo li tu la e valu tu whaatalo whantu nei te mo tau i le pai o tātou tunu. Ia malo sui fumanuia, malo o tau wataile nei tai au malo rua le hasululu o tātou iei longa tonu vai yaso. Sina reporti la tamai lunga o le ala tele mo i tātou o lo anga i atu i ngā luenga o nei te mo tau i lunga o le tātou motorway po le ala tele le State Highway 1 po rua anga i atu i taua o le tua a wala le li tua nga vale o lo iei se whaalawe tau ta a vale ia o le o lo iei le lapta inga mai le waka kotahi ia Wellingtone ia e ono delay ia pe iei fo inisi o poloka le nei te mo tau ia tautua nā saunga le mu whai asina poloko le ala tele le teimin nei le vā o pori rua anga ia tu taua ia le teimin nei lungo le ala tele nā State Highway 1 pori rua ti taua southbound crash ia i le fitu wha lima lena tula i mai roto i kuwata i le valu lena tula i mai ei le whalawe tau ta vale na i le lane ia po o le ala awala i le tu taua ka vale o le aga ia tule i pori rua nei aga ia tu taua ia whaopopo i le alisi teimi umile nā ia te aloa ia matulanga o nā i purua mataua ia olo o ia i pea tūlanga o le ala telefo i le masani i tae au i le ala uso o tātu tino i whi au mga nuenga i poloka masani ia olo iai i le nei teimo o tae au ai toe atalo fantu ma lolo on sai i le nei teimo o tae au whanau le ua tāpena moa o ongo nei aso whaftai mātua lau tau ngā luenga ma lau tau fantu ai ngā tau sia masani ai i le aso ma le aso tāpena ino nei o tātou whanau. A tala watu le sunga le lia wao ia, por te mai atu le epa, malo fau me mātau tia le mafutu me nei teimo le tau, malo sifu manuia. A tala watu le sunga ia wale le mati le uso ia wale le mafutu mai nai le lātou factory o Tara manuia le asu ia tu le uso, se felina wao, good morning fa tala watu ia tu le whatua, malo sifu manuia. Le vei mai se felina ua malo lu fo le tau i Brisbane, Australia, manaia, awane ngalo, ia lo ofu ma fana fa aftai fa tala vantu le sunga ia
Famuina le fionga famuina mwangu tia good morning malo se fomanuia tiras ene malo se fomanuia atala fa tfoli sunga ya fa wina tani elu le ma futa me nei pap toi toi au kilani malo se fomanuia fenga wi isila good morning malo se fomanuia tiras ene telesia au Cristino kal kaisa ete wati good morning malo se fomanuia atala fa tfoli fa toi ya Joyce fono imwana good morning malo se fomanuia atala fa tfoli le fionga ya pale isina leo ya polo sunga ya pale isina leo le sunga lea o ya leo nai se moi mai malo si fumun wi le temo tai hao buni alava ya bisbisengo nei temi o le tai hao le talole buni alava to tolo minuto to ne talo li tu lai valu le utape na mai tatu tala mai sa mo tatu telefo il nei tai hao malo si fumun wi alo mamano good morning atala fatu malo si fu O le nganga fia toi whātala whātua ilo tātua tino o nei foi whao poponga o nisi o tala i meolo te tupu si o tātua tino i Sāmoa o si mai ele whaafonga. Ua whātau nuina se tasi o moe mitinga wa lewa o na foli mai e whātau nuu lele mo tu tele i sa la whai tua sivi o le whātau i nei leo se no whanga au tū moa o onga whaamalini e pe o na yelo no whanga au tū ia o onga i muli nuu. O le poloketi o fisoaswani mai ene malo au se talia le whainga pa anga ma Sāmoa e tawala mai mtanga ringa o leo whatpui ma le toi fōta ina. Ma o tu ina atu le whatua tuanga e se tasi o kompani whauwhale i tu tonu lava lea tu nuu le kāpela e lato te whatau nuina ngā ringa ma le wha moe e te tau o le wha mai e na ia Novema o le tausanga nei. O le ngā ringa e au fiei poto e valu o leo mukuka o le poto malo lo ma le poto fono e whaongaina foi moa awa onga, whapea foi ma se tamai wafu ma le pākanga o mō waa e lua, e tu ina i ei waa wha leo e lua, e na ia mawhai e o na wawe on tali atu le fesoa swane, e le mamano le atunu e wala awane e mo mia, ma le poto wha amalo stino, mo i lato o le angalo nue ai.
O le fiongo le minista tausi o le matanga o leo le whawalo Harry Schuster na whafonga ina le whaaftai le komsino le malo o Australia i Sāmoa o le anganga whasosoani whaawau pēr mō le atunuu i polo keti tāua o loo matua mana o mia ia lo tātou o tunuu whasosoani. Taru wai wai ai nisi o le atunuu o lātou leu sta ia tu unga ma ia ingo tula fono o le resta la ina mo le whainga pālota o loo whaanga solo nei wa tui nātu e leo le komisino le komisio whainga pālota i le matanga ringo leo e a manta lātou su enga mawhaia ni mōrianga ia i lātou i o lātou whaati noa ia so ngā tula fono. Ua whaonga ina e nisi pepa whanau ma pepa whaamau ni o isi tangata e whaati noa ia lātou restala. Ma ua whaamau ni mai e leo e tō tasi le ua mōria neo se li i mai a ele wa ia whaonga ina le pepa whanau o se tangata mai le whanga e whai ailana restala. Mi teina maa welo fiso whainga pālota ina wanga i ane le ana tonu le pepa whanau ai whaai loa ne i e leo whainga luenga wa mai ona restala ona olona pepa whanau le ua i loa i lunga o wha maunga al masini. O le ua mōlia o lo i ei fo i isi wha maunga o mōrianga e whaasanga i a te ia. Ma ua whaantunuina e le matanga luenga o leo e te tau o na seini le ofisa i as wharilo vai esu uma. Wha mauni e mai au apa au e to lua fo isi ia watu i nātu le matanga luenga o leo moso esu enga. Mai o se soli tu la fonu le whaonga aina o se pepa whanaupo o se pepa whaamau o se isi tangata e whaatino i le restala. O le aso valo le masina fau e tu la i e lea li i mai a ele i lumo le whaamasinonga. E leo toi pōmala e le mata opu o loo whaasanga neia i lantou e to ono e au fiei mani whai pule se to lua, le sa whaanga solo i lo i longa le whaamasinonga le lua vai aso tanwai, o le ato e wha wau le vai aso le nei le mata opu i mōri maua le tua leo, mai ua te ena e le whionga le whaamasino i a talasa a tosa anga, le tāno sanga lo ia le tū te e na ia wha leo ngai na lo le tāno sanga o le au whātasi au fiufi le amio tonu, e wha sanga ia i lātou ia e to ono, le ono o lātou tūtula iai. O le whinaunga a lo ia le tū te o le moli mau le tamaita i amari tusi, o se tasi leo moli mau au tua le tua leo. Pei tai e le ai ma se vaenga o le moli mau le tamaita i, nā tangi ai le au whantasio i lātou nei to ono au fiufi le amia tonu, mai e lea i foi se whaamau ninga na iai sa lātou mālilienga, e lo lātou vāle ma le au mōlia, e na ia whatu ai ni whaunga, o se tasio whina ngā lo ia le tū te e leo iai foi se whaamau ninga i le mōli maule tamaita i a mari, na tawa na wina o ia e lātou nei to ono, e na ia whaia se pepelo i lana mōli mautus tusia mua. Pei tai le talimai al tamaita i lo ia o lo tū lai mōli tua leo, o le a whaisi vave tele o le tawa naua le tū te a o le ele taitai o na umatu mōli mau a le tua leo. O le whatu a walu mōli mau a maea, mai i le fitu se whunmaleono mōli mau a sauni. Mai o isi fo i mōli mau o lo muli mai, o lo iele so tanga malo si le au whātasi e ufiufi le ambe tonu. Mai e iei fo i vaenga o le mōli mau a mari, e le i mawhai o na whina wina e lo ia le tū te le ono o ia whaamawina pēr. Ai maise e le o iai fo i se whaamasinonga whaapea le atunu, wa whaase le mutu e le i o lona taunu unga. Mai o le iwa le tai au anga i le iwa le a fiafiu whaatulanga e whaatino isu e suenga, ma whaawawa toi lava i aso toa nai. E toa tasi le ua pu e leo mai le toa tolu i lātou le o lo sa i lia le isi toa lua, mai o nia li i televou no lātou o sa whaia le kiliva le Uncle Johnny's. Na tu i se whale o loi vai loa kiliva i eia lātou asikulimi. Ai oso whaia e lātou ne mato e se le ni tupe e tōrua whetā la, mai ua le to e maua le se leni, o le ali is fulma le ono tau sanga le matua le ua maua e mai le fio ango sa te puala, au le isi to o lua o lo sa ilia, e mai le fio ango vai usu ma sa te puala foi. Whalia e o apa au, o le whati nonga le au ngā oi o lātou o sa whainga le teimile nei, e le ngata ua sawa ma whaate le ina le whai numera, a ua whaia i keni e whaonga aina ta vale, ai wo o lava i le mūtintini o le la i le ao, e whaatino i lava, mai ua o fia i fwoi matamai tai,
Mai o le to telefo i lātou nei o lo whaatinoina le ngaoi ma le talepe fale o i lātou wa mangaro mai le to ese a o lātou was whainga uma whaangoi o lo i ei lava mawheso ta inga i fuala au whaasaina. O tala nā mai si o tātou te nō le yaso whaamanuia le tuai fua whanga le awhenga iai whaasoi foia. Tala falava le whaupoponga o tala fau mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei taheao aso se fuluvalo Iuni lua felua lima. O tala atu le tio New Zealand le awanoa i ona tangata whainga luenga e whaelo atu aipo ai e fia malo lo vaea. Talo ona whaititia le whatupenga mai le malo pe ona whasilasila le paketi. E lata le 5 miliona tala i le tausanga ua whaititia le whatupenga le malo o le au nanga a le Radio New Zealand. O talo sanga uma e whaao atu mo i lato e fia malo lo vaea o le ailo ilo ma whaafetawi i mana onga e whaatu mau i nainga luenga mo i lato e te lele to mai tala fea ngai mga luenga tau whaasala lau. Ua lipotia le sawa o le si itanga i le tau o loa manufasi i tutonu o le se fuluvalo maasina. Na whaalia i whaamaumaunga a le ofiso whaamaumaunga loa i a New Zealand e te sima le 5% na maualunga i le si itanga i le tau o loa tau mafa i a aperila o le tau sanga nei pe a whaatusa i le tau sanga taluai. E wha te sima le 5% na si itia i le tau o loa i le tau sanga mai le tolu te sima le 8% na iai i le lua felua tolu. O le tau o le ele tise mawhale nofo maututongi na si itia foi pe ona whaamawina e le Stats New Zealand. E lua te sima le 8% na si itia i le tau o whale nofo maututongi i tutonu o le se fululua maasina te le ngese le si itanga talu mai le lua fe se fulutasi. E o ile toa tele o tangata whaasea i le saunga le mua le taalonga o le Runit, lea e tamu mo e ai e whaafeto ai ulu po o ai e malosi, ai ua whaalia manino e se tasi o tamaa i a Champ Beetham, ua te lele fisosoani o le tupena manu malo ai le isi ta amilo sanga na whai ai au kilani ilo na ainga. O Beetham na manu malo i le lua se fulu afe tā la, ma ua ia maua fo i le awanoa e alua i Dubai, mo le isi ta amilo sanga tele. O Beetham mai kalai estete, na ia whaasoa i le tele o whaafita au li tautupe, ai olona awa i le Runit, ma manu malo ai, ua avea mawhisosoani tele mo ia, i le ngata o mawhai o na whaatau ai mea ai alana whanau, ai ua whai ai fo i mawhaatau ngau le tau malulu, mai le tupe na manu malo ai. Whaalia e Beetham, e nā te talitonu le taalonga ua tatala i le awanoa mo tau le lea Pasifika. Mai uia whaingaluenga i lana ngaluenga mai le iwa i le tae au i le 5 le afiafi, ai ele o lava ale whaasoa i le taunga tau le soifuanga wai ai nei. Wa saoni Beetham e awai i le isi ta amilo sanga i Dubai, bei ona lipotia e le One News. Ua lapata ia e se leo sue Scott Beard mātua, ia alo e se mai le tuuina o atau tamaiti i lunga o penga ofiso o ta inga lau tele. Ona oa si itia i lunga le numera o atau tamaiti e whaau ngai le AI po le poto whaafolinga o masini teknolosi. Whaalia e Beard, ua whaau ngai nei le AI atau tamaiti New Zealand e whaali mai eini ata o waaia o ave e sea lava tulou. O i ata ua whaia le AI, ua whaafisuia ai matangata i e whaia sawanga matanga i tamaiti. Ua whaau ngai na fo i tangata atau tamaiti whaaleanga, pe tau whaafewhia i tamaiti i lunga o penga ofiso ta inga. E le ngata i lea, ua lia ai lunga le ave whaamalosi o tamaiti i totono le atunuu. O le whautuanga Beard e whaamalosi mai i mātua tautua nā, awale tu ua tau tamaiti i lunga o upengo fiso ta inga lau tele, ona e le saunga le mu. O le toa telo tangata i e whaia i a solitu la fono, ua pepelo ma whao ngā tau talawauta i se 5 tausanga, e whaia i ala tau profiles, peitai, o se tau lea 5 se 10 mona tupu tausanga, o lo tau mai lei mai tamaiti i lunga o upengo fiso ta inga. O le isi vaenga o le whaasoa Beard i lunga o le porkalame a le 30 with Guy and Espina e whaapea ua sao mai i awala ese le whaonganga o masini pue ata nini e whaalafi tutonu peni ma whaamau e tapu e whaalilo lilo i atau tamaiti ma tangata lau tele.
Ele o talia ngō fie le ai ngō Michael Joseph Tamatea le ungo so esuenga leo e winga ile maliu o Tamatea i a Februari lena mawalo na tino maliu i se vai 11. O Tamatea na lipotia na alu i se tasi o papia ina ua manava i se tasi o afiafi. Muli ane mawalo na tino maliu i le vai maolo o masalo mia e lona ainga e ai tangata na fasio tia peitai ele o le unga leo so esuenga leo. I ata mai masini po e ata na moli mawina le Radio New Zealand na faalia ia tau Tamatea mai lawa i le taimi o whainga luenga i le nafiafi, faasolo atua i le taimi na iai i le pā, na iai taimi na wa ai le tau lea lea o whai malu i whafoe ula. Ma oia fo i le tangata muli, na alu ese mai ma le pāpia, pe au le te au le tasi le vave ao. Na moli mause tasi o lau whainga luenga i le pā, na la tau o foi nātu i a Tamatea e momoli i lo na ainga peitai, na whai ane i ai e le ai. O le te leo taimi na mawai i masini po e ata Tamatea, o wa ai lawalo na fia ma le siva ina ualu ese mai ma le pā. Na iai le tāwale na wa aia na tū ai piki Tamatea i lea vave ao, ma na wha maoni e se tasi o le au whainga luenga, o le tamaita ai le ave taawale, sa la inu wha atasi ma Tamatea i le pāpia. Sa anga i atu le McDonald's, ma nangatai i nā le taimi na mawai i masini poeata. Ua toi te tala su esuenga i lea mata upu, ma ua whaalia i leo, o le ato e whaianisi ala to su esuenga, pe a mawatu nisi moli mau mani li poti fōu. E iwa sifuru lima lo ia New Zealand wa wala au ile malo ina ia wha amalo sia sa la tau tali atu ile lotoro toi o fe esia inga isa sa e tonu. Wa sainia lo ia New Zealand o iwa sifuru lima se tusi wa tu ina atu ile palemia talo sanga ina ile malo ina ia wha amalo sia la tau tali atu ia Isara elu malevevesio lo ia inei i kasa. Wa matawina le wata mamayo malo au wha atasi le si itia ilungo le numero tangata mali liu mai ia o sofa inga silia male 5 afe 5 lau tolu 5 tangata mali liu ma ole fitu 10% o tina matamaiti ole tusi watu ina atue una ia ile malo ina ia mafaufau isa la tautali malosi e au fia ile tausalaina ole awai fa asoli tula fono o Israelu ile territory o Palestina ono fo ia tangata ma ia vaveto ilo so o tanga uma fa apolokiki fa apele va ile tamao ainga ma Israelu. Ua fuafua se tasi o fale talavai i neipia e tapunia ona o le tele o sofa inga mangao inga i tutonu o le 10 vai aso. O le vavea o le asonga fuana na nati atuai leo i le Life Pharmacy ona o nisi no sofa ia matau mawhai e ngā oi whangu wha manongi. E wha 15 tau sanga o whainga luenga le e ona le fale talavai Peter Bailey i le fale talavai e tusai mali poti. Na ia whaalia e wha atolo na whaianga luenga whaalelea e wha afo waile whaitotoa pito i luma, mai i osa whainga mangao inga e tolu i tutonu o le 10 vai aso, mai tu sa male tolu 10 afe tā la lona tawa o whai. Na ia whaalia ona langona whaanoa noa, ona olo o whea ngai whale talavai ma whaafi tau li tau tupe le taimi nei, ai e li o whesosoani i ai tangata, olo o whaia i a mionga. I taalonga, ua whaasila le kapiteni o le moana Pasifika Ari Savea o le ali mawhaiona taalo i le taamirosanga o le lakapi Super Pasifika i le tausanga fōulu a whelua ono. Ona o le aanga i atu i apani e toi taalo mo le kalapu a le Kobe Steelers mo le tausanga e tasi. Na whaalia le whaia o ngā ulo le moana Pasifika whaalongo tana umanga. Ua avatu i aifa manuianga le au i le malanga atua i o Savea i apani mo le tausanga fōu. O le 5 minute te aile 10 le poana nei taimi New Zealand, o le ato e whetau iai le au malosi a New South Wales ma le Maroons a Queensland i le taalonga lona lua mo le State of Origin, o le Blues na manumalo i le taalonga mua lea sa whai e le 3 vai aso taluai. O le 2 vai aso taluai na whai ai ni suinga te tele mo le aua Queensland, ua le toi whiriwhili ai Daily Jerry Evans, o le ali i pito umilana taalo i le au, ai ua sui tūlanga i ai Tom Dearden, ua whesuia i fo i tūlanga o le wingi ma le center, mo hamiso tapua i Fido ma Valentine Holmes. O niso whesuia inga le awa New South Wales, o le atueta a alofa atasi ai Nathan Cleary ma Jerome Luai, i le toi fo i mai ai o Luai e taalo, ona olo o whaamanu alia le alii o Mitchell Moses. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao.
Volunteer Week, it's important to remember that there are 594 volunteer fire brigades across Aotearoa, New Zealand, your local community being vital to them all. So Fire and Emergency thanks all our volunteers, their whānau and employers who stand by them. You all change lives for the better. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell him I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. Siu whaka mātou whio le sunga I le li whaite au ia Vilieru le teimi o le tae au Sailing on the Sea of His Love. Tātou wholau I le lofo le tua I le teimi o le tae au. Maro se manuia le ua lua se 10 minuti le te ni litu lai valu na uta unu atu le whapoponga mua o tātou tala mai Sāmoa whangaina le sunga ia tāsi Salam Sam tātou tala fo ia o te New Zealand nei tā pena ina le tau whine ia ana wha solo te maole I whapoponga I le tu la Eva I le tae au nei. O le nana wha whonghori tātou tunu I se tasi o wha sina silanga mai le Fire and Emergency New Zealand ia po le matanga luenga o tina I mua New Zealand ia pe ona ia le Volunteer Week ia mo le nei fo I pa la puntonga po le matanga luenga o le tātou malo New Zealand. E mo le whaftaima le wha malo langa o le si lea matanga luenga tō tino le tunu nei ia pe ona whatau I nei lātou o lo ofo ina o lo lātou teimi ia e ngā lulue ai I wheso soani e tine ia tūlanga o mū ia ma wheso soani I whalave lave tupu whafua sei
O le ia so la nei le ua fa maluai ma amatili ai fo la so Fire and Emergency New Zealand Week for volunteers ia po la so e o fo fu lo la tu te e no masi tongi. Wa ila la mo le maule inisio o no fuanga ia po pito no itono New Zealand nei o lo ia falela ia e le ia ni la so po ni ali i matamai tai o tanga luenga sine mu e ngalu e fo ile tongi. Ia fo ila ofisa po matanga luenga e o fo fu ino la tu te mi bo volunteers. Ia tā ua i o le lātou sao o wā ia haluanga nei. Ia wa mātou i Titahi Bay, e ele volunteer brigade la i nai Titahi Bay. Ia i lātou e fōino lātou teimi, e le peilau i Porirua i Man Kevin. Le ia le ofisa por matanga luenga sinei mu lātou la i le tutongi. Le whafsanga i tonu lava ma le pumpin sini le Z. O i lātou la i le tutongi, e le malo. A o le volunteer brigade, ia po i lātou e fōino fua lātou teimi. Ia fo le lātou ta'avale fui mu ia au lātou e le tongia ia ai fisosoani la o fofua lātou temi ia fisosoani ai mona i o tātou ainga me so tātou tangata o pito nu o fea lavolo i se volunteer brigade ia no neiva ia solo whaatau ai lātou le volunteer week ia mo le pitanga luenga o tinei mu ia ma whalawe tupu whafua se ia whia nei tai au leo o maua lewa noa leo ma whaatasi atu fwoi mana tua whina ia ana whaasolo ia whātua mana telefone nei tai au ia oai o whaiva matiu te masani ai ia i tai au tai tasi ia o tātou telefone me sifuri tātou tautua ia le lau whaatasi mai mana tua whina nei tai au good morning ma lor sifo manu ia tua whina tau sala nei tai au ma lor sifo tuangane mari ma lo lava le usupo ia o tuai mare pasi ni sa mai matua le ai ma lo wa ia manila faftai o ata whanongonongo mai mo tano lafo mai a o ele news whapea ia sei tutoto ale a fi le auta po e maroons te lo e o le upo mondi ale lo ele o mea fu ele o galo ele se mea mau o le se mea mau o mea na fai a mal mau fo o galo ale na fai mai lo ofu ia le o vai atu le we la e mai le lanu tau ana tana masine e tu au sama tu malo o ata o tango fai le telefone ia fapea fa popo tu ia male upule malo sia le fapea tu le telefone io fa tai si ole la ta alo au malo sia New South Wales o ta longa ia o ta longa ia la ta tu lo fo el pona nei tu lang ola yo ia wale o ta sir malo tu au ia ma tu le tau sa ili mai ia tai foi le te ta poi mo tau au nani ia mana ia se ta longa no to ala ia pule au tu au te roe tu te poi na mai ia e se me nei tu la mal fini ai malo se mo ia tu fini tai foi lo ta filo ni tai au malo lo yo fa fo mari fa tai foi ia o wai usu mai ti mata to masini fa ma fana fali ia te lo foi mari nei tato matua ia na siasi mai Sāmoa o tele ina toi foi ono le wa mata foi na malulu ia ai pe toi o mai ta fa le tau mafan moni le lei o tulanga na e maruru anga i Sāmoa me sena tato matua e la papa au mau New Zealand nei o la no le foi le mola toi malanga i Sāmoa ia se uma foi ia le mai ini o maruru la toi ia toi te mai foi le ana ole na fai lau tala tātou mafuta ni te mo tā o whaafitai le moli mona i o tātou tangata o lo ngā lue wha volunteer i pe o fua lātou taimi i a wāri e tūlanga o le tanga luenga o tine muma whalawe tu whaafuse Nau tā ua tātou i tai peile i fwili stata volunteer brigade nei ne tā mala na i se whaalawe e mo mia ia tu se e filata ia no fola tala tane ia na tangata nai no fuina ia ma o atu ia tu ofu o tu nei ai le tu ia o la ofu fola tu te ele na tala tanga luenga le tine mu ai tele o isfala puputonga ai volunteer eu tatu tangata tele tai moni wa vai aso nei le fata wai la to ofu atu ile ia moni te roi mari e tele fo I fale op shops ma fale second hand o nei tangata e o foile e ilo lava lava mwhawhasenga ma whaatau. E tele o tangata i le tutongi a wata tewa aia i lungo le e o wate ta inga o le upenga twailangi a tātou Porirua. E tele na sa ili ni si e o ia wanoso na taimi luaitu la le aso e fia luatua i
sosoani fale second hand ma fale op shops. Whaatau watu ia oloa. O isi fo tangata nai ave o latou taimi whainga nuenga fua ai tuso lai e o fufua atu whainga nuenga sosoani. Io ole ta ua io fo io latou sao latou ia wale ile o fufua fo lo taimi latou ia. O se tūlanga fo ile leid fe au fo ni vai yasu. Moni. Ia o le au le mai le volunteer New Zealand. Ia ma fau. Po ia sina taimi o ala tatou ia fapteng o fasili mo mari latou ia. O iso taimi o mano te ale. O iso ngaluenga fo ile o fufua atu se taimi ia se na ai tu lai. Te ale fa isi ngaluenga le lei. Ia mo le community. Ia e malo sa le taimi o taau tatou tino malo le tatou ia. Malo. Ai te loi mari tātou Sāmoa. Mantu o ngaluenga i tono e kālesia. Ia o ngaluenga o lai o fufua atu ai me se i papeo e tapena ia le manumalu o le loto a o le pole whale whaiwhi au tu lo. O ngaluenga na ele o tatongia mo tātou. Po ngaluenga umana e ta oa ia o lai o fufua atu lo taimi. Tu so lisi taimi atoa le o tātou o langa i vai asu ta itasi le whaalu. I le e kālesia ma le loto. Ia mea whaia, lenga tawileo mea whaia a inga, e tangata te utupe a inga. Ioi. O ie wha mau popoa, ia tupela, e le isi tutongi. Me mantua e anu nei wha alapa tuputonga le au papalangi tulo. E tutongi tangata le te utupe ma tangata le alu e wha was, ia o tātou Sāmoa, tātou a inga. Ia peo ina e amata mai le ta o wha mahoni. Tu so tātou e whaire tāla hoile, te tongi mai lunga. Tutongi. Whamanu ia o ele tuai. I le utaimi ma tūlanga fo olo ia mautupe i e halu e whaatino i lea mea ma lea pensini o lau ta vale ia wa e te utupe e tono la inga ia o e te whaia mamea uma e te whaatau uma whatau le ti e whai le i puti malo e le i la tau le wa anga i atu e ave whanawa o ngai a o Ioe, ia sina malulu fa mole tu lalo tatu polo klame vai falia la e nei tatu whanau ofu ama fanfana le tulango la i te minei fanfana ofu ma fanfana me si foi la tolo nganga ia tu ngaluenga ia malo on site ana lewo mai tatu telefone tau nei 5% lewo si iti ele tau ole o tonga tau sei fuanga le mai tatu telefone fa tu sa tu sel tau sangalen te nei masino aperila pe afu atu i fa momonga ia o mai moni le mari ai mai sale tau o lo tau mafa manufasi ma me o susu ma le pata ia mantole sa tata no foi pata susu ma pata ile tau ngatale ia wa ile taimi nei e vai la ia e o foi i fale o fale no fo mo tongi la le fa mania pe la tau telling i sel si tanga talo mai le lua festival tasi sa pe lua tesi ma le valu pasene leo faitisi wa si tele tau fale no fo mo tongi tu so le ai telling e se ape afua i si pasene na si tia i stau sanga talo mai lua festival tas ole fua fo ile tatu te lo fo ile me sela te mil tau malulu le alulu ngol tau tisi orkesi wa umatulanga le masani fa e fenga ta fo ile o malulu o te mi pito silia le no ngai tulanga o pili o moli ia porque si la tau ia o tulanga o mane ia fenga ta yo malulu le fo ile le winter energy payment le al malulu fa solo pe mon te mo tau malulu fi so swani mo nei tatu matua la tolo i pensione ma pena ia e tau i o nivei temi ia o fuafua lei lava la tau ia a o la tulanga masani o le alu i o le hita temi nei moni ia ele mafaina alo e se whaonga le hita ma o nol malulu e faina ia inga Mario lau whaonga ia la tafu le afi ia pe sefe mai le tau le pidio le tise pe a tafu le afi ana ofa fia lava e sue ia to atele lava tato o hita zala mo toita ia le pete sau le ola ia tato hita si i mari ia o le alu foi le lua pidio le tise o e ta ua tūlanga voi le tafi o le tafu le afi ia port fireplaces fu le tele o fale ua le to ia a o la tūla ia o le fili o tama o lo si fa fia o tele na le u mai tawila fu le look on Facebook la to ia tele la to le fai me la to post please any firewood ia po fese no fo tangata ia me foi pe ao e fa tau o le se me o to tau fi ia oni si o tala ia walta malulu le o tato ia nei sa walta mai le sa mali sa matua ma sa malulu le sa
Ia e whamawhanawhana tātou ta māma tina mātutua me se lava ia nei tātou alum whanau la iti fo i mare. Ioi, ia, mini. Whamana te mini o tai au, ta manai. Mahalulu, wai ni tō tingi lima la tau ia. Te mini le halo le whaatau. O le na mai tātou tala tātana noa tā pa ia tā te li atu whawhiwhianga le te mura tai au. Ta male na malo ili. Ili tā longa pa taimi sanga le rane. Lua suru wafe tā la le na mau. Ia au te mini o tau malulu le ila na mau li mau. Whawhitai le tupele na mau. Ia o lava o tau malulu. O la na whanau, mea aima pena. Ia tu se o le si tu le o ta misanga le e ui le mo fa mo matua ia e tele ia afianga lo ia. O le si la le tu tangata le na malo. Ia o le si tu la mo maule le tatu te tano le tia o fa ta wai foi malava ta mahulu ia na ia fana sia fana. Moni le mari pe o vainga le ia le masanin tatu tal no i lui tu o tupe. O le si tu le sa tele a fa se au no le saunga le mu. Ia ai le moli mau pea se ta Sāmoa se ta male mari Sofia Champ Beetham sau mai kala iste te lena malo luas fulu a fetala ia lena fsosoani malo si fafanga ilan whanau e man tuale fai mai e ilana ngaluenga iwa le lima e le o ai fai mai e le o lava le whaasoa i le tupele mo mai ilana ngaluenga e le alai sa uni alue e tausini o i le taamilusanga tele le fai Dubai ia pe o le isi tuna o le tupu tatal no le tālonga leo le run it. Ia e ui le sa mali wele tau le alea Mr. North o na wofa taitai. Ia e se fo le moni mau. E ila malan tala na fe mai wa o na ia tali tonunga i o na ia tali tonunga i le il tālonga. O ta tala ile wa noa mo tau le a titile tino Pasifika. Ia wai sa wa. E sa fo. Ia wai te le wa ia tu wile o tamai e ila ka pipe. Moni. Ia le wisi ta amrisanga vuile o ilato. Ia e luai tu tupe. Moni. Ma le fa so le te murta. Tu la kana le tatu wa ai. Ia e fo sim ta po ma le tatu tal no le te murta tu la ngo. Pa fiang ole. O penga tfai langi tatu tal no ai pe a. Pa tatu va fiang le te murta. Tala tu tatu le telefon tatu tal no ai ma lole. Ma fu te le te murta. La se ma lu ta. Ia wa le o ia no fa vela tu ole ile na fa mai po ko le la mana ia por ti ko fe por coco la tu langa vuile le ti mota malu lu la suru kokoesi bala ia koko te loi mai vai atu Sāmoa ile vanga le ta ole lupe accommodations le fa la to Airbnb ia o vai atu na fila fa me la to sai pe o suafai a ole mango tu sole mango la activate wa fai male saiko wa pea io te le lola pole te unga fa mai le tala sta mai tai le pe lava o le sua fai ai le sui le mango ala ia so fatai tai pole le toinga tofo ai manuia te le ia ngalwenga nei tai au io e ma lo fa tai eva ma fa fia o so le la nei tai mi on le tai au Sāmoa, tonu ua te noho ai. Te whaapewhea, na talo atu o ele vai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. Angi mai sena tangi, si mamari atu ai. La ua lopai na i Sāmoa. Sena tangi, si mamari atu ai.
sunuia ele masina te whaatetea tangalo atu oe ia ita Sāmoa o le penina o le masa Pasifika Ani mai se tangi si mamali atu ai La ua no whaina i Sāmoa Patalasi Ani mai se tangi si mamali atu ai La ua no whaina i Sāmoa Patalasi O matangopi e te api api te asala di bandi te la lele o linga e te la muapi te paa te mea na ngalo tu o lo inoa Sāmoa o le penina o yo le masa loa o matangopi e te api api te asala di bandi te la lele o linga e te la muapi te paa te mea na ngalo tu o lo inoa Sāmoa o le penina o yo le masa loa Ani mai se tangi si mamali atu ai La ua no paina i Sāmoa Patalasi Ani mai se tangi si mamali atu ai La ua no paina i Sāmoa Patalasi Ia, toi e whaamaloa atu le whaafifianga mai a le sala ni alo ia male na e toi langina tu le pesele na angi mai se matangi. Ia toi whaamaloa toi tau tua si ufongo la mua nei tai au le ua te ala i titi ala afo le valu ia i Wellington i lona ofisa whasala lau i porua nei manga lua to lua toi male tuanga nei a Mari whaau au tau tua si ufongo la mua i le nei aso lulu. Ia o le aso lulu lan moana le aso lulu. Aso lulu lan moana. Malaia, whai a tau tala tau au. E tātou. Lan moana mumu. Se tātou whaatali. Tātou whaatali poana nei. Lena mai tātou telefou. O le 5 minute te ai tu la sifuru ta el poana nei. Ta alo ele au lea New South Wales. Ia mala au a Queensland. Ia ta alo pe la to i o e vese tātou nei. Ele mo mo e fua tātou nei. Moni. Mario le sa batu i tātou telefou. Ia o va e le fofo i tātou i tala fo i au mai le aso ma le aso a Mari. O le whaulu talanga o le tala le ilunga o le Radio New Zealand e whaapea. Don't put your kids' photos on social media or o lunga o le upenga so tainga whape a wale tu ina tau tamaiti i nunga upenga so tainga lau tele e mai sea public forums. Ona le e moni mau mai ia o te mana tua le leo su esu elea Mario Scott Beard o ia foi le sa tau la mua le su esu inga o le mata upu foi len mali o Blaine le tamai tai New Zealand le tamai tai le sa malanga mai New Zealand ta whao. Ai sa u le loai au kilani. O le fa malo si ai matua e alo ese mai le tuina o atau tamaiti nongo pengo so tainga lau tele. O le leo su ele ya skopie. Moni le sa no anga tu fin ana. Tamaita i Britania vole le sa nei New Zealand le ana. Tangata valena umalon so ifu. O le ala su ele leo su ele. Tangata fo lo fo lan tau tu ai ta pu tau. Moni. Su e mi se foi tūlanga e a wheo tātou tanga te matanga luenga o leo. Ma nela fau tuanga le moli mai le ni teimi o le vai tau leo tātou i le siti o tūlanga o a whiango tanga te ilunga o pera te whailangi ia o whaonga ina o social media ma pena. Ai pe ese le i tūle moli mai i le whi au.
Awal tu uina ia ata o tātou whanau, o alon whanau o tātou tu. I lunga upenga te whailaki. Ona lao le tune i le moli mawaile le sunga le li leo su ele. Yo afianga ia le ua whao ngai e tangata a. Moni. Ia ato whanau nei e whaiea ni winga le manuia. Ia whaini profile pictures, ia pe whaini fake pages fu i. Ia e wha ia tau whanau New Zealand la tau. Olo wingo whafo le wha ngā ngaftu langa ia pēa mai tau atu i susu ngande. Tu so ro wha amao nia lava Mari o le wa wha au ngā tau tamaiti New Zealand. Tamaiti ia ua tele ina o le wha nganga o le AI a Mari o le poto wha fōlingo masini te konorosi le tatu te wha Sāmoa inai. Ua wha ngā ia e le AI a tau tamaiti e te wa ai atua i pe o le ua o lai ave ese o fo tamaiti tu long. O na whatango whilea wha atau atau tamaiti pe wha fisu ia ai mai la tau ia whaia ia sawanga matanga i tamaiti po la tau ia whaia le child trafficking pe wha atau atu tamaiti. O tu so le o le maolunga na o le saunga le mu lewa ia alum whanau ai me se la whaonga wata e manatua Mari ma sentata no il AI. Ai vai nei atu i si ata ia vifo ilunga pe ia e moi. A wata lai whai mai ia ele AI. Tā ua te lele whautuanga leo le vai atu i le whaperetani e ino nisio saunoanga le leo su elea. Olo ia tā ua i awane i tu i nei lungo public forums. Ia ai tūlanga wo e ai lau personal i lau profile na tangata o lau ainga o au ma tangata i te ilo ino lau ainga. O tūlanga lana le pe e saunga le muai, au lau nofo la le tu i lunga ni public forums. Ia poni upenga fu ia poni pages fu ia e ono va ai e umai ngata lalang. E public. Ia o vaanga lana e watu i la tau ni, mga hoi mai. Ia maavela whai tūlanga nei. Ia wai e o ai a tātou Pasifika, tātou te iloa fu i wo oi fu i tūlanga i. Te leo tu e ngā mea leo tupu mai. Ia au tūlanga i o child trafficking. Se tasi leo whawhi tāu leo ngolo i lanlangi te mini. Alo i pe lanlangi. O whawhatawa inga leo o whanau ia mai lea tunu, ma lea tunu. E lea tatalu ai nei lena po tau sanga e lena tene ili mbao tene. Lena whatau mai ilma tāu pu lea o se tūlanga o whawhi tāu leo ngonga. Ia. Ia o whawhatawa inga leo o ai nisio whanau whatau. Ia latu mātu i nisio atunu. Ono tūlanga o tau maua tupi. Ia wangala i o leo whao ngā ia atau whanau ia whanau iti. E lalo i fōa tupulanga le su lima i lalo mo pena. Ia e o ngonga te le tu e ngā whawhitau. Ia ar whautuanga na le mai le te. Mana i ar whautuanga Mari. Mana i wainga lena e pa ai i le mawhaiona whao ngā i lau personal ai awale tu ue lungo public forums. E Mari mana i e fo i e whamanatu le atunu te loa lau sila fia. Mana tua lau ia e ile setting i lungo Facebook e mawhaiona e tango e na tangata lava e whapea mai whaupunga with anyone you know or be public, be friends. E mawhaiona e tango e toi ilo ai lau Facebook po o public ia lau setting e loa umai e whatata inga la whapea o ta ua Mari whapea lau te le iloa Mari ai lai public lana profile picture mana settings e mawhaiona o matamata umai au i mea umalai te tua inunga ai whapea te tango ai tuana o friends tangata i te boi ai e pi e tau malu puipuia mai ai Mari mana e whailofa manino nei fo i e lava lau sila fial vahenga lea Rei sa o leia leo e sa o leia lau so naka tu fini anda o tūlanga na wai pe o tele o tātou tangata e public lato fie e public lato accounts ia po o lato porgalame ino o social media tā ua ia maanea le whautuanga le mai whautu fini ana wai settings la suia nga ile private ia pe loka lau account o Facebook le mwhaina loka lau profile na tangata le te wo ai ma tangata lo ai ngai mwhaina wawa ai ai pa wale me ai re tangata lau profile picture na e ia malo i ngoa ia au isi mela o wata o videos ia me umarana ele mwhaina nei loa i lato mela nai pe o se tasio na awale pui mai i tātou i vaianga na e o fo ia wata ma e ma whaiwhaina public sau page au isi me tele mana o e lo umai tangata whailana e no fo sui nungon settings o se ata po lansi tūlak on mena we vai e te ilo te mini tele i o whamamonga o tue mau mai ona lai public whaino o tangata tu i lalo ia
ma teu wa pena ia wa kala na tātou te mati tu ia tā hua te ma re fau tua kan ni tātou mati tu langa ne me sia tu no ata ilunga ma ia martua ma fau mo pe atu ia o se tasi le o tu la foi le ma ne ia o inai fu tātou ma lapta ia tātou ia so se te me te tu ngai lunga se me o ila va ai le me ia wa tele o tangata wa afia la tu ka luenga o no me tu ilunga o Facebook Moni. to su e uma mai history o tangata ia e nai e fufu a le tata no te ane yo ata nei whanau ia leo whao ngai tangata ni ia e tatu te nofo a leo langa ma tatu whiwa e ma tangata whanpia tangata e nofo mai ma lafi mai tu computer ma whaia winga le manuia ia i tatu ma tala ia tu langa ma te tuin pia Te le Mario te ata o mana tu ai, le whatu asau nei al telefon lea. A tātou tangata i nunga al Facebook. Mana tu o te le ata of tau, vi tate wa e hatu se tangata fo i le Sāmoa. Ia wa tusi e o e papoto i o tātou tangata e edit i ata e. Te wai atu le whainga o ata o nei tangata wa matua i wha wa ese i a fōlinga la o whai mai. Alo te ata wa le whatu asau nei lunga al telefon lea. Ai wa le waona se e Sāmoa vaenga lea wa le waona papoto tangata e whaonga ato tangata. Wa le wata pasi mai ei se takata foi o tipi tuloa a vese le ao tulo le ulu takata tulo tama voi le tu sei ese artino le watu eu foni o va ve pasiare no ai atato le fa Sāmoa e ai ese winga ese mau e foi to mai o tangata o Maria te va ai stanga easy posts papia Mato le o alo tamala malama le whaingo isi le va vea mana ia wai e ngan wenga ma fai ona fa ngai le to mai le na ia ai o el tata no na le tata no o pokalame le mane mari le 30 with guy in Ispana lunga le tio New Zealand o le mana ia o isi fa tala no ngana ia i le fa sai mo ia nei in fa ona o toi fa longo i pe fa pe fa longo lunga le Radio New Zealand lunga website o le sistema le aso nei le whaina tua tui lunga o le tātou pega te whailangi ia le tātou telefon lea ia la tua tui ma le link o le pokalame nea en whaina e whaitau ai ia tui mai moai ia i tātou telefon ia tusia lo whaina e whaitau ai i lunga lo pega te whailangi ia si ufongo lo mua www.samoacapitalradio tātou telefon i New Zealand telefon ta longa tātou tala mai laulangi ia tātou tala mai Sāmoa wanga umana o lo whaina e whaitau ai telefon tusia tātou le tio Tātou iei lunga le tio New Zealand le te mora tau tu whina ana wal polkalame le 30 with ka ispina polkalame RNC. Ia. Ia au se tala wha no fo ia se tūlanga fo le tātou te elo se mea fau iwa wa te leana ma ia tālua matau sangane te nei te na vaea ia tangata whenga luenga malo. Ona fo ila ola au nanga lea le tio New Zealand o le tio la wha tu pele malo. Ia u whai titi la tu paketi wa vai atu e i paketi o le tau sanga. Ia le lau mai le wala au lea mo i la tau e fia malo lo. Ia lu vai al RNC te mo. Moni le Maria o nai tangata ia te le whai la tau sao i mo tātou. Mes fwoi tātou i ngata New Zealand ia ai le fwoi efsosoani fwoi a tātou ia i tātou ngaluenga i talafou. Ia ai talosia le o a fia te lea le vaenga o nei tātou talafou Pasifika o mantua le vaenga le Radio New Zealand Pacific a Mari. Ia. E talosia le o a fia te le si vaenga na. Ia ai o te loa to a tele o tātou tangata ia wa a fia ngaluenga taimi nei tātou tangata le malo. Mari le aonga le mawhai ona onga lue taimi nei. O le whawhita uli o le si tu sa taawia o le isi aa po o le isi manga lea o le meo wa lea le lava mai tamaiti a onga. Le ise wa vaea le ngaluenga tina, vaea le tama. Wa maulan vaenga wa a fia le soifua malolo inon mawhauwha wa le nga fatia le tau o soifuanga. Ia wa olo isi tūlanga wa olo i whaifala au whaasa ina whaatau. Mau mai se tupe. Aleo nā wa tu tamaiti whale wa tele ina lea o onga. Ia wa tātu talanoa fo i tua ma le whionga le ipule le ripple effect. Mari mai lava le taimi le lusenga nuenga. O le ei le awhihanga. E o lava i awhihanga i whanau ma lato wa onga. O le tala o no le wa to telefo i lato le o le a whatatali fo i le tio New Zealand ma lolo vaia. O le tūlanga le nā le tua whine ana.
o afia ka uma mene e alu ai il ripple effect pena e sauno e moni le a afia mo kesi a afia tulang o fale no fo mautong e a afia tulang vo i o tulang o kalfa na mo pena e a afia e mafua mai ono fai u kai fai a malo o fala toka lela pena i le New Zealand ono fai titila to paketile na mai o le tulanga le pe fa no noi ono le New Zealand o le tua a mautule mo le radio le e fa tino i nei lungo tula fono le tala mai ile au nanga le New Zealand la tula to riputia uma me New Zealand mon ale mala tanga tei mela chuchu ya pero ia o nanga ne si fongo lo molo i tato fenga pa anga male le New Zealand o tato fa so i tula ko telefone o ka tato nga luanga le te fa lo pueli tato tunu melo tupu ma ya no winga o la a fe le la va ya stasio tata tu stala mon ya la misi mai le stal tu sala put le nga luanga folia la le mo mai tala ma me mo mia ye longo i tato tunu pes fa no na pensa ala so no te lea a fia ngai tūlanga ni tātou talosia ia tūlanga i nei suminga wanga i eria le tātou malo nei vei teimi ia e te whaatalo whātu le whaasoa mai le sunga ia tapusoa ni la maiava ma le ia ai vali ia vali lanu moana la whaasoa lui i lanu moana ia i le mana ia le mai sa te tau ona lanu moana le Mike ia la umaika pia sa le ai se tu lana lanu mui o tulanga la le ia o to u mai la ko lango al Maroons ia pole awal ni sa welisi ia manuia tapo inga po ana lei o lima tele se fruta loka fa tala fa tia menora a mua fa ia fa tu le ma futa le te mo tatu proclame i tauranga le ma futa mai tauranga ia menora o le va veno o ti tauranga soli malo manuia le ia so i tauranga la langi le tauna malo fo ia le se fo manuia i le sunga ia ngalu afi le au pepe le ma futa mai sione a fonga va le ma futa mai good morning ya malo mafo Eric o Desmond Pango ya o le sunga ya fata manu lupe o manu le mafuta mai Brisbane mai vo le malu lu Brisbane la to ile te Rachel Sifa good morning malo se fua au luli pole ya ta malo se fu manuia ya faftai malo moni fatalo fatu fa ai uano ai elika ele mafuta mai ya i Sāmoa fatalo fatu mu mai lato o malava Maria le fangaloina tato o pa angalungo le tasi ono te sima tasi fa le ala valo fia la vala to fa nga mai le tio o le frequency ia ele fangaloina o to vai ona ele o mato te o lo atu o to wingo mo to swafa mo so falling out le e so la le la Wilton no ko tato frequency moni file tama mantene faisa YouTube o ye subscribe lingo le YouTube en fe ona e mata mai ai ma e mai moa mai ai au le leo tama leo tasi ya sa taia ta tu fa fianga nei to fin ana mai le a o kana ko li sele fifi le wole mali vai ta tu to e a ya tu li ta tu fo li tu laiva ta tu ta no pe mai ta tu telefo i le tu laiva ta nei ma lo ba mai
O le nganga fia te whātalo whātua i lo tātua tino o nei foi whao poponga o nisi o tala i meo lo te tupu si o tātua tino i Sāmoa o si mai le whaafonga. Ua whātau nuina se tasio moe mitinga wa lewa o na foli mai e whātau nuu le mo tu tele sa la whai tua sivi o le whātau i nei leo se no whanga au tū moa o onga whaamalini e pe o na yelo no whanga au tū ia o onga i muli nuu. O le poloketi o fisoswani mai ene malo o se tālia le whainga pāanga ma Sāmoa e tawala mai mtanga ringa o leo whatpui ma le toi fōta ina. Ma o tu ina atu le whātua tuanga e se tasio kompani whauwhale i tu tonu lava le atu nuu le kāpela e lato te whātau nuina na ngā ruenga ma le wha moe e te tau o na wha mai e na ia Novemba o le tausanga nei. O le ngā ruenga e au fiei poto e valu o leo mukuka o le poto malo lo ma le poto fono e whaongai na foi moa awa onga, wha bea foi ma se tamai wafu ma le pākanga o mō waa e lua, e tu ina i ei waa wha leo e lua, e na ia mawhai e o na wawe on tari atu le whesoa swane, e le mamano le atunu e wala awane e mo mia, ma le poto wha amalo stino, mo i lato o le anganu nue ai. O le whionga le minister tausi o mtanga luenga o leo, le whawalo Harry Schuster, na whafonga ina le whaaftai de komsino le malo au Australia e Sāmoa o le anganga whasosoani whaawau pēr mō le atunu e polo keti tāua o lo matua mana o mia ia lo tātou o tunu whasosoani. Taru ai wa iei nisi o le atunu o lātou le usta ia tu unga ma ia ingo tu la fono o le resta la ina mo le whainga pālota o lo whaanga solo nei o tu inatu e leo le komsino le komisio whainga pālota ili mtanga ringo leo e amanta lātou su enga mawhaia ni mōrianga, ia i lātou i o lātou whaatinoa ia sori ngā tula fono. Ua whaonga ina e nisi pepa whanau ma pepa whaamau nia o isi tangata, e whaatinoa ia lātou restala. Ma ua whaamau nia mai e leo, e tō tasi le ua mōria neo se li i mai a ele, ua ia whaonga ina le pepa whanau o se tangata mai le whanga, e whaia ilana restala. Mi teina maa wala ofisa whainga pālota ina wanga i ane le ana tonu le pepa whanau, ai whaai loa ne i e leo whainga luenga, ua mai ona restala, ona olona pepa whanau le ua i loa i lunga o whaamaumaunga al masini. O le ua mōlia o lo i ei fo i isi whaamaumaunga o mōrianga e whaasanga i ate ia, ma ua whaatunuina e le mtanga luenga o leo,
e te tau o na seini le ofisa i as whareilo vai e so uma. Wha mauni e mai au a paau, e to o lua fo isi ia watu i nā tulumtanga luenga o leo mō so e suenga, mai o se soli tū la whonu le whaonga aina o se pepa whanaupo o se pepa wha mauni o se isi tangata e wha atino i le restala. O le aso valu o le masina fau e tū la i e lea li i mai a ele i lumo le whaamasinonga. E leo toi pōmala e le mata aupu o loo whaasanga nei a ilantou e to ono e au fiei mani whai pule se to lua, le sa wha ngā solo i lo i longa le whaamasinonga le lua vai aso tanuai, o le ato e wha wau le vai aso le nei le mata aupu i mōri maua le tua leo, mai ua te ena e le whionga le whaamasino i a talasa a tosa anga, le tāno sanga lo ia le tū te te, e na ia wha leo ngai na lo le tāno sanga o le au whaatasi au fiufi le amio tonu, e wha sanga ia ilantou ia e to ono, le o lātou tūtula iai. O le whinaunga a lo ia le tū te te, o le moli mau le tamaita i amari tusi, o se tasi leo moli mau au tua le tua leo. Pei tai e le ai ma se vaenga o le moli mau o le tamaita i, nā tangi ai le au whaantasio i lātou nei to ono au fiufi le amia tonu, mai e lea i foi se wha mauninga na iai se lātou mālilienga, e lo lātou vāle ma le au mōlia, e na ia whatuai ni whaunga, o se tasi o whina unga lo ia le tū te te, e leo iai foi se wha mauninga i le mōli maulita maita i amari, na tawa na wina o ia e lātou nei to ono, e na ia whaia se pepelo i lana mōli mautus tusia mua. Pei tai le talimai al tamaita i lo ia o lo tū lai mōli tua leo, o le a whaisi vave tele o le tawa naua le tū te te, a o le ele tai o na umatu mōli mau a le tua leo. O le whatu a walu mōli mau a maea, mai i le fitu se whunmaleono mōli mau a sauni. Mai o isi fo i mōli mau o lo muli mai, o lo iele so tanga malo si le au whatasi e u fiufi le ambia tonu. Mai e iei fo i vaenga o le mōli mau a mari, e le i mawhai o na whina wina e lo ia le tū te te, le o lo o ia wha mawina pēr. Ai maise e le o iei fo i se wha amasi nonga wha pēr le atunu, wa wha se le mutu e le i o i lona taunu unga. Mai o le iwa le tai au anga i le iwa le a fiafiu wha atulanga e wha atino isu e suenga, ma wha a wawa toi lava i aso toa nai. E toa tasi le ua pu e leo mai le toa tolu i lātou le o lo sa i lia le isi toa lua, mai o nia li i televou no lātou o sa wha ia le kiliva le Uncle Johnny's. Na tu i se whale o loi vai loe kiliva i eia lātou asikulimi. Ai oso wha ia e lātou ne mato e se le ni tupe e tolu a whetā la, mai ua le toe maua le se leni, o le ali is fulma le ono tau sanga le matua le ua maua e mai le fio anga o sata puala, au le isi to o lua lo sa ilia e mai le fio anga vai usu ma sata puala foi. Fa lia e o apa au, o le whati nonga le au ngā oi o lātou o sa inga le teimile nei, e le ngata ua sawa ma whaate le ina le foi numera, a ua whaia i keni e whaonga aina ta avale, ai wo o lava i le mūtintini o le la i le ao, e whaatino i lava, mai ua o fia i fo i matamai tai, mai o le to telefo i lātou nei o lo whaatino ina le ngaoi ma le talepe fale, o i lātou ua mangalo mai le to ese, a o lātou o sa whainga uma whaangoi, o lo i ei lava mawhesota inga i fuala au whasa ina. O tala nā mai sio tātou te nōle ni aso, whaamnuia le tuai fua whanga le awhenga iai, whaasoi foia. Tala whalava le whaopoponga o tala whau mai le si ufofongo le lau muai Wellington ne mo le nei taheao aso se fuluvalo Juni lua felua 5. O tatala atu ele le tio New Zealand le awanoa i ona tangata whainga luenga e whaelo atu aipo ai e fia malolo vaea. Ta lona whaititia le whatupenga mai le malo pe ona whasilasila i le paketi. E lata le 5 miliona ta lai le tausanga ua whaititia i le whatupenga i le malo o le au nanga a le Radio New Zealand. O talo sanga uma e whaao atu mo i lato e fia malolo vaea o le ilo ma whaafetawi i mana onga e whaatu mau i nainga luenga mo i lato e te
lele to mai tala fea ngai mga luenga tau whaasalalau. Ua lipotia le sawa o le si itanga i le tau o loa manufasi i tutonu o le se fuluwalu maasina. Na whaalia i whaamaumaunga a le ofiso whaamaumaunga loa ia New Zealand. E te simale 5% na maualunga i le si itanga i le tau o loa tau mafa ia a perila o le tau sanga nei. Pe a whaatusa i le tau sanga taluai. E wha te simale 5% na si itia i le tau o loa i le tau sanga, mai le tolu te simale 8% na iai i le lua whelua tolu. O le tau o le ele tise ma whale no fo maututongi na si itia foi pe ona whaamawina i le Stats New Zealand. E lua te simale 8% na si itia i le tau o whale no fo maututongi i totonu o le se fulu lua maasina, te le ngese le si itanga talu mai le lua fe se fulu tasi. E ui le toa te leo tangata whaasea i le lesa o ngale mua le taalonga o le Runnet, lea e tamu mo e ai e whaafeto ai ulu po o ai e malosi, ai ua whaalia manino e se tasi o tamaa i a Champ Beetham, ua te lele fisosoani o le tupena manu malo ai le isi ta amilo sanga na whai ai au kilani ilo na ainga. O Beetham na manu malo i le lua se fulua feta la, ma ua ia maua fo i le awanoa e alua i tupai, mo le isi ta amilo sanga tele. O Beetham mai kalai estete, na ia whaasoa i le tele o whaafita au li tautupe, ai olona awa i le Runnet, ma manu malo ai, ua avea mawhisosoani tele mo ia, i le ngata o mawhai o na whaatau ai mea ai alana whanau, ai ua whai ai fo i mawhaatau ngau le tau malulu, mai le tupe na manu malo ai. Whaalia e Beetham, e nā te talitonu le taalonga ua tatala i le awanoa mo tau le lea Pasifika. Mai uia whaingaluenga ilana ngaluenga mai le iwa i le tae au i le 5 le afiafi, ai ele o lava ale whaasoa i le taunga tau le soifuanga wai ai nei. Wa saoni Beetham e awai i le isi ta amilo sanga i tupai, pei ona lipotia e le One News. Ua lapata ia se leo sue Scott Beard mātua, ia alo ese mai le tuina o atau tamaiti i lunga o penga o fisota inga lau tele. Ona ua si itia i lunga le numera o atau tamaiti e whaau ngai le AI po le poto whaafolinga o masini teknolosi. Whaalia e Beard, ua whaau ngai na le AI atau tamaiti New Zealand e whaali mai e ni ata o waaia o ave e sea lava tulou. O i ata ua whaia le AI, ua whaafisuia ai matangata i e whaia sawanga matanga i tamaiti. Ua whaau ngai na fo i e tangata atau tamaiti whaaleanga, pe tau whaafewhea i tamaiti i lunga o penga o fisota inga. E le ngata i lea, ua alia e lunga le ave whaamalosi o tamaiti i totono le atunuu. O le whautuanga Beard e whaamalosi mai i mātua tautua nā, awale tu ua tau tamaiti i lunga o upengo fisota inga lau tele, ona e le saunga le mu. O le toa telo tangata i e whaia ia soli tu la fono, ua pepelo ma whao ngā tau talawauta i se furu 5 tausanga, e whaia ia la tau profiles, peitai, o se tau lea 5 se furu mona tupu tausanga, o lo tau mai lei mai tamaiti i lunga o upengo fisota inga. O le isi vaenga o le whaasoa Beard i lungo le porkalame a le 30 with Guy and Espina e whaapea ua sao mai i awala ese le whaonganga o masini pue ata nini e whaalafi tutono peni ma whaamau e tapu e whaalilo i atau tamaiti matangata lau tele. E le o talia ngō fie le ainga o Michael Joseph Tamatea le ungo so esuenga leo e winga ile maliu o Tamatea i a Februari le na mawalo na tino maliu i se vai 11. O Tamatea na lipotia na alu i se tasi o papia ina ua maanava i se tasi o afiafi. Mulimuli ane mawalo na tino maliu ile vai maolo o masalo mia e lona ainga e ai tangata na fasio tia peitai e le o le unga leo so esuenga leo. I ata mai masini po e ata na moli mawina ile Radio New Zealand na whaalia ia tau Tamatea mai lawa i le taimi o whaingaluenga i le nāfiafi, whaasolo atua i le taimi na iai i le pā, na iai taimi na wa ai le tau lea o whaimalu i whawhoi ula, ma oia fo i le tangata muli, na alu ese mai ma le pāpia, pe au le te o le tasi le vave ao, na moli mause tasi o lau whaingaluenga i le pā, na la tau o fo i nātu i a Tamatea e momoli ilo na ainga peitai, na whaiane i ai le ai, o le te leo taimi na mawai i masini po e ata Tamatea, o wa ai lawalo na fia ma le siva ina ualu ese mai ma le pā. Na iai le tāwale na wa aia na tū ai piki Tamatea i lea wave ao, ma na whaamaoni e se tasi o le au whaingaluenga, o le tamaitai le ave tāwale, sa la inu whaatasi ma Tamatea i le pāpia. Sa anga i atu le McDonald's, ma nangatai ina le taimina mawai i masini poeata, ua toi te tala su esuenga i lea mata upu, ma ua whaalia i leo, o le ato e whaianisi ala to su esuenga, pe a mawatu nisi moli mau mani li potifou.
E iwa sifuru lima lo ia New Zealand wawala au ile malo ina ia wha amalo sia sa lato tali atu ile lotoro toi ofe esia inga isa sa e tututonu. Ua sainia lo ia New Zealand to iwa sifuru lima se tusi. Ua tu ina atu ile palemia. Talo sanga ina ile malo ina ia wha amalo sia la lato tali atu ia Israelu malevevesio lo ia inei i kasa. Ua matawina le watamamayo malo au whaatasi le si itia ilungo le numero tangata mali liu mai ia o sofa inga. Esilia male 5 afe 5 tangata mali liu ma ole 7% o tina matamaiti ole tusi watu ina atue una ia ile malo ina ia mafaufau isa lato tali malosi e au fia ile tausalaina ole au waifa asolitula fono o Israelu ile territory o Palestina ono ono fo ia tangata ma ia vaveto ilo so o tanga uma fa apolokiki fa apele va ile tamao ainga ma Israelu. Ua fuafua se tasi o fale talavai i neipia e tapunia ona ole tele o sofa inga mangao inga i tutonu ole se fulu vai aso. Ole vavea ole asonga fuana na natia tuai leo ile life pharmacy ona onisi na o sofa ia matau mafai e nga oi fangu fa manongi. E fa se fulu 5 tau sanga o fai ngaluenga le e ona le fale talavai Peter Bailey i le fale talavai e tusai mali poti. Na ia faa lia e faa tolo na fai ngaluenga faa lelea e faa fo waile fai toto pito iluma mai i oso fa inga mangao inga e tolu i tutonu ole se fulu vai aso mai tusa male tolu se fulu afeta la lona tawa fai na ia faa liona langona faa noa ona olo ofea ngai fale talavai ma faa fitau li tautupe le taimi nei ai ele ofesosoani i ai tangata olo ofaya ia mionga. Ita alonga ua faasila le kapiteni o le moana Pasifika Ari Savea o le ali mawhaiona ta alo i le taaminosanga o le lakapi Super Pasifika i le tausanga folu a feluono ona o le aanga i atu i apani e toi ta alo mo le kalapu a le Kobe Steelers mo le tausanga e tasi. Na whaalia le whaia o ngā ulo le moana Pasifika whaalongo tana umanga ua avatu i aifa manuianga le au i le malanga atua i o Savea i apani mo le tausanga fou. O le 5 minute te aile se fulu le poana nei taimi New Zealand o le ato e whetau iai le au malosi a New South Wales ma le Maroons a Queensland i le taalonga lona lua mo le State of Origin o le Blues na manumalo i le taalonga mua lea sa whaia i le tolu vai aso taluai. O le lua vai aso taluai na whaia ni suinga te tele mo le au a Queensland ua le toi whiriwhili ai Daily Jerry Evans o le ali i pito umilana taalo i le au ai ua suitulanga i ai Tom Dearden ua fesuia i foitulanga o le wingi ma le center mo hamiso tapua i Fido ma Valentine Holmes. O niso fesuia inga le awa New South Wales o le atueta alofa atasiai Nathan Cleary ma Jerome Luai i le toi foi mai ai o Luai e taalo ona olo o whaamanu alia le alii o Metro Moses. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae au. Fuele, una la taza,
Spruiwa minute wa te ai nei le tu la iwa tau tua si fonga lau mua ia po kalame le atau tai au manga lua to loa to mil tuanga ni a Murray ia fa awal tau tua si fonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio i Wellington. Murray mana ia te le whātunga le whātua mai atu. Ia o pespisenga lava wala ni tai au te tonu fo iwa mai ale malu tai au nei tātou ta mama tina mātutua le wasu ele mango e whaile sua mango ta ui or sua mango le tatano e na leila ai wata fia whaatai ta iha lava Mari le kuka le kuka le vai atua e lungo le whaimele tamai ta ile o lupi mana ia le tamutanga lea ma le a malu tai au wai e mana o rau lo i mana ia peia tau peia o sua whai peia na i sio moni mau ia ai ale o ia ele ale whaatai ia ele i lua le le mana ia whaonga ai mango lai pala soro i Sāmoa lai pala si umai fupo watuai le tau sami ai watele na pala ele pelo tato e tau le mango e te alu atu e te matapongi e tau le mango e tasi toi titia fitu tala pe sili atu i mal fitu tala i nei a tato i niusi ioi o le maali e fui o te mule ala ngai atu i Sāmoa tau wei nei mango aso ioi tu se pita te manu fui le umatu e avetia ia ua e pe o le mau nisi o lai Sāmoa ma le ia le mango fresh a fui le leo tu ap umai te mule tai hau ia wa o tai hau a leo tu ai atu e lo nisi tasi o tina alu ia moni tau mai ia mango ia pa ia ai o pe o tu langana ma le ia tatu whaatai tai vidi mai la stangata pea mahaya pea whaiua moua ia si teimi whaihi lau ia lau suamango tata ia suamango tatu tano ia o suamango o le mai tau batu pea o suafa ia le usuin mango ia lu marseiko ma umo tulangana ia mani wa ta mala o i le te martao ia te tatu wa ai polare tulanga a whai o whatita ia vidi mai la si tofo tamana pea whai o whatita ia ai ma lolo sa le te mortai le wete atato telefon i le fa poponga na lua nei te mo le sa poponga li tu la sfu ma lua fa to toka tatu por klame le tai o ta pena mai por klame o a to fe vai li ai ia ma mo li le avali tu la su martasi i tu la sfu por klame o le a to fe vai li ai ma sunga ya pun manga fa tsalanga milo ma lo fa tai Sfultation molio le ava moni lei pe ta pena ina le sunga ya pasta sione le asia sione le asi Mario o vai atu i tatou woie comments mai lungo tatou Facebook ona wa mata na o fo mai tupe mo oi sunga ya fa uliuli pule ya tale wa iso tai mai tu a ma lol ma tu maruli po na nei e va tu li masulta la mo la tai au ona la o leu tele i tai au fa uliuli Fa'awi mai a. Mala. Awe tu ua mai la wanga ye. Wala e pulu umata mai. Pulu umata na o le red. Ia, si o toi foi mai. Ai awala. Pe hele I foi mai vas fo a ma lo le red. Ni mas futa la ya wa awala o fa'auli uli ma te feta wi le a onga. Oh. E pe hala no te wala uli mas futa ma se. Pe ma lol ma tu au we vai le leo for sunga ya fa ulu fa tai le mana tu mai le ele foi ia na wa le pese tu red ia la va mai ia o tele mato au le New South Wales le ma futa mai yo tele tu au yo ia malo mani foi ta po ingo ta alonga e la fia na ne va tu mato ta mo Jerome Luai le wato e sawe yo atana polo te fai atu le mato au reti e mato fan that no to sa Luai eve mai ia la tu le angana to au to so fat au o ta masele mato o la utala na fai e la va nga tala mai tu foi me Luai vet mania tu sa mulo lima tang pali of tu san tole mana tu wa foi le sa lo ta alo na ye to tu li sta mo wa foi le sa lo ta alo le ia le taikes me mo nia to fa mulo sta ia le na manu alo to ta mo Moses ia to so me sta ida ta tele issue o tala bodil ai to fit ala ta ye tu la ka ta lo le te burta ia le wa fa ia sila foi le moana Pasifika ia le tuai ele kapteni o tatu au le sunga ia Ari Savea
ia le au le moana mo le tausanga e tasi ia malanga tu ia pani tausanga fou ia rono winga ele ia i mole ta bisanga le la pisik super rugby tausanga fou lo aflu moni ia e toi fo me lo aflu fitu moni e la vale vai tai mi o le lua filu ono e toi taliu mai ai e anga va ai le filinga o le awal o le blacks tala fia foi na mo tato ia ale vai atolo fia la malfa ia onga ia le sunga ia fa alongo tana umanga o a fa fa manianga ia fa mai ta ua fo ile si ne vaenga le toi fo ia toi save ai ia pani tu sanga fo ole ta ua fo ole a tulanga i mole sunga ia arisave wa fetau i fo wa te fo ilana sao i le atina nga me ole la ole mon o tu sanga ni feitau o tu sanga feitau wina nei le au mona ile si tia mai talu na mata mai fa vai mai le kala pule al mona Pacific ya tu langa ma ele tu tia ta to playoffs tu tia ta to playoffs ya ai o tu langa na ya o te mo fai pe e tu o so pele la ya mai o te vai tua ile na un la wala fa na Pacific e o mai la un nei ya wala au le ta we ta to Pacific o vai tu isia tu motu mai sia tu mita fu ile o tatu au le mon Pacific le ta o Sāmoa ta o Tonga ta o Fiji ma isia tu o Pacific yo lo tonu au le mon moni le mari mana ia te le fa so le vaenga le ia si alo fo Sāmoa le na amata na tau mawhai mai fo ia le au le mona Pasifika ia le o watino mai fo ila na tau mawhai nga ia le ala alue ia alue ta alo fo i lana kalapu ia pani toi fo i mai ai ai mari e le tala na e fato au mai la vai lungo le tio New Zealand fata tau i si tama fo ilia maro kopa Tom Phillips malana whanau lea la valo tau sa ilia o le siona afafine o lona fine matua le ato nei le aso le si fulu lua tau sanga a pio le whaanonoanga lea lava ele i maua lava ma le si vaenga o le sau noa si tasi o tangata fo ilia e alue o le hanta e alue whana manu whameo le taimi matua i pito silia neina malulu i tonga avao e ai lea e poa le fōlinga mai o le wha le la lafi po lea olo o le ilo la lafi a wala i wha lafi le tamamalan whanau i le tau malulu le we taimi nei o le tūlanga na le mai tau atu e le tala le mai le tio New Zealand town o le sole le sifuru atu sanga i stasi o Jada Phillips sifuru atu sanga a o le te se mo lo filu tasi mo fai sina ubina o a le si tūlanga e ta o tamai o le muso le sola mai male matula fono moni e sola mai male leo mal pitanga nwe ai pe o tūlanga na le mai tau ina initial report e au mai ono tau malu lula nei le wai moni ia e pe o le o tonga vao le tele na sola i ma lafi o le afo o le po le ngana le ina tanga le ngana le te pine o whanau se fulu lua tau sanga leisi le iwa tau sanga leisi ia mana se fulu leisi ia ai mana tua e lo tau sanga ia la amata mai te mina na la haiti nei whanau ni talona tula melmel ole o mata pule mo silver tato tu ole o tama mar kopa le malan fano le na sola mai le tanga leo ino boia avea se fa malo sia ala fano ai o tu la fono la ye o la tutina e polon to lua o le sa ye fa ipui ai na il custody ye pole fatanga fa tu la fono ye o mi el fano ye la fano le ya ai o no o tu langa na le o fa ya se fa ya sina o wa felo atasi ia le walu a felua lima le wa a falua felua lima ai peo le wa meni le tala o no le tangata le ale fana o masani le vao le fa pe o le tau malulu le taimi nei le vao e te fa alungoina la voti e o pona i vitu lo le tinga mal ati on malulu o le la felan tala o pe vai alofa fo ile ma ngawa lofa i tamaiti e mana to tamaiti le wa se fulu lua o le iwa mal se fulu mai ina te mana malama le tu ainga malulu le wai le vao ona le masalo miolo o le i ono lata i King Country ia le vaenga ia talosia ia ai o leva te leon tatot talosia mo ia vavena maua for the sake of the kids mo fana ula tui
Ya. Mo jo le masalo mio le I tangata I falafia le sosoani le falafing. Pe o masalonga na official. Altan me ka. O lisi me mari le va ia toi fuile. Ele mo fai vai tu pena la mo. Ele tu pena. Te le o tu pena o fo mai. Ai ele official le. Ya lewa wale o tu pe ma tu la pena. Ya. O la winga. O tau ai ngā pa mani wole le tu. Ya o vai tu wale Kings Country le ya. Ia, o le vai ngā leo no o i taimini. Ala alus, ia, te ilo I. Ala walu ia, te ilo I. Kere ilo pe, ono mo. Nā loa tasi. O la tu, ala tasi wa bongo. Me whanongo e... Ala leo lea tātou e. Whanongo e Mari, le whaasoa tirisa ene. I. Whamai seki la oe Mari. Awana I tu ua ia tasi matu fuela o 5 sputa la tu ia ana. Ele tu ua ia ana wai pluvo. Me whaila e le whaamui muina. Paftai a tirisa. Tawai lua 5 sputa Mari. Mo me vesi tai au ia whaau liu 5 sputa la e o fo mai paftai. Paftai. Le tu vine ana o le uto e se fulu aso o toe ona tātou au lia lole ole. Amatanga o Ta'alonga United Pasifika le Pacific Mini Games o le tu sanga le fai palau ia o le so na filia na falau lo mai le tatu au le lea Sāmoa I Ta'alonga iwa le tau vai Sāmoa le I te tatu sanga le nei fu tu sanga ia ma nei o swa foi la tau ia o te lola ta la wala lisi le tatu au Sāmoa I le fai unga le tatu proklami nei le pa I un tatu proklami ia ai o le uta pena le tatu au e masi atu ia o la so luas formaliva le mai tau atu e amatai Ta'alonga Laiti al Pasifika ia e o no mo e fini pine Sāmoa la tau ia o ai tele i o atu nu leu tu vai atu lua fa ono valu se fulu su lua su fa su ono su valu lua su fulu lua su fa atu no ba atu moto al Pasifika ia o le a tau vaile I Ta'alonga Laiti al Pasifika I palau Mana ia, o le tapainga na se e toi pe ala taina whamai ina tapo kalame. Mario raso malo lola sfaraile. Whamamalo ai fo ile matariki ia I New Zealand nei. Ia, teilo fo ito tele fo ila tole a malo lo mai ngan wenga. Tato e o sol me le pasa. Tato e le famile le angana me tamai ti o sol me. Whaawau lava tato tautua I le siufonga lau mua. Tau la vele tu la 5 ile asfaraile. O le tūlanga le mai tau atu I le asfaraile la tau I matariki. E tele la tau le wa amata ave vo ile la tau livi vo ile. Amata tu asfaraile astona ia sa. Ia pe o nisi le wa amata tu la stofi pe a fo le. Ia o tūlanga na e fine. Ia ele le ia fatang tapa mo mo fatang. Tapa mo le. Tapa mo ave mo request. Na pe se livi e no foi. Ioi, what even? Ia o tau le atou malo lo leila sfaraile. Ai Maria mantua e tele fo I la tau e whaingan wenga pe le sfaraile. Ia. E me se fo ia fale o loa ia o fale mai. La tau I au nanga I o ne mtanga wenga leo I le malo lo. Ia ai manu ia tele la fo ia wha moe tele fo ia onga Maria ia wha moe o ta pena I le pola stofi. E faile afi ia on matawa onga faile afi ia ona no fata milon le ile afi ia e uso ia pispisinga fa maori atamaiti ia onga taton foi fa pena foi le tele wa onga I atato la bai Wellington sa ole malo fa taile ma fu mai te le il tanto proclame so ia fa tai sene le ma fu mai nai savai hoi sole o tu tele sala fai malo se fo le le ta to fini ana ma le ta se e tu I nisi fu tala le la langi le tembi o le la lunga I tu lango le taua le vao Israel ma Iran le tembi le mai ta watu le e te le anisio nga yo iga o lo fa aso lo pe au so fa inga ya Israel yo so fa mai fo Iran ya le malo Israel la tu pe o le va ya tu ai pe te le a I ta malio I Iran ia I la lui fumale taus fulmon tupu ia I la tu mali liu ia umala tu so ifo no fa la vele ale te mai ta watu na va ver e sel president ya America la so nafi mai
kanata le vaenga o lo fai fo tanga le G7 ia pol fo tanga le a taita yo ma o fa la butonga ma lo tele fitu la langi le ia sia mani le ia European Union ma isi vaenga o Farani Britania ia pe o tunu nei na va esela le president ona la taua le o tuai me pene table le va Israel ma Iran ia tele pe o so fa inga le mai taua tu ia tatu te mata i tupea tatu talo pe mo te mini ia mo file mo Israel la toi ia me se ia le malo Iran Moni. o pe o malo ane e lua le mai taua tu le malo le Iran tele yo o fa patalanga ma la to mau e mana la o ia fa leo ngaina ia pe ave ese ia le malo Israel mal fa fanua fo le pe atu inisi ni upu fa vengo fie voile ia iona tai mo na tangata ia pe o tasi ale a filo Iran o Israel o fili pitusili ale na ma ia Israel la to o Iran ia le la wo o tulango tawa nei ia ma o se fa inga fa nga ia pomu ia ono le polenga le ia Israel la to o nga o sia e Irano ni pomu atomika po ni pomu nuclear ia ono mo fai ai ona ata ma ia pe fa la nga ina ia Israel Moni Mari man tuala le ia tato lava ia fai le fisota inga ma Israel o le ana wala awa ia lo ia to ai vasu lima ni usina le watu sile tusianga ia Christopher Luxon le tato palemia ina ia faiselato fa malo si salato tali I winga I esa inga I tutupu mai sa e tutonu ona wali ya e matsi itia I lunga le numero tangata mali liu peon e ta ua Mari le mai tau mai ele UN ia wasi itia lunga numero tangata mali liu au le telo tangata I mali liu o tina matamaiti o tina mo lata malato whanau fitus 10% o tangata I mali liu o tina matamaiti ia I fa maunga I fa maunga ia mai I le vaenga lea malutua o lea fia mai fo ila ma tulango o conflict le nei kasa ma tu sa le tawa fa I uma ia tulanga na o kasa I le panona ia ma isi vaenga ia le mai tawa tu o tawa le man le ia le tawa nei le wa leva fa ia si le fa tu fa ia nei ia Israel mai ia an fa la le ia mal matampu le wa leva na tula mai I le va o Palestina ia I le I whanua I o kasa ma wha solo tuitu. Ai pe ai mai tau waina o Israel o le tunu te wha tem korasi le tono sa tu tonu le ia o fili uma o tunu nei o Israel. O Israel. Ia tasi le malo le o tu malo si e lango ia Israel. Ia le malo te lo Amerika. Pe ila ona ia vai ngā au ia o lo fitu soani. Ia tatu talo pea ma tatu mati tu pea tu langa o lo ia I lei whalawelawe. Ia ma leita ua te nei. Ia a olo a wani ngale I tātou olo o whenga I pēr ia Ukraine manu siele I le lafu I tau olo o whenga I le timil ne Moni le Wale o le tupua tau le ia a le ngalo I le ngalo I fo ilai o le tau a ia Zelensky la tau ia ma Putin I timil ne Ia onisi o tala I whawhoto New Zealand nei tai au e lono pueli fo il tato tunu walo fo il neva ia so Mario tatano atoi fo itasi matu fue ia ona ele o tala ia ele o mafai ona au ina o mamatu atu tato tala fo ile aso male aso ona le tele o tala a Mari ami fo tato le mfai ona fa liu ma tato fa longo ai oni ngalo ila toi fie fai tau ia tala fo pe ona ta o Mari la matanga o pokalame ona ema fai ona e fai tau ai lungo le tato upenga ta fai langi a Mari mana e fai loto e fai lo le tato website em fai ona o I tanga te fai tau ai e vai nei Maria sa fai ni tanga te tala I telefoni ia e scroll e fia fai tau mana ia foi le fa alo so taimi fai tau ai telefon pe fa pe e tele o maua ia tato telefon le taimi o telefon ma mole le lei o le si o nanga le tatu wala leo vai nei fai tau ai tatu telefon tu si o lo fa le liu matu si e diso tatu finga luega so ya fio ya la wano ya le sunga ya Savelina ia me se foi to finia ana la to yolo na fa matatu telefon o le mana wa foi ana o la foi le mo mana yo fai tau foi le se foi ya fa longo telefon e se foi mana yo foi fai tau la to
La lai mo ilunga le tātou penga whailangi www.samoacapitalradio.co.nz ia tele o tātou telefona e mau aina. Ia au nisi o telefona ia ele tele na le share tulunga le tātou penga whailangi le Facebook. Ia ai o lo mau le tele o tātou telefona. O le uto e 20 minuto tōne o tāleo li tū la e se fulu. Ia le o sau tātou val au nei te mo te hau sola le val au. Te tam whai mai, pos tanga tau a vela sana sua mangu. Pei o Australia le tau whai mai. Le sunga tau sanga pāli i a whaka i ole mafuta mai e tu sa lele ofo ana ia mal ofo prela bio i ra. O mai wait tama whaleanga. O whaleanga mea. O la vanga le Australia. E li mawela wanoa si o lato pale bia e tala noa i ma Trump. O ma tuale no ta ua na wawe alu ia Trump. E li fia tala noa i Trump. Tu sa na iri po kalame na fuafua e wheloa il pale fatu a wheloa i aleo pale mia Australia ma president o Amerika. Alala e whail press conference as pale mia o Australia. Ia ai sau i tuale whasi silanga. La wawe alu da te wawe fo ia. A tu so neina tu e whai eile. Le whelo inga le a Trump ma Albanese. Ma Albanese. Ia ai wawe alu ana po umalo le tau maftanga le fia na po. Te fo i Trump. O le wha pe o le tau a. Ia ta lofa ia si ai. Si Australia. Ai li mawelo lava no a Australia e whelo i ma president. Ia pe o avanoa ia pe tuli e taita. Ma na o e whelo i ma ia te lo e stemi. Tu atu ia mostina te mi lumana i tau sanga ia ona sai. Ia e te me whelo i tau paramia man president. Moni Murray, e ina i tātou woi e mafuta mai Sāmoa e le sunga ia whaafetai sene, tālo whaafetai le mafuta mai, le whapea mai whato a tāle malolonga i le kolisi au e Siliana. Oh! Vei le Soli. Malo atu. Malo kolisi au e Siliana. Astai. Ia le mana ia te le nei, e mese nei tātou woi Sāmoa Murray e le o whaingofie fo i le, taungofie fo i le tau o le data ia po le data i tāu e lātou. E matamata mai ali mafuta mai lava whaftai le ave o le sifonga lau mo maule tio whalongolo. Ioi, lo whaftai le mafuta mai. Le tō whine ana o lo whangasono mai pēa ia alo whaanga mo si tasi fo i leo o alo Sāmoa le ana. Oh, ia. Maliu mai ia ono tūlanga i whalawe i Amerika i Utah. O lo whangasolo pēa ia tūlanga o mōlinga mai o whamunianga, ma condolences. Mai senga si ona faletua ma si ona whanau i tō lua. Ia le songa ia afa alu. O ia fo i le lena manuina pena la tāpena ina la e o le vionga te mai tai pānemia. Ia fia mere na pu e lu mole. O le mautafono. O le mautafono i le malaitia whau. Ia fo i lena tāpena ina ia nisu fo i o la e i le au le i la tau i le ata fo i le moana le tele ke feita miti. Ale wiri tato val au. Talo fa malo so fo manuia nei tai au. Oi, se fa malo fa ku malo lo. Malo se fua i le nei tai au Australia re. Se ur val au nei tai au. Malo se fo tau. Malo se fua, malo le ngalu, malo le. Wa o mai. Ia, ele mo wan manuia nei e. Ia la sunga. Malo. Ma e lo po kalame, ma e foi kapai ngai. Me lo kupula langi ngai vai kai. Ioi. Wa toi foi atu sto parmia peu. Le ai langa o fakasman ko finga va pe ku o sample tu se venanga. Ya alla o ma il ma ko palmi. Oh, oi shot. Ma fu nga lo ko ingo ma il ma ko ko ia. Na la e fa pe mai ngai ko feilo ngai. Oh, surely. Pero ngai te yara la o faile video conference e fai fo mo malire mo mo. Malo tau. Soli, sa o leia o tulanga i o le wila langi nei teimi tau am se inga ia mele lei oe ma wa aile e ni o fa mau mai ma ana ni se va mau tangata mai me tau e la tau te a fa pene wa poloka le le fa nga so longo me la langi me tau fa tau inga vai mai ona e so ani la le fai o tau ina ia to roll ai le ia fa tau inga la langi e fa tu poi ia tau ia ona to roll foi la ia leo
o fata wa inga mantula o ale anga le tele o me ia na toi amata foi le on toi o so ia fata wa inga lalang toi mo foi tu petang ko o le sima fu anga na e tawo ia tu tele le Hatole ari hatole lo tole mele o fuilele e ma fu fa tawa ia o tula kai o le road ia pole e man tu voila la folingo a fa penela e space file dinga wa fai manga uma tangata le fai manga ele se market si ave ia sa ia ona polo kalo lenga mari tu pena la wala fai ona ia fa osos fa ma fa ma idea ngai talo ia on to fai fula ia on to e mo tu pe tangata ai yo ia le ngai tangata pui le pe ia la fai tengo se fa ma ina la o so tu na ia o to ile o pasia tu pure ha o pasia tu fa mai ai se le a fulingo le lo foi tina ma fa na u no me lo tu moni sa o me le tu fa tai foi ia le pe ia fai tengo tatou Sāmoa fa tai le tu o tatou ila tu no mali ia me foi tatou nei New Zealand Australia ai o matua i sa o ila pe o le tau te ipi pe o ma o le matau tia le tau te ipi nei te mel malulu mali moni sa o le sto ina o ia tulan fa na malulu a fe mato ina o la mena le no mai fo tu o tu Sāmoa tu o mai fo le o le mai malulu yo nei Australia mari malulu o le matau tia o le tau sa esel nei o man tu fi a malulu Australia e malulu mon tai lua so to lua so o yo tu ma fa na fo le a vai te milan ne o to lu vai so o malulu motu al malulu Australia o tulanga fo ie lau suga tau e mane victatoroa pe o Australia te lea ia stete te lea o ma te lea ina me vela fo ile ono tulanga o tau ia le mai tau atu a fai tolu vai aso le ua ma te lea ina malulu o a fianga ai o sui o tau le o tatu mon maui ia e sa o le tal no atu sini o le a fianga na o nei sini ala tau te le lo esiste te o matua matau tia al malulu sini mele tu lo fo ia ta te fa pu to ti tau o ta tuli o ta vai ai o le matua malulu la vola tu langa e sta ia sta ni te ma wa eso Silia Sāmoa Silia Sāmoa ia ana tu fo Sāmoa e Sāmoa ia lo e longa lui vai o lai ai alo la tangata fa tau fishing tips pe ana ia la suga tau o le o po ana ni o le a ia tu ta lo ngolo lu wow o sini e la ve tono stete ia leta alo pe to fo sini o le plus la to e pe la e o fiela ia ni sa o le si Pare ia ni sa o le o sini a to la to pe ni sa o le si a to na pare te me au mai ai ia au ia ta le plus la ia ele o le talonga la tol tilo e tangata mai talonga na nei e le mana ia pe la ula to la ia tilo ele mana ia o le ala na le mana ia talonga na nei o ne mo tino fu ito to malo le plus wai o le aina tangata mai le talonga na nei ona o tau sanga nei mo tsale angal au ku sala le su e ia alo e ri fa na mai tamba o mai fet ma tu ona la o le termine le ia e pe foi la o tai ana le angalo ta vai le ana sa mo mo ai o le tauna ta mai talonga le talonga le leina nei wa toi mo tino foi toi malo le plus a malo le plus o le talonga no ona le mana ia lo talonga no to ia isa ona le mana o le la tu sa ta po inga plus ia malo Queensland ia mai le tau le ai se ta alo fa le o ta alo ai o pole ma le o ala mo le mauna ili fa na mai ila to e to vina ma tu au pe te o fa malo na ele fa pe le fa na mai ole fa upu ka sa o ele fa ia pe te o fa malo na ni ele fa fa tai malo fa so fa tai tau mo le le ya solo fa la sunga lo fa ti tu fu mtasi ya lo fa ti benisi ya se fu ya asi fu va ai tai vai le sa la tana fa ya te le matanga va o te au ile au Queensland nani
ona ia mana ia se tatu ta'alonga lona tolu. E matua e le tatono ala ta. O e tiri te tolu i disi e o mai a. Pia me pia se lusino. Pia. Ale ai whaptai suga ia tau mai Australia mana i whaasoa. E wai sa o le al whaasoa sunga ia tau i tūlanga o mei o tau am a. Ba fianga e tūlai mai nei te ia e tātou mati tūpema. A le ua pai tau atu foi. Te leo mori maua sung ele whalatoa ia se whilina vaoa. Le na whaasoa mai Brisbane malulu te le lātou. Ia le whaasoa mai sunga ia tau malulu i Sydney. Ia o sui ngai o tau leo tātou iai. Ia ai whaafatai mo le mafuta mai tātou tunu le te mo le tau. Le uto e se fulu minuta toene on tala lui tūlai se fulu. Le la maa maana e toe. Sue mai le lisi o le tātou au o Sāmoa mo le talonga le Pasifika talonga la iti Pasifika. Ia ona tola lo inatu le tau longa tu le tātou polo kalame. Ia o le ato tau nei tau. Le sunga ia Jerome whanana, Jerome Gray. Le o langa o Sāmoa. Ia toi whatalo whātu lewa lata fo i le taimi whamahai ai le tatou pulkalame o le atal tai au. Mari I manga lua to loto ma Mari. Ai o mana ia fo ia ta whalau I loa loa le au ta alo le Sāmoa le umasi I mo ta alonga lai te al Pasifika I le atu moto palau.
Mari, lea iwa ta alonga o le atau vai a si o tato tunu o Samoa. Ioi, ba le tatu au le iwa ta alonga le la ta aloi. Mana ia ta amatatu lai le au whangwhanga au. Ia po le archery, leo le ata aloi Jill Grete Walter, ia malana o leo malana coach po lana whaia o ngai a mua ausa Joseph Siegfried Walter. Leia tasi tatou alo tatou tunu le ta aloi le archery tatou se atu le afileti ia wai to tele le au afileti le tatou le mai tawa tutu fina ia o Johnny Key o Colone Paul Peter Alefosio Colone Paul Peter Alefosio o le sunga ia tai fono Enrich Samsoni tai fono Enrich Samsoni ia o Micah Fred John Pedro o le si tatu sui la aua filete Sāmoa Richard Andrew Sulifoa o le si o Yorana Taulafo Tafili Tafili ia o le si o Sierra Rain Fayalofa Kyle ia o le si o nonu a Chong Sam Chong ia o le whaia onga lea nonu a Chong Sam Chong ia o le manager ia o le sunga ia sula tongi whano Lucille Sona Lole Sam Chong. Malo whaftai Mari mana ia o le awale tata opa skeki o le tu pawa lii. Po le men's team o iai McKay Daniel Craig o Jeff Taupa'u o Harley Tui Tonga o le sunga ia Victor John Francis Kyle ia ma Henrietta Potoafe Mercia o le whaia onga ia ma le Pulesili o le awatamaitai o iai Kyrie Makeloi Tau Ili o Alexis Amu i Sarah Amy Joy Ruth Paramoa Hildegard Maths ia ma le whaia onga ia Sani Au to au nata mai tai ma le tupawa li i le ta'alonga le paskiti. Ia, tatu se mai le au ia por tatu swimming ia o le sunga ia Paige Kemp ia so te mai sunga ia Salani Saanga ia o le sunga ia na Whanua Hamilton Talia Saumamau o Johan Strickland ia o ia lena tauwafu i le taimusanga Olimpeka ia o Hector Lankaido ia o Solomona Hamilton ia so te mai sunga Kobe Tuyoti Lacey o le sunga ia Laoli Hamilton ia o le whaiaonga o Brandon Schuster ia o ia fo i le te alo coach to athlete ia o le manager ia o le sunga ia Eva Penne Seyuli. Malo whaptai o le ta'alonga o le triathlon ia po le ta'alonga fo i le tolu ia ta'alonga i tonu e le au o le titi e wila ma le tamu inga i le long distance po le mama o le vai tamu mo e ai. Triathlon wa iai Tyrese tau C.E. Collins, Erlin Al Molitalo, mana mea Carol Swalker o Darren Young ia ma le whaiaonga ma le manager o le sunga ia Raymond Jerome Rubina. Malo whaftai tatu se atu le beach volleyball. Ia po le volipolo, ia o le sunga ia Dwayne Kuresa Motu, ia whapea fo'i ia tuputaia a Talia Taatiti. Te whasau atu tuputaia a tuputala Talia Taatiti, ia o la ua o lea whaimasua Sāmoa i le tamisanga le volipolo. Ia o le sunga ia Kenaway a fuli ese maisa ia o ia o le whaia onga le tatu au volipolo. O le vaenga o le sisi o mea mamafa po le weightlifting o iei a noni tau lua wa a futi fau mui o se fulu se wao a watu o pelonge se ine Stowers le sila fia pule o Uniara Sipaya fale wa a tafi faita sia se wao o John Lautafi Tafi
Emmanuel Espalota o Limasau o le sunga ia Jack Hitila o Pelongi o sa Nele Mau o le whaia onga o Toafitu Pe Rive ma le manager ia sa Limu Lui ia ma le technical official ia po le tangata leo lo fisosoani le tatou au o ia Niusila o Pelongi. Malo whaftai tatu se mai I tūlanga o wrestling. Ia po fusuanga ia o le Shane Palemia, le sunga ia Shane Palemia, le tatu sui e ki toa Tony Francis Tamati, ia ma Utah ape o le tatu coach po le whaia onga lea. Ia ma le alonga waa Mari na ia le o le tangata ta alo ia fo o le manager o le sunga ia Ann Cairns ia ma Kajay McCarthy na le to lua la o. Malo ia ma le tatu management pui la tu ia o lo au vina le tatu au ia I le taimusanga ia po I Palau tua o Pepe Jeremy William Woolworth ia Prestene ia o sunga ia Pula Maureen e Pati tui ma le lifano o le tatu vailau tusi ia o lea tau le Surgery Branch Chef The Mission ia po whaururunga leo au malanga lea nga ia tuai o Nasa Natania Potoi General Team Manager le Safeguarding Officer. Mai statu pati mo tatu au o Sāmoa ala alo faiva I talonga Pasifika I Palau. Ia la fatu nai tu tau longa mata po kalama tu vinana li tai whaftai. Malo whaftai Mari lewa tātono li tu lai sefulu tau longa toi fo I ma le atau tai au wha mangalo le ma team le nei tai au peo I se upu ua le longo ma li lau whaafonga anga. Ma futa mai peo por kalame o le atau whewa I lia ai o le atau ma futa I ma le fionga ia po le sunga ia po le mga whatala milo. Se ilunga ete mo ilo fala Pe malulu te mo e mafana fana Pe ofea ole nei lalolangi Ete au mawai Ete manatu alo atunu umoni Se ilunga ete toe fo I mai ile lau ile na fo I mai ele tu e fai mo tofi Oe Sāmoa e Maupo po mai Ia e pei o le tolo Sāmoa e Maupo po mai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai ma au lava I le vai Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o tu faafetai o au tu manai awanga faalo alo so o se tangata leo lo umita mita Benina oil le Pacifica lo
O le tātou proklame, ato whewā ili ai. Ia, i le hawa tele ma le whaaloalo o te whiawhia whaawhailoa i mwhaatalo whaatu, i le whaafunganga tā pua i an mamalu tele o Sāmoa. Ia o mwhai ona maua mai le tautua o whialavalo e whaafunga mai ai i le nei taimi i au whaapea o na whulau le waa o le si ufonga le lau mua. Whaawhailoa ai ma le whaalalo tele i le paia la silasi. Le au whainga lunga se tōwhia le atua mo o tūwhale tua, i so se pālenga, i so se tōwine, i so se whāta whaitauranga. E le ngata le tawha o le laumone ma Aotearoa, ia au atunu ufo i ma mau. Talofa lava. Talofa fo i ma le whaaloalo, i le mali o lasi o Sāmoa o atoa, o le whapena o na whaafonga mai, te tōna maota malawa, i lunga o penga te whailangi, ia i le ngata le nei o tunu o Aotearoa, me se lau mone Wellington, ia i whapena fo le tafo le kelope. Mālo le whalau. O tātou pāanga, i olo o whaia pēle whaia fia whaafonga mai, talofa lava. Ia ma la o te wawana le nei o pulimangawha, talatalanga a Similo, ia la whapea fo'i o na tautu hatu, ia wā lau whaafonganga Sāmoa. Ia, tātou nuti mea whaatasi, ma milo tino whaatasi, e hala i le tātou pokalame whaito tele o le ato whewā ili a i talofa lava. Ia, Sāmoa e malau whaafunga anga, ia, ona o le tātou taimi e fia tuturi loa lava, ona o le itu la, ia, le usa wale me mali taimi o te alai titi lava le itu la sifolu. E tolu ni a tātou mta upo e fia whaasoa atuai, ia, ai fua lava le taimi, ia, ma fua fo ia, mua tātou to la whapea ona tamu whai mai. O le mta upo mua, o manatu i le tātou porkalame. O whale mai po o no fuanga whaapitoa. Lea e mapu iai ngā se tūngā. Ua i se tūlanga ua silinga tonga whitia fo mai. Ia po le hospice care. O whale mai po o no fuanga whaapitoa e mapu iai ngā se tūngā. Ua i se tūlanga ua silinga tonga whiti. A fo mai. Ua mapu atu fo iai maona au ainga. Tulou le ngangana lo ngutu male afi la tau te mafuta whaata sei male ngase i ma whaata ni tari. E tala noa fo i male awa tele awa i le tātou awa anga tau sili whaatau si matua, whaatau si ainga e afi umati ngā i le alofa. E le nā masalaina le tau singa whaapele o tātou ainga i le tātou lava tū maanga i whanua. Peitai, e ai fwoi na inisi o tātou ainga, ua fili se isi tū, o na o mafua a ngā halanga te tau, a waile te tusa uma fwoi tau.
O se fesili whaatupu manatu. A whai e tupu I se tasi o so au ainga. O le asau whirwhilinga. Tausinga whaapitoa sa na o whaitau I se reporti lunga le Radio New Zealand. Le wala atua I se whaasoa. O le tausinga whaapitoa o lo tau lai I tūlanga le lei mō ngā singase mō la jawainga o lo whea ngai mamai tū ngā ia. O le tausisia le whaalo alongia o le ngā singase o tū fo I manga no. E puipuia ma avenga e ala I mawhatianga. Whaatala noa ina whaalongona. Ai maise le whaaleanganga. Ma le tuina atu le lango atua le mai mana I o la jawainga. A o iai le hospice care. Ile la reporti, ile taimi nei, e sili amana se fulua whē tangata New Zealand wā ngā I atu mō nofoanga whaapitoa ia. Tausinga whaapitoa ia I tutono ina ua awe ese mai le whale mai o na ua le tonga whitia. O le se fulua whē lea ua whapea o na whaasafua I nisi o whale mai o New Zealand. O le whaatu pe ino nei au onanga, ua lama tia. O le winga no tala, ua tipi tupe, ua tipi fundings, e au mai le malo. Ia pe ale ona sila fiele tu leo e nei. Tele ngā luenga o whaititia, tipi fundings. Ia, ona tilo le humanitarian side o tangata. Ia pe o lewa ai le tupe, ai lewa ai le soifo o tangata. O se enga talua nei tu sama le reporti los valo hospice o po no fanga whaapitoa ia whaataritale New Zealand le wo whaasafu ia inga se ngā se tunga ai o le whaalawelawe o tipi fundings ma whesilingi ai le malo ma whaipule pe o le me e wale e kea mai ma ua whaalawelo ai se tasi o whale mai tele New Zealand nai o Kilani Totra Hospice e te taula o na whaititia a whai ua tipi le tupe, whai tia lole o nā ngā tausi soifua, o fō mai, o caregivers, pe a whai e le si itia tupe o lo mana o mia. O ngā ini tupe tutonga I tangata ia, a le o atu la le au whai ngā luenga, whaapitoa ia, o le ale ia, tātou tiro le le soifua, le soifua ma le mamalu, ma le tamali inga o le ngase lea. O le mea moni ala ia, a whai titia tangata whai ngā luenga. O le whaatuatuanga atoa ia maua se file mō moto e taimi o le lātou ngase. Ai longa o se tūlanga mana ia lea. Ia pisa sile e o na tea. Le ngase I lona lava a inga. O le tupe lava le pongai. O se fesili silina whaatupu manatu. A whai e tupu se tasi au so au a inga po o au foi. O le asa o whiriwhilinga. O le asa o whiriwhilinga. O le ngase ua longo I le taoto. Ua le ngata I le longo I le taoto a ua longo fo I le nofo I taotonga tinga. A nofo I tinga a taoto I tinga. Ua le toi mana o e fiaola tulo ona ua fia mapu. Safa mai tinga o se ngase ua le mawhailawa ona tonga fitia. Le la ele ufa Britania fo I lea o le euthanasia. Ia o tātou mta upu mua le nā. Le la ua iele au whaasea fo I. Nā peo na I reporti. Whaitau ia I lunga o le Radio New Zealand. Ia ma TV tasi. Ia ono o peo whamai alatou. Peo le kea. I soifua o nei tangata nei watu ino fuanga whaapitoa. O le mta upu e lua. Ia o le msa upu lea o le soifua maloloina o le moe ia por tau wha moe. A whai e tolu po sa soo e le o le leisau moe e ono a whaina I lau fatu. E tu sala ma su enga wha scientisi. A whai e tolu po sa soo e le o le leisau moe po ma fuanga. Le whamai le reporti ma le su enga wha scientisi. E ono a whaina I lau fatu. Ia o le tō tele o tātou ua le ni moe ua tele me mawhawhau iai. Tātou o lai wa ele pe ai se pe mwhape ia ma efsosoani mai fo ia. Ua sila fia ma tātou I loa, o le lava o le moe le anga. Ai ua a mata nei o na malama ia scientisi.
pe whaafewhea o na awhaina i le whatu. O se suenga la le li fō mai. Se fulu ono ni ali talavou. Talavou ai lai ola le lei soifua malolo ina le lei. Na wha ali ai e tolu pō na le tai whai tu la whaatapula ai momoe ai. Ua whaapena o na wha o Sofia pe trika. Ai le suinga o le tafe. Po le flow o ala toto. Ia mawhisa o tai atua i le whatu. Au susuenga lea le li lea scientist. Lona winga ua iese a whaina o le fsota inga o ala toto ia nga i atu le whatu. Ona o le le lava o le moe tai tolu tai whaitu la so o i po i e tolu. Whamaila e susuenga scientist lea. O proteini lano mō le i tutonu o le toto. Po o molecules. Ia po o minerale i e ngau sia. Le ngau sia e le tino. A pe a oina e popole a toto vale pe stress. Ia ona filosofi mai leo molecules na o proteini lano mō na o le mafuanga ua le lava le moe. A whapea lai tu mau pele mau lunga o nei proteini lano mō i to tonu o le toto mo se taimi umi. E mawhai ona whaaleanga ina ai. A la toto ia mawha tupula i ai whaafita auli pe o le whaale tonu o le whatu. Mai whatu o se whaafosei ia pe o whaale tonu le tātā o le whatu. Pe ona masani ai. Pe o te fia whaasoa atu i le mata upu. Ona o lea e tupu. Le mene o le lava o le moe o no tele o mafuanga. O popole. O popole nga la matunga lunga pe ona whaalia mai lava le tatu report. Le mata upu. A tilo le au matutua, pe a whai wale lava i tū lai moe le ai, ai se a on o ngā luenga whesuisu ia i taimi o sifi. Sa o le lei, ma ua wha lave i nai le moe. A whaina soifua malolo ina le lei, pe a fua i tau sanga le matua o le soifua. Ai mai se research lau tele, ma sosu enga lau tele whapena, o whapea mai ai. Mai le 5 o tangata e ngā lulu e sifi, le e whesuisu ia i taimi o lātou sifi. Wa a sui ia taimi o le sifi, ia wa sui ai fo i, wa tusa wa apseki atu ai ma taimi te moe ai. Mai lea lātou o 5 o tangata ngā lulu e sifi. E te o tasi e ono a whaina le soifua, ona o le lava le moe. Ma tā ua tira le moe. O se whamanatu la whaalapata inga. Ia whaata wina, ia whaata waina. Le lava le leo sau malolonga. Lava le moe. O na maalosi fo i leo le tino. Ma le mawhauwhau. A tele whi au le whale. Ia, tatia se i whaise si taimi. Ia peta watu se iso le a inga tango oi wha o mai whi au le na. Ai se i o moe, ta ua le moe. A whaalongo ina le loto popole. Tusoane le alunga whaisi na moe. E au ngā fo i le moe whai mawai la au. A whaila o le mafuaanga o le taitolu i le whai tu la nai te moe ai. A whai o le mafuaanga e masani taitolu tai whai tu la ia. E masani au na tupu i tupulanga talavou. O na o nisi o mafuaanga o lai whai ala tau mea onga. Lai tau wha umala ka assessments. Lai tau wha umala tu skaki. E diu i le siaso. Le wala patai mai le scientist. Aua, e au ngāle le moe. O le si vaenga, le tai tolu e tai whai tū la le mo moe e au la hiti le au talavo. Ia o le tawhau vale le po, socializing. Ia manisi a mafua angai tele au le mea le fi whata ua tato a whasoa. Whautuanga e tusa ma le fo imata upu. Ia lava le leile malolonga. Lava le leile moe, tu ese le popole. Lava le malolonga, ma wai le soifua malolo ina le tino. Ma le soifua malolo ina le mawhawhau. Ia, o se whaamnatu au ngāna, ma Yesu suenga e mai tau umalava whamai alatou, whamai le saintisi lea. E mai tau umalava i lo tino taimi i tu lama mi nute. Ia petu, ma le sikoa leo le lava o lau moe. Ia e au noa mani fetu una inga pe a whahina. Ia no winga i oso whafo se i pele na whai mai lan suenga. E a whahina i le fatu. Nisi o mawhua anga le whito i le moe o ni langona ato tu vale mai launga luenga pe a.
Ai ole le sona tāua ia. Ia lava lau malolonga, o na malolo ina le leifo i lea, o le soifua i le tino, ma le mafaufau. Ia, o nai tatum ta upu nai lua e amatai, ne i tele lau tala noa a leo fia wala au mai le malo le atunu, ia ma ua matala toi le tātou leina o le o wha tolu walu lima, lua o wha tasi, o wha tolu walu lima, lua o wha tasi tātou leina, ia peti fia wha songa mai ai, ina i tatum ta upu na o tausinga o ngā sengase tu ngā i tutonua hospice, le o tipi le fundings ia ma whaititia ia wonanga. Ai whamaile susuenga, whamaile reports. Ia pewa le popole maile malo, ma whaipule malatu umala, e whaiatu la fono. Ini tupe, wa popole le tupe, ai le popole le soifua, o le tangata soifua. Ia mala mtato, mtauplo na lua na, o le au ngā tele o le moe, me o popole ai, a wale popole moe, maualau malolonga ia to ofa tolwa lima lu ofa tasi matanga tuta cholaina. Ia ole we tatu wala ulunga le leina whaaftai whaatalofa tumul whaaloalo ele ulunga le leina talofa. Ia, mo lava ona whaatalo fo I ia te oe lawa fiong fo I leo wha fo I nem ta o matanga o fia nei tai au. Nei fo I se leo sala ia. Aua ia le saunoanga tina. Ia, whaaftai tele lava mon ta o puta o fo fia nei tai au tātou te whaasua manatu fo iai. Whaaftai. Eo ngā fo iai tātou, ai me fo inai tātou whanau. O lea o mua ona o tal no atu ni mta upu inai mātua. Saunoa ia. Nai mātua fo inai ia wa papia wa taule amana ia e le whale mai. Saulari. O so o lava langona wha tina iai. O le taimi tonu lava na o te leto mana o e toi tu uai. O la unga ruenga na o te mana o loa. Au maisi o tina e tu ule whale. Ia. Ona, o le taimi tonu lea, o le a o whaasanga ai, e whaisa unga ruenga. Awa, whai mele upu, e le mawhaion tātou toi tutongi ina, le taimi sa whaanu ia I tātou, patala noa wha, batua atua, le nei fo I tūlanga. Ona o la ngona ai lea, e se tāua ma leo ngā, ele e au ngā fo inai whanau o lo tupuae, awa, o tātou, ele tū mau e te ale tātou o la pa apene, ai ai le taimi, e whaasore na mātutua, ia, ona, arawa I loa nai tātou whanau, le me tau on whai, o le tūlang po, lea te ona o whaalongo fo I se ta mai, taim fo dale, le nā lulo nā tari e fulu fo I mata e selan talan fai atu iai ai toi fai atu iai ai toi tali mai tātou lia o tātou whanau o mea poe ata o a umalavanga I o inga tātou le fai I o tātou mātua e tu tupa e fo I lātou e whapena fo I ona lātou fai e nai a lātou mātua wa la tātou te le mau whaatasi pēa o le la lea e whaata ua ia te umta upo le whangu mai pēa fang mai pele aso male aso e fa manatu mai ai o so ulangona ai o te manatu lava wa failo o fa pewa wa le au ngama wa tulanga fa pena le fale mai o te mana o e mai lo pina ai tua ia te au mai le ainga o ha uma me wa ri sitina e mo ia ai ele taimi te la to embase po le a fo so ngai o inga tamastanga e ma fai au na e tu li matu e fanga ia te ia alai maua fia
Mana ia. Taimi tonea. Ma tau lia lele. Ia tātou awana ingalo ia tātou. O le a se whaamanuianga e mai ate oe. E le masal salomani tātou. E ia le taimi e pei o le whātaita inga. A e alatu e vatu seipiti. E umalo ana vatu e whamai e whastai telea. Ia whamanuia le atue ate oe. Awala ni o tātou langona. E stau fua le upuna. Le ai te a whai e tū mau. Ma e te tonu i le atua. Awa o le atua e mai e whaamanuianga i tātou mātua. O nai mātua mai i tātou. Ona o te tonu ai lea. Whawhitai tele lava mol me tā upu polesia. Awa e le ngata ina whaatupu loa ai le manatu o tātou taimini nei. Ai au ngā tele nai whanau o lo tupu wai. O so ula ngona la iai. A fai awa fai tātou tele mandi e fō mai whape o la tūtu la whai. Le o tātou whalongolongo i nei vai taimi. Ia, wa tau le lava le, mo whina vai ngā duenga. Ai paua a fai o au, mo fuina lo wola o te ngā lue e whale mai. O le a se tō whinga o tuina mai a te au. Ia o talia man whamaoni. O na o langona lea, pai mai le upu o le whamaoni. Ia o nā me tōru ai sidi a lea lofa. E ala ona e whaia mea e umaia o lo lofa. A pe a whai, wafo e whai mai o tātou. E a mata mai lava le a inga. Saole. E a mata mai e i lau whanau. E a oa ia i nā lau whanau e whaatonu tonu ai. E o ala na mātutua. E o fo ina wa ai e o lātou mātua. O i e tūlanga whapea. O te tali tonu. E lea pe e se ai lea lofa. A wafo i langa leo ma o wa ai. Ma tilo i tātou whaakaita. Inga whawhai ai lātou. Ia, ma whaatua tua tātou lea. Tua le whapea nā tua atua i ole. O te maititia le ai. A hau lea unga e tuli fo i tātou mātua. Te talo i lea tua. Ia, lofa whaamanuia i oso numanai. Manaia. Tātou lava ia lea o tātou malama le lei. A whaite mafuta i lea tua. So se taimi ala e anu eila o tama o whileale mamao e anu iai. E te le mawharisalo. A wafoi. O la e tu mau pelo whaatua tua e lea tua. E lea se whamsota inga. O ati ngā. O amaftianga e o mai ate oi. Tasi ar whaatua tuanga. Na o lea tua e to tasi to tuli iai. Wala e whai mai. A iei se me te mana oai. Ta o mai ate au. O le upuna la ele fiong pa ia lea tua. Ta o mai ate au. O na o apatu le ate. O le tali te whiawhiai. Mana ia. O ro ula la ngona iai. Ia whaasiri ai a tātou le alofa. O sa o tu whaatu nama sa o whaaso atu. O le taimi tonu ana e whai mai no fō mai. Ia, pone au ngāse. Ia, o whaatea. Taimi tonu na. O no le whale. Whaastai, ioi. Whaastai tele mo le taimi sa o tō wa ai lo tina. A le taimi nei, i o le atu mai o lima. Whai sa o tau tinga i le pale. Mana ia. O na tuu na maaile i ai. Whai o le fia nai fō mai i wa e whaastai i ai. A so fo i whaafia te fianga le wo o lo loto. Mana ia, mana ia whaasoa. Futa malamutina. Manua tala noa wa i taimi le whaapia. Te la tua e no whai te lane fo ia. Wa mai ue man. Mana ia. Te rangua mei a. Ia wala no tano atua ia. Ta o wo o fo iai. I tu langa. Lea la, o mea umbala vai whai mai e lo te maa ma umatua. Lea po o wan este mai e ai o Sāmoa. Lea o te muli a ia tu maulo whātua tua e lea tua. Pai reisi me tasi e te e le mawhai e lea tua, sila fia e lea tua, mea umbala vai te tono tātou loto tai tō tasi. Ia ina ne i umile whātua. A o lo iei po ina isi o lo fia whātua te mita upu matanga o fie. Wa fola sia ne tai au whamanuia lea tua. Whaftai. Toi tu la toi o ne ia so i fofuanga o lo tō whianga iai. Whaftai. Po le fonga lau mua i e o lo ngānuru iai. Ia, whamaise lea tua i e o whanua noa ne ia. Ia, malo wawa lava malo whanua whaftai tele mo lea noa. Whaftai rawa tina po o le sunga, tina matua lea ilinga noa mai porua? O lea?
Ia. O ia. O le nāla. Ia. Whaaftai. Sila fia i nālo. Ia wa, le o maasani atu i lau si ufunga la le lei. To tasi ala ofisiri mana, ia whaasoa ina i o tātou i mātua o mātutua, ia mai se ia na i tātou ngase ria. Ai, o le moe, o le upuale o le moe, wale ufa mai, i le lava lo le moe, ia ia whaina le whatu. E to o tele ni au le momoe ina e tau whale. Masa tele nei, e te loa i tamaiti, e te maailo re, mai i le whanau e whain whaate ta inga, a whai e tuaina laua mua na pisito hei titi mata TV, a laua tau, matau lia, o le tele a mātua, e asiasi i potu le tu la fo inga, a whai la, e te vai atu lolo, wa tāte puru ala e alua, e la turua, ia, awa ke la kurua, a kolo i porki vi po le ase mea, e le ma whaina maua te mai titi le moe si le mo. Eu wha le ma turi a le moe, Wa fo ina le whaia, ai wala wala, le tai au fo ni se aso, Anaia. Ai wa tau na e moe, yo tai au ne te wa e moe umile a onga, e la tu ia na le fie la whaia a onga ia te, oi Malo, whaastai. Na idea, o upu na e watu e te ma ai atua, la e te loa pupula, pupula fia, a whai te la tua e kau ka pepa, pa se imo, a waku male oke, na e ba ai le iei, a wale ngaka ngahako ia afule ulu, ia wae, whaka ikai kinga, pula whaali. Ole fia tamai titia, Malo. O lo le whamai, o lo leo lava, na te abatua le vai malu, ila le alan whain tapo lea, o lo leo le ki liva inga, tifo whai a onga, Sai. o le ale i tatu mai titi po le ale a poto a whai a onga, fo ina le e whai ia, wa mai o to neta e au, ki ngā ngai doa lai ula bale ka mai kiki ia pati mai tato linga, whaatai ngai ngai ki liva ku, ngai ba aide iai, e makua i sau ka me kiki whale, o mkwa i lai nga ki amai a umama ka upula ka whai lea onga rete me ngalo. Ia, mana ia whaasotina. E amakang whaani i me ke loa pula e kalanga whai ko e sa wei tonu whane. Ia, ko te auto e tali pupu atu nā te whai. Whaatai te le lava, mo le tā whaasoa. Manuia te leo fufuanga o nei a solulu, Tēnā fo. Ia, maua fo ilo mā whanawhana i le mā lulu o le tau, ia lo whaatu tina. Ia, tēnā fo. Soifua ia, soifua. O le taimi o ia o lewa toe lua sefulu ma le 5 minute. Ia ona tala i o le tūla sfumatasi e nau whamae a tole tātou to o momua, tina matua lea i ringa noa mana i whasoa. Ai whatalo whātu i tātou mana mea i o whatasi mai lunga o penga tswailangi. Talo whātu le sunga a pāli i sina leo, o le sunga a whaulau pua, ia male mamalo lea tinu o lo whaafonga mai, ia o lo o matala atu pea, le tātou leina i tātou mta upuna ua whonasi atu le lei. Ai, se watu tātou musika lea. Sarafatu ia vele vaai tapu ia leo ofisini mai atia upo leo te alalai. Manuia lo aso vai tapu ia o le whaasalau atu tatu ala leo le tautua si ufonga le laumua leo o lo whaasalau atu nei i porurua Wellington le laumua New Zealand o le tau o lo malulu lava mātou a mai le tau ina ia o tau wa ai.
Ia, mo ila tō le whata a maua mai le tato ato whiwai ai na whata aki mai lau le tio. Ia po na fwoi wa whata e asi lunga o le tato app i pengas whailangi le Facebook o le YouTube. Ia whapenale app rasi ufonga lau mua. O lo o tato whatalotong ina le tato mta upu mua e ono whanga whapitua fo i nei po hospice care. Lea e ave iai i a ngase tūngā wa ave ese mai le whale mai i le wawainga al whale mai ia watu umai no whanga whaapitoa hi o le hospice ia o le taimine wa tipi fundings o New Zealand wea wa whai mai fo i mano whanga ia whai walengi fundings le isa tupe whai titia fo le au nanga o nawinga o le tau le aini se o ngā lulua ia i whale mai o ngase ia ave ia i talo whai ia na e leto e nā malalahina pēa o i tūlanga ia whapea. Le lana awatu e se fesili. O le ngase ua longo i le ta oto. Longo le nofo longo le ta oto to i longo le nofo ta otonga ti ngā. Wa le toi mana o i fia olo na o fia mapu. Safa mai ti ngā o se ngase ua le mawhai lava o na tonga fitia. Le lai e ilup whapritani na le euthanasia. Mana i whaasoa tina le na whaasoa mai mua. Whatalo whatia ma foe Eric, ma lo lawal whaatasi mai. Ia o le aso finangalo o le toto mua le na tūwao ina. Mana ia lava le avele le il fale. I lo a inga. Ma lo fo ia inga. Tausile le iai. Le ngase. Tua mātua, tamā, se whānau, wai o umalawa iai, i le whapefo ina le au mātua wai isi taimi tupulanga tala vō talo whai. Ia au le la awe no whanga whapea mai whaasoa. Ia au lau tau simuli na ina ia ofo i toi taimi, pe pule alofa, le alwala upa ia le atua, o le taimi na o le taimi le atua le pule le tangata. O lai e tausi mamalu, the dignity. The dignity lai tausi mamalu. Tamali inga, tausi lelei. Ia mtulanga mo whapena. Na whape mai fo le whaasoa. E au ngā fo i mo whanau. Tupula tātou ia tupulanga tala wou lea i malolosi. Le tausinga o mātua a whai wo o le tūlanga lea. E le olo taimi lea. E te tausi lelei ai tina amtama sili anga o tua sina. Awa. Ne ingalo ia ti oi. Whaamanu ianga nala saputu mai. Whaamanu ianga ne i vale tu lima. Whaamanu ianga wa pia na tala no maritoto. E te avatu se mea tausami. E te avatu se ipu vai. Ai whapea mai le tali. Whawhetai ia e manuia. Ioi. Ana io nā upu aia. Ia ale mea ia ele e pule ale. Wai ese umama fuanga e inisi o tātou ainga. Inisi o ainga ia ua filifili fo e avatu ia i whale whaapitoa ia wai tele ma fuanga. Alanga tatau. Ioi. Ewe i tātou wala aulunga le leina tā alofa. Ia, alofa, pui me alofa. Marawa se fua. Ma i o ngā pungi kai au. Ia, ma le lawa langona le atu lo si ufonga malia o ai leo lo saunoa whaamua. Oi, ok, Ioane, ia, saunoa ia. Ia, ma i o ngā tā alofa. Ka upu foi whatever. Ioi. Saolei. Ioi, saolei lava pe tuitatano ona
o lewa pewa lalana ma na o se vai ngai ole por kalame fa mana tu ona se ripoti wa mai na nafi ioi wa matana na tipi funding sale malo ia kipi mai ai lalo ma o nanga le whaingaluenga tanga whaingaluenga ia pe ole ia asa no ia mana ia ia o kupea sa ki ngomia uma ia ole ala maro ngofo mai ia e fa ia la ko fa yung hai le se ka ko fa loko ai o fa di kongula o ngai e ro polar mea le ko kero ka la fa o ke ke kongula nga no le euthanasia ia mana ia pa mea nga ia mea parang saulele e se mea Sāmoa e se mea fo e Pasifika ka ko yo krisiango e ka ko le ko fa mo le ko so se me fai male la fai un le ko pe makuya pe le makuya pule le ko le ola ka pule le ko ka ko la pa wa ka ko ki fa ki ngole ko sio ka ko ka pole a finga no le ko pe ki nga pe ki nga ia fai ka ko ki fa le o ka sio ka ko ai o fale malao ia pa wanga o le o ka ko fanga wa ki ia si ai nga wa le te le se mafkanga ma ko fanga o mo kusia a o la ke mi fa pengi ia o le ko ya ngo me ka mi wa ka mi ki e o fai o langa ai ya o ya are le ya le o nga ya so me le ki ke ka mi ki ile kausio ma ko fa alo lo ko lo fa pi ile ko anga lo so mo me ia spiro sininka o ile o ma fo fa o me ki e ma ko me ala ka me ki o lo wa ku ma me ko ngolonga ia ko pa o lo la se me wa ku pu la ko ma ko o ile ka me ki da o inga sa ia ko mai no fai sa we ka si lo ma ko po lo ngai nga po ai lo uso ko fingi ia ka ninga ole nga me le euthanasia o me nga hielo se me sa mo nga me saule on me palangi fa palangi nga me o ia le ponga foi la me esa palangi me kala le e ko so le la ko fa pe ka ko ma fa lo ko ia ia la ka si sa mo le kala le ia o ko ka sui la ko kala ina ngo mai fai mai pulele ko le ola ka ia so ia wa o sin ni so fo nga ma le ola nga ko ia ka o ku la nga ile ni ka o pulo nga lua sa e for si mai foi winga le mole moi aka ko ko ma ku ia songo ko nga i ka ko fiola Sāmoa pelingi me o ke fo ia por la langia ko foi ma ko ga ko ia so ia ka le lima de fia figo poncha ka fo por o leva o mal me ai mo pe mori ka ngo el poncha e o mi ale o mo ka fo le valu por fico mo mo te ka o me ile sia so ku sa la mal dia le mo ina nga fai kai mo le ola ani fai ke mo ka ko ia ingi fai nga ka la mo me ia mo technology mo gadgets me yo ke phone TV o laptop computer o fo ka ka le po pe a mo ko mo nga ia pusal me nga ia nga mo me so nga senki al me fo po le van ka ko lo o le van ka ko lo la lo wa fo ka ke vai ko ka ko fa de ka ko ai fa oi ni o le me la o po fa de ko o le so fa de ko aka ko ka fia ka ko mi e unga te ki left behind ole ku se ka un su e ka ko le me fa paling ile e lo pe la lo wa fin e a un ko di
Kala fa le iwa wa me ke fu. Ma laptop. Moi. Pe alo ang fo ku fa ka se ku si ke ki a ton me wa ve se me ya la me ya ku i. Ka fa su lu wa vai ronga po la ang fu fo. Ai vai fa le ku. Ai la ngo mo le ni o la nga ma so i fa nga ma vai ki mi ka ko ai. Ya o le ponga le. Ya ai la ngo le o ngai me uma. E ponga ya ku pe. O fa usi e ka ma wala e. Su ele la ku manguia. Ai ngalo ele popo nga man mafiki o le o la. Ya ka ko va ai ngai ka o fai. O le power uma o kupe. O le power o ia la sine so aku ko le power. O le aku ya ai le ma di lia ngi ka. Pa o le me ya va ai ka ku. Ai ka ko ai nga. Ka lo pe ku ma ra ko. Ka fa ku le ku ia. So ngale mu me uma ya le so fanga e mo ma nguia mga yo ka ku fanga pa wa le me ka ku e fai ngi vai kin wa le se ka ku e se pule po se pa wa o le ku wa e pule pa wa ko e o ye o nga uma ngi me uma Faftai. ai fa ka ya mo le mo pero mga fa ye mo nguia la va fo fanga ngi yes Faftai tele la. Whaafitai tele lawa e lau sunga i ane le whaasoa. E sele mata ngau fia lau whaasoa. Le ngata ua e saunoa mai o oe o le tangata whainga luenga i tutono o siu manga lea. A sui maloloina le hospice. A o le fo ua e saunoa mai whaatama i le i whanau i mea i o le moe. A o ngā tele. Whaafitai tele ua whelanu anua i ene tatu msau. Mo ua lau tele ai ono lau whaasoa. A ia manui au whaiwale nei aso ia ai. O le afo i se whatau waa o le tātou porkalami. Ia a tuanua pia o ngā o wha manatua. Ia wale alu lumo le olanga a. Ia alofa tele atu. Ia whaasoifo ia soifoa. Ia o le tātou wala au le nā. Ua mai a tolu sunga ia Ioane. Ua taule maua fu se. Ua taule ngangana fu le whai porkalami. Ona o le mana ia whenanula noa i o whaasoa. Ia pia o le aunga lava le porkalami o le avatu se mata upu. A o i nā Sāmoa lo o watu nu pele i o tamā o tina o uso moa o tuangane. O le naolo i le tō wha. E te whaasoa mai. Ia o mātou whaanongonongo. So o whaafonga fo i lea tunu ua. Ia o ngā mo le isi. Sauno tonu a Ioane le sa ngalue i tonu o le sisio manga lea. Te le fo i lona sila fia ma lona lama anga. How things are done o i tu ai ngā culture iai ma se fofo ia whaafita auli. Ma nei ia le na ia whape mai ai. A sola, ma ia lana whaatita inga. A sola i le telefoni. A sola o tatu whio le Sāmoa. E tā ele lima o pō. Ia o ma se tau mawhitanga. Ia o ai ale taratara noa. Inu le koko, inu le lau moli. Ia o ma ai ale tapele moli. Ia taratara noa pungi sai ala. Ia o alai sulu mani maasina le wao pola. Mwhamalama. Ia o ma ai ale momoe file mu. Lai lava le malolonga. A whaatustusa mai le taimi nei oka. Te lele se singa. O le tele mau gadgets, mau teknolosi, o telefoni, o laptop, lea mea ma lea mea, ua alu wei le taimi, sao le lei. Sao le lei o mena, o le rei tutupu. O a mai taimi tauna moe, ia le alu na whanofo i tono le potu, po a toe le moe. Pio o swinga la ia. Ai, e le fofo. E le whapeo le pina tā ua mai sunga ia Ioane. I le voi ai whataratara noa toa le tele o tātou porkalami, au wha manatu. Monitor le leia e ta mama tina e lana tama. Mea ia. Ia e ofo ia ia tātou le au mātua e tupu fo ia ui si taimi. Ai le whaisoa. Si taimi fo ina le tau wha amoe ai mata. Ai le wapela e alu le pō o. Ai ma nei ai o le whaasoa. Lea lana au mai e sunga Ioane se tasi o. Lena pa ia i lana whaasoa i le upo pa wha Britannia le euthanasia. Euthanasia. O le afona.
Ia le ufa palangi o mea nā palangi sa o le lei. Ai pe wala na tu atu le polkalami. Ona o le na afia mai ai. A pe wa ti ngā, tu ngā le mai. Wa limwhai le mai ona ta tali ti ngā. Ia ona o ai lea isi mafofonga ia a le tu o lalo le saunoanga ione. E ai, i o mea nā palangi. Tātou e pule le atua. Ai tausi ilau tausi e ngata ilau tausi. A oa o fo ia, o laptai fo i, ia a oa o tātou whanau, ia i loa loto alo lofa, lofa alo alo, ia ma wha manuianga na ia i lato, ina ua iai lea o onga le leina, o le alu le lotu, wa ele ia, ele ia Sāmoa, se matua Sāmoa, ele tailan tamo le lotu. Tulanga mo whapena, ia ole whamanatu. Ai whaftai tele lava mo le mo whaasoa ia tātou wala au ia, wala au e loa. Ole msa upu e tolu. Leo te fia pa ia i ona wha umai leo tātou o pokalami. Lena whoinal, e so tai lava i mea ia peo mea saunoa mai ia, tūlanga lenga saunoa mai ia ane. Le foi na fasa tal no atu ni tai au le atu le tai au le foi na fasa wi lunga report se Radio New Zealand. O la pata inga malo losi. Mai leo le detective leo su le le na fasa la no hisita maseta se tu stala la ulo. Aniu sila. La pata e matua. Au le tu ina to o fa na lunga online fasa lunga la tele. Lo lapsa ia mātua, ia malo ufo i mātua, aua nei whaasalauina ni atau whanau i lunga whaasalaunga lau tele i lunga o interneti. Ona ua whaateleina le whaongaina o le AI po le poto whaafōlinga, e whaongaina whaasulutu la whono i whanau, i whainga mātanga na hosi la fia, ma whaafōlinga mai e moni, aile e moni e pepelo. O sina o le... tango te sui mari pepale. O au o mātua whanau. Ioi. Lea lawa pēna tā ua. O whanau o le sila tali matangi. O whanau o le malo si anga o a inga. E malu ai whaalawe lawe. E moni lava i taimi e whaale e tonu ai. Ai awane ingalo. O le whanau. O whanau o le sila matangi e malu ai a inga o le sila. Lea la ua po e nei ata, ia ua ave whaapena, ia leo sila fia uma, e na ona o fia pa ia la i titi iai. Ona o lea ua matua sawa ale sa o le poto whaafōlinga lea, o fesu ia i ata o whanau, fesu ia i ata, en whaena fesu ia i. A mai fōlinga au le leo si au tama, o le tamai titi, ona ave lea tu ui lunga o se tino, se si tangata ese, me whapenei. I ona ave lea whai ei maketi, whai whatau inga. So, ole ele manaia. A fia lo whanau. Ia manatua o tamaiti ai e innocent, e mamape o le masima. A fia lo whanau i le whaonga ina whaapea o lato wata i lunga whasalunga lautele. Ona tangi ai lea o le loto mama dad. Ia ona manatua i le upona le tunu. E te o tangi i fo vi, o i le ai e mawhai le lei e tātou mātua na monitor matiute. Matiute ma mata i tū ina halom whanau. E isi taimi e fia i o tamaiti e whaile mele o le selfie. Na tanga o lea pasi atu le ata lea ino o share ma isi alato wo, alato friends. Pele o inale e le isi mafuanga. Ia no ale o lato post solo tu solo i lunga upengas whailangi ai lo ilo e mātua. Ioi, pela le ole tūlanga la nā le tau, le na uwhi mana au tu e fia pai ai. Ole, to sum it up, mata i tū halom whanau, e fia la vai poe hata. Una i mātua lapta o le whautuanga, ina ia malama, i le tūlanga mata o tia lea, e i teimi u whaamalo, si pe whaafefe whanau tupulanga, i le whaonga ina o hata, fake, whaafōlinga ia. Ata whaafōlinga ia ai o le resilience, o le whetu unai o le mawhauwhau.
I le mawhai ai o na whetu unai le lei, pe a whai wa whiangai tātou ma whaingatā ia. Ma manua lea ia o le lotu. Ma tau wha ma tau ia. We have to be resilient. Le pe ona sau noa ia ane, ia manatina matua. Ia ona o le tātou taimi. Ia le lau whamele leo lea le top detective lea New Zealand. Whanau. Aua nei tautu ua so wata. Whaalawa I tele I lunga o le online. Po lunga whasalunga whaalawa I tele o na o le wai ia a whianga. Ia ono maua whauma zoi matatu atu whiwhali ai. Ono o le wa sauni mai le isi a tatu Port Kalame ai Sāmoa ai. Se ngangana o le tau tamali ia pe o le lava foi o le ato o toa le whaamatalaina o le tatu mtau. Ia e whaitaimi le atua. Ia e whaamangalo mai se upu wa sala ese. Ai mo le taimi nei. Ia manui a tele au fofuanga o le nei au oli. Tatu toi wheilo ai. Se taimi o le nei lava. O le nei lava aso ia wāre tau toa ina o e Sāmoa. Ia mai a te au nei. Whasoi foia. So e whatala whatu le tātu tino nei teimi o le tae au, le ua tātono li tulai sumatasi ia, le ua te ulunga atu man Port Kalame o le ato whiwai lai, tā pereina e le sunga ea puli magafa talatalanga milo. Vivia e whailo atu le tātu Port Kalame whale anganga o le moli o le awa le nei tae au, ia o le anafa ma le sunga i le whaawhiranga pasta Sione Leasi, o le whaawhiranga o le kālesia Sāmoa Assembly of God i Johnsonville. Luisi mai le whaafonga le tātu Port Kalame whale anganga o le nei tae au. Ma le whaaro lava whaafatai. Sāmoa
Ia, a vea foi le nei avanoa tāua le nei tai au fou o te whawheroa I mō wholofa mwhatalo whātu. I le pa ia man mamalu te leo si o tātou o tunu. Whatalo whātu I au na pa ia le atua mō tau whalitua. Ia, mai se foi le loa loa o tātou o tunu I ona tupu mō na e. Ia, mai se foi o le au te lenga o tātou o tunu I so o se vaenga. Ngata foi lea ia o malosi o le nuu I tupulango tama matene talavou ia se I o lava ina ia tātou whana witi. Le mbai foi on whangaloina le whatalofa ma le whawheroai ia inisi foi o le mamalu o si o tātou atu nuu I tawhai fia o le neike lope o lo tātou iai. Ia o lo mwhai ona maua mai tātou o nanga le nei tae au. Ia ma lo lava le soifua manuia whatalofa tu fo ia tātou paanga masani o e fo I o lo fia e whaile nei pol kalame mau tau paanga ia tau te whaasoa mai ai ala I la fionga pa ia le atua ia mai se fo I o le lu I tau wino I tātou mo le tātou sa valinga nga I luma I le whaau ma le tala le leia le atua o te whawhelo I atu le nei tai au I le suafa pelo Yesu ke visolo tātou ali I malo tātou whaola. O le tātou pot kalame foli nei o le mori o le awa le nei tae au. Am teina le tūla e sifuma le tasi e whapau mai le tūla e sifuma le lua. O te manatu foli nei tae au ia o se awanoli le foli nei. Ia mwhai foi on tātou fitu wha iai. Ele o se whaalinga o se atamai po se poto stangata. Aur tātou whaasoa I se mea manaia ma se mea lelei. E tu ina I le anganga o le atua I mwhai o na fsosoni mai loo vai vai. Ia ma fsosoni atu foi I se langona ma se manatu o le mamalu o tātou o tunu. Ia e tapena ina I pea I tātou ma lu I tau ina I pea I tātou. Mo le tātou sa valinga I luma a wale atua ma lona fina ngalo. I ia le atua le nei tae au I lava I tātou. La ngona whatasi le pai mai o le malulu ia il nei foi I tū langi o le atunu ua tātou iai. Ia aivi ia le lofa o le atua o lo malu pe I tātou. I ona au lofa ma ona au mawhanawhana. Pai se foi o le pesi mai o wha mai. Ia o lo lofa ngia lava I tātou ia au lofa o le ali. Whawhelo I atu foi na I ta mam tina matua. E foi o lo whaia le whaiva o le tāpua inga. Ia. Tono maota malawa, fale fo I tau si aina I ta mama tua. Ia fai fo I o tō maua mai tātou por kalame o mori o le apa, I nei tae au. O te whawhelo I atu o e le suafo Yesu ke viso. Lo tātou wali I, ma lo tātou whaola. La fai tātou talo. Uma tātou talo, ia ona whaita wina leo sina tusi I le nei tae au. Tātou te whalangolongo I ai, ma tātou whaasoa ai. E ala I le fionga pa ia le atua au patua au mai so fina ngano ia whapenga le nganga o por kalamele nei e ala tātou talo. Fia lava o mātou loto ta mai le nei tai au ina wala whai fia mai lau whanau mātou langona whatasi le li ia au whamanuianga mo I mātou. A wasa mātou mo moe lava I le stasi na manatu e toi ala mai peitai. O le whaalia leo lo mana siri ese. Ina wai toi whafangu I mātou, ma ua mātou whiala fia mai. Mātou pepese ma aleluia ma whaafetaia lo wa lofa tū noa le nei tae au. Whaafetai le mātango fio le nei aso le ali ie. A o tā pena lau whanau nisi o whainga luenga, nei whanau ia o onga. Ti ute ma whaiva ma lava singa uma le nei aso. Le ngata fo I lea o tāpua inga malu I ta mam tina mātua I tono maota malawa. Mai se o lau o whai ngā ruenga to tofi o le tala le lei. Mātou whaafetai ta mā. Malu I mātou uma I le paolo wa awa lofa mau awanga le lei. Whaafetai mea malawa. Lau whaasoa pa ia I le ngata I le tū le tino. A wa siri ai le tū whaalea nganga ta mā. Whaafetai lo walofa tū noa ma le whaoletanga. Na afu ailo mātou tai au fau. Ina wasurungia I mātou I le malama o I ke riso.
ua mātou maua i le saolotonga, ma ua mātou maua i le manuia e whaababau. O le manuia sa lilo a ua whaalia, ona o e lava le atua ma lo walofa e le whaatua o ia. Whaaftai mea umalava, whaaftai le toto ke riso Yesu, ua mātou saoloto ai. Anga le mai le nei aso tama, alofangia foi se whaasoa whaatau waa lau whanau, mātou te whaamoe le manolo wa nganga pa ia, e fe soa ni mai le li e whaalau tele, whaapula, whaamala lama lo fina ngano, ina ia mātou maua le li ie le tasi ma le ato atoa, e ta pena ai atai ao la mātou sabalinga. Whaamnuia la upu nei aso, whaamnuia le mātou whaalongolongo, whaamnuia fo inisio le amwhaion whaasoa ma tufa mai, e ala i lau upu ma lau tuspa ia, ono Yesu ke viso ua mātou te talo tuai nei. Amen. E mawasina foi tau mo tātou le nei tae ao i le tusi a Filemoni. Te lor tusi le tasilo na mta upu ia au te manatu fo ia o se tusi ua masani lau whaalongo le tusi le nei. Te lor fo ia inisi au na le atua sa whaatalano ina le nei tusi. Ae o le tātou mautau ave e fau pela fionga le atua di tele o taimi ma taimi uma tātou te whaalongo longo ai. Pe tātou te whaalongo nei, whaalongo tae au. Ma le nei vai aso atua e tu tupu a mea fau le upua le atua. Ai maisol whaasoa mai o le nganga pa ia mo i tātou. O manatu fo le nei tae au ia o le au le whaitawina le tusi atoa. O nau te manu fo i tātou taimi alava staimi tātou te whaasoa ai. Anano tala atua nei whai upu mai tono le tusi le nei. Ina ia mawhai o na maua se maanga o i tātou. Po le almele fina ngalo i le atua mo i tātou. O tāu o le tusi le nei. E le ngata i whaatatau i mea te tupu i lo tātou taimi le nei. To tono a inga, nu o mamalo. Ai maise fo i te tono le kalesia. Mai ua whaalia fo i le tusi le nei. Le alofa tu no le atua ma le alofa muti vale o le atua. Ai maise o lona lavea ina o le soifua ma le ola o tangata. O le ata wau na pa atu i le loloto o le angasala. O se tasi leo o lui tele watoe au mai e le apostolo Paulo. I le tusile nei Filemoni. Fia fai tauina ia sina fai upu, nai fai upu ia pe lua pe tolu. Tamana foi le ina ia tatai mai eilo fina ngalo nei tai au i le ngango o tātou whaasoa. Ma le ngango o tusile nei. Fia fai tauina le fai upu le valu ma le fai upu e se furu ma le wha. Ole nei. E ui lava ina ua ia te au le pule lava mai a ke riso e polo a ia tuai ia te oe i mea te tau. Mai fai upu a iwa. Ai o te ai o iatu ona ole alofa. O au nei lava o Paulo le toe ina. O le ua nono tia nei foi. Ona o Yesu ke riso. O le upule fi wha mawhai nei whai upu e lua le tonu i. O le upule o le pule. O le pule. Na e toi sila le whai upu e suma le wha. Wa mai whai upu e suma le wha. Ai o te le fia whaia se mea e tasi pe a le tō mai sa upule. Ina ne i pei o se mea ua whaatau ana wina lo wanga le mai. A ia whaia ma le loto. O le whaipu ngā suma le wha, o lo ta ua e fo i le pule. I le ta upu a toal nei ar tusi a Filemoni. E whaalua ona ta ua i le upule o le pule. O le pule la lea ia Paulo. Ma le pule lea ia Filemoni. Mantua la o le feso o ta inga le i le vao Filemoni ma Paulo. E le to e tau whaamtalaina le se whainga uo ma mai a Paulo ma tangata nei Filemoni. Sa tele ina so soani tele Filemoni i le lango ina o le nganuenga wha missionaria a Paulo i le tele o me fe mala ngai ai o ia. E le ngata ina so soani i le tu tau mea ai o le tūlanga tau tupe ia manisi lava mea
ia e o lava I taimi o alatou talo sanga ia maletala inga o le fina ngalo le atua. O le tasi le mea ese le whaingatai lo tātou taimi lea tātou te iai. Ona o le taumawhai e whaatonu tonu wina ia mo meo pule wa tula I mai o le pule le ia Paulo ma le pule o le tangata nei o Filemoni. O nisi lau taimi e pe e whaingatai ia tātou ona tau fō ia pe a oina tula I mai pule lua. O le pule lai le stangata ma le pule le stangata. E tau whaato atoa file muwaisa mata upu po le alava se me tula I mai. O le mele tupu I le tala leo usilofia. E iai le tamale sa whaimapolonga Filemoni wasola ese. Wasola ese le tamanea. E le kale sia I kolose sa ngalua I Filemoni. Pe ta ila I tamanga o ne semo e peo na maua I le tala. Wasola ese le tamane. E le o matua mauti noa. Po le atonu ale mea ua sola ese le tamane. Ai olo maua I le tala Paulo whapea o se mea uanga le anga I le tamale I ate oi Filemoni. Na laita ua e Paulo e toi anga le lei atu o ia ma tau I atu se mea ua whai e tam. Rona wingana ale o se mea ua so sofa I le tamale ilo la vanu no fo ai malona matai a Filemoni. Ia po se mea fo I ua to e se mai e le tamale ia I totonu o le la mafutanga ma Filemoni. O le vava I atu I le vao Filemoni ma Paulo. O lo tau mawhai Paulo I se awala e whaanofo file muai le la mafutanga malana wo Filemoni. Ina ia awane I avea le tamale o ne semo. E whai mawhapo ngai po o mafuanga, po o ala foi. E le peti ai le la so tanga va lata ma le la whainga wo ma Filemoni. Awae, o le tele lava I o mea tu tupu I lo tātou lalo langi le nei tātou te iai. Pe a fwoi nuk whai atu le amatanga o le mata upu le nei. E ese le tā ua I lo tātou taimi le nei. Nei mata upu whaingo fie. E le ngata inga whaingo fie I le tātou mai tau ma le tilo iai. Ae o se mata upu ua atangia mai ai le alofa tu no le atua. Ma le alofa la bea I o le atua. Mo tātou o lana whanau. O le winga nao le tala. E iai mea foi e mos whaatei ta inga. E iai tei me sawa I le tama mai Sāmoa po le teine. O na saulea ua o nofo I nei a anko. E ila le teimi foi le peno nofo lava. O na sola ese lea. O le tama le po le teine ia anko. E alu nofo ia anti. E iai la teimi e le anga I le vao anko ma anti. Ona o le tama lea. Tātou te le lopo ani tala e whea avea I solo I le vālea. A le tele ngā mei e tutupu le vai taimine nei. Ua le angai ma whaale tonu, ma whaina I ma futanga I le vā o le tua ngane, ma le tua fine, po le tua fine fo I ma le uso. I to tonu I nei. Ona I mafua mai o le tangata uaru ese. O le winga na talau tele I tūlanga o me whape. Ai pia o se whaateita inga. I le mea ua tupu mai ina uaru ese o ne semo mai lona matai o Filemoni. O na alu lei o ua sola I Roma I le mea sa whaaripui ai le au na le atua o no le tala le leia Yesu ke biso. Ai whai maila le tala. Na maua I e Paulo ina ia maavea I loa ia one semo o se ata li I whaale nganga ia Paulo. O lona winga la le au te lenga o le vaenga lea. Na maua I e Paulo I ma mawhai ai ona I loa e Paulo le mafuanga ma le atoa le aluese mai o le tamalea. Ai loa I fo I e Paulo I o le tamalea sa whai mapolonga lana wo Filemoni. O I lana na maua I la vanoa e Paulo e whaatala le ina I le tamalea ma whaakerisiano ina. Le la whai mai le tala tuispa ia. Ua le tau polonga ina le tamale Paulo, a ua tau le tamalea o lona tali. O le tele la tātou wanga I e mta upulea, o lo o tau mawhai e le apostolo Paulo, ina ia tau sisia lo la vale lei, langa leo wailo, o le tamalea nga sola e se mai I lana wo
e sili ona pele ia te ia. Tangata safso soani malosi ia te ia ngā luenga wha misionari. O lo ngā lua ma au na ile kalesia i kolose. O lisi me sili ona tāua ia Paulo i vaenga lea. Ona o ia le no tia ma whaafale pui ina. A o le, i le whai upo e sifuru ma le e lua sifuru. O lo au ngani ai Paulo i a Filemoni. Ina ia tau ma whai e whaafia mai i a te ia. Ma wha mawhana whana mai i a te ia. Lona winga, o lai nofo Paulo e whai pui o lai luluti ona ti ngā. Ona o le ngā luenga le atua o lo whea ngai mai ia. O le mana onga Paulo, e le mana o ini tala whaanoa noa whapene e tu tupu atu i tua i ekalesia. Mana onga Paulo o lana lui fo ile ave ekalesia. Ina ia whealo fani mano nofo le leile ekalesia. Fia o Paulo e whaalongo o whatupuina le whatuatua ma le ola a whapa ia ina o tangata ekalesia. Ona isea, e maua i e Paulo lona malosi. Ma lona loto tele i le wheau ma le ngaluenga le atua. A whaalongo la Paulo i ni tala femisa i le kalesia ma feloto i le kalesia. Ona avele o se mea ua vaiva ieilo na loto. Ma ua le mawaiso na toa file mu. Peilau i le tala lea. Ona o le tama ua ese mailo na matai. Ona manatu le Paulo e ta ofi le tama lea. E sosoani a te ia i Roma i le ngaluenga wha missionary. Peitai. Na manatu a Paulo i le la lata lea malana wo Filemoni. Na manatu ia awane i avea le tama le Onesimo. E fai maala ma mafuanga e le peti ai le la mafutanga la lata lea. Au toi fo i ala i le amatanga o tātou tala. Na o manatu ai se autu ma naia fo i le fa autu a tātou fa soa i le itala ina tātou laina. E whaapuina whaapea o le whaataua, o le awe o lo tātou whaataua, ma lo tātou amana ia o tangata uma. O le awe o le tātou whaataua, ma le tātou amana ia o tangata uma lava. Lea le tu ainga tangata, ia tātou ilona whaataua tangata uma, ma amana ia tangata uma. A whai o tātou tari tonunga leo tangata uma na whai ai fōlinga pa ia o le atua, ma fōlinga ma malu o le atua. Me fo ilea ia laua lunga ia tātou le mau lea. E awa ion tātou whaata ua tangata. O lea lawartulanga iai tangata, pe mativa, mau oa, pe mai, pe maloloina. Ia, po lea lawartulanga iai. E ao na tātou whaata ua ina, ma tātou wamana ia ina tangata uma. Au manatu fo ila taimi na o fofola tuai i le pule lea ia Paulo ma le pule lea ia Filemoni. Ona o Paulo, fa mai Paulo, o le nei, e ui lava ina ua ia te au le pule ma ia Jehova, o te polo a ia tuai ia te oe i mea te tau. O le wingo tala Paulo, o le ia te ia le pule lea, e pule a ia Filemoni. Lango Filemoni e lalo lana va ainga i ngā luenga wha missionary. A o olo i le teimi wha missionary lana wha mai Paulo, o le pule na mai e ke riso, o te polo a ia tua ia te oe Filemoni. Lona wingana, a olo i ngā luenga wha missionary, ma le tala ingo le tala le lei, o Filemoni, ma Timoteo, ma Tito, ma Panapa, e lalo umalavo te ita inga Paulo. Langa o ia, wa mai e le atua le pule, i le taita ina o le au malanga ma le ngaluenga wha missionary. Ai a tatou tuu i leisi tu i le bao Filemoni ma Onesimo. O lai fo i iai a Filemoni le pule foi e na te pule ai i lana au auna po le polonga le nei Onesimo. Mea la lea, o le tā ua ia o le langona o le apostolo Paulo, ua ia fofola mai i lona amana ia ina o le pule lai i lana wō Filemoni. Ai le ngata i lea o lona vāso o soo ai ma lana au auna ia po le polonga le neio o Nesemo. Ia o tātou ilo le tala mai o mea neio polonga. Ia pe whaale maua tele le tātou i tūlangi le nei. O mea neio polonga ia i tū i sasae. Ia e pe o le tasi le vaenga e li lifa tele ia i tele o tangata mau mea ia tunu.
o le lātou a watu o tangata a maua lalo ma tangata fo i lea le tau aloa. Ia ua whailea ma lātou polonga. Tātou ilo le unga o polonga o mai ale oti o polonga. E le mwhai o na whaea ina e whai ma fo i le mali sili po whai pule po ailava. E le peila o le au auna. E ma whai ona e au auna pe upo Yesu o le ala i le pule o le tautua. A e fia sili ia whai o e ma tautua. A e fia mawalunga ia whai o e ma au auna. A o le polonga la tau ia. Ia. E o ma ia. Tātou te le loa pe le leini mea ai. Pe leise mea nofo ai. A o le mea sili o na tātou malmala mai. Ona o le polonga lava ia. E o ma ia le oti e le whaia ina e avea matangata sa loto. Ai o le whaaftai i le mata upu le nei ma le tala le nei. I le ngalua mai o le apostolo Paulo. Ua ia tuu i lalo le pule lea ua ia te ia. Whai maila na tala ia Filemoni lana ua. Wa o le manatu lava i le pule ua mai ke viso ia te au te polo a ia te oe. Au tusa ua tango Paulo ua ese le pule lea ua tuu i tafatafa. Ai ua tō mai lea lofa o lea tua. E whaasoa ai le lamata upu malana wō o Filemoni. Ioe. Langa pe anu whai atu le amatanga. Tasi le mea e whetoto wa ia lea i tū ma le i tū. Ona ua tau ma whai le si pule. Ia silia e lana pule le si pule. Ai wa mai ai le atua ia le tō whā ma le whau tau tanga lo loto ia tātou. E awa i le si pule. O nā luifo i lalo, ma wha mau lalo, ai ia soa le lei le pule, ina ia mawhai o na au i whatasi i le lofa o le atua, o na tātou maua lea o le tasi ia ma le aunga o le wha moi moi. Tala tu tātou leina. O le tātou wha soa, o le autu le nau o abato tātou wha soa, ia wha ua maamana ia tangata uma. Au e leis tātou whesili, awo manatu e tatala tu le tātou lainga i le mamalu o le tātou atunu. Ina ia whaasoa mai lava o i loula ngona. I se whe au tā ua a tonu e au ngā i se tangata o whaalongo longo mai le nei aso. O lo o ia fia maua tonu a le mele. Le saolo tonga, le file mu, fia maua le manuia, fia maua le sosia o tamau a inga o le atua. E wha pei foi ona tupu i, ai le ngata i lea. I le i tū o tamau a inga, ma le tū langa le o le sao le tonga pei ona iai le tama o ne semo i le vāma lona matai. A o le isi i tū sile ona tāua, o le vā lea o le isi tangata, i le isi tangata. Tātou ilo uma o tātou uma o tū mai e le tua le pule le ia tātou. O le pule lea, e mawhai ai o na tātou whaia le whina ngalo le atua. O le pule foi lea, o mawhai ai o na tātou whaatonu ta maiti. O le pule le mawhai tātou whaatonu ina tau le lea. A whai o matai o le nuu, o le pule o abatu i ala tau. E mawhai ai o na whaafoe le nuu matulanga uma whapena. Ai o le tāua ia, o le iloa e lesi pule, o nā mana ia le pule lai lesi tangata. E mawhai ai o na soa le pule, ma maua i le aunga, ma le wha moe moe, o le me pe o na whina ngalo i le atua ni tāu pule nei. I le unga o le tala o lo au mai eise whi au sili o na tā ua ma le au ngā mō tātou i lo tātou teimi nei. O le toi fo i o le tama leo o ne semo. Ana toi fo i o. E pei e tolu meana e au mai ai le talo sanga Paulo. Ia Filemoni, e mana o mia ina ia i loa e Filemoni le meala i le ngango ia. Paulo lea. Whamai le tala Paulo. E ui lo manatu le tamale e tu e soani ia tia ule ngaluenga. A whamai le tala Paulo Filemoni, ala uto e whaafo i e tuar tamale ia te oe. Whamai le tala a Paulo na whai ia Filemoni. A whapeo te toi whaafo i atu le tamale ia te oe. Mua. O te le mana o e tau le tamale o se polonga. Te le mana o e toi tau le tamale o se polonga. Langa leo sau le tama. Ua whaola ina lo na nganga. Ma ua whaakerusiano ina o ia.
Le la ua manatu Paulo, e le tauna toi ta ofi tamane, e toi fa fo i le tamale o ia Filemoni. Ona o le manatu o Paulo i lo la bālea. Mantua pule i e lua leo te whai atu. Ua ese Paulo lo na pule mai a ke riso e poloa i ai ma whaatonu ai ia Filemoni. I le ngaluenga. Ai ua a mai e Paulo le alofa o ke riso. E au ia ni mata upulea, maswala upulea ni mata upulea. Fa mai a watu la tamanea, mua Filemoni. O te mana o awane i toi ta ua le tamale o polonga, a ia tau le tamalea o so uso. O le atali i a te au, Paulo lea, ai o se uso i a te oe. O le request lea po le mana onga leo Paulo na ame. Lua, fa mai Paulo, a lu watu le tamalea, ia e ta lia le lei le tamalea, fa pei ona e talia o au, malata wo, malata whainga wo. Ma le melo na tolu, wha mai Paulo, a whai alu atu le tamalea, a iai se mea o ou le tamale i a te oe. Po se mea o ai ta lafu le tamale i a te oe. Tu mai a te au le mea, o te alu atu e tau i atu i a te oe. Leanga o ne semo i a te oe. Ma neia i o la ngona, o le apostolo Paulo. O le ale, le ufitai a toa o la ngona o le apostolo i le vaenga lea. O le tau mawhai o Paulo e teu ala mea mta upu. Ina ia awane i aise se lape tula i mai. I le vao ia malana wo pele o Filemoni. Amen. Mana ia tele. Ala talatu tato lenga au mai alo fina ngano. I le mea wa tu e le tua i lo loto. E te whaasoa mai ai. Po oa nisi whaalumanga tā ua mane mana ia. A oa nisi mea lolo male sua malia i to tono mi tā upune. Lope au ngam so soani mo au. Pe so soani fo i se sita mama se sitina. Mo le tātou sāvalinga a nga iluma. O le tātou telefoni o tolu walu lima. Lua o fatasi. Ia a fa pe o fa foto Wellingtone. Ia o le o fa tolu walu lima lua o fatasi. E te vili mai fa soa mai nei tai au. Ala tuina atu i le sunga ia mari mo statu pese. E to vai fo nei tai mi man fa no alo. Ia, lewa iei tātou whasoa lunga lenga. I whatalo whatule nei tai au i le suafo le li. Ma lor soi fo manuia. Ia tātou tau whai whaamaro la vai le alo whamalanga le tātou maa langi ia e mo whaen whatalo whatui. Ia lau tsunga lea whapenga fwoi po o le wata i te ia tātou mta opa matango whiene tai au. Ia e se i matu loa se manatu fwoi tu saiwan ta upua whorisia. Ia. O te au maia ia le upulea. Te ana whai mai, to e talia. Runa winga. O se e wha mamafa ia te au. O lo ulangona ia, o le to e talia, ia e maua le loto wha mangalo. Liela. O so ulangona na ia, po le alo wita, po le a se tūlanga e o ia te o e te mawhatia. Ai le wa umanta o mai e tata maa o le langi. Tuli vai le atua, da talo le atua, ona fisosoani mai le afa mai,
o le whaafitai fo i le mta upo au mai e whamai tu e talia mai au. E pei lava o ia paulo reana te tere whai pei a ia Filemoni. Mone semo. O se mata upu matanga o fie. Wale ngata i le taimi nei e tātou whaau ngāro wola mo le ali. Haftai. O lo ula ngona na iei. Aua tātou te o le ase se ngā luenga, o le ase te au wa tō fia ai oe, ia e mana tua, e le mai lo poto, aua fwoi te whamui moi lo wata mai, o tō finga o mea uma mai le atua, pei fwoi la o le teimi nei, lo tō whaira ngā luenga, o le tālai, i le aso, mai le aso ngā whatate, ia o mai fwoi le nei aso, o lo tamu whai, ina ia awane i mamau le tangata, ma le atua, wa fwoi o fina ngalo ngā tata mao le langi, wa ia pei fwoi an ma moina se, toi tamu whai ar tatou whaau le au mai, ona ole ona ole manatu, ia tatou wola, au na wa lo ia il wha moe moe, e uma tatou ngā luenga lo tatou ngā luenga lalang nei, ia a lo ia il wha moe moe mo tatou rumanai, lo wha moe moe ia o le langi lea. Amen. O so ula la mona ia ima so mautinoa ia ile nei tūla, a whai e maua ia te oele loto a lofa, ma le loto wha pale pale, a ia e maua, ona e maua fwile le loto ta maangalo, e mawhai ona e wha maangalo atu i lo uso, po aia, po seisi fo ia lo ainga, ia, e mwhai lava ona e tatanoa i lau whanau, ai wa e atu ba ese mea, e te tala noa iai, a wafu o tātou o mātua, o ro iai le alea o a onga, i nai e tātou ainga, ia le ngata fo i e o ro tautua le lei mai, ia whapena fo i whai mai e to inu atu ngata tautua le lei, lana ngā luenga e muri mai, o so lana ngona iei, o tātou umalava, o lo fia ngā lulue mo ngā luenga le tua tātou iel ni laulangi, o no tātou fia maua manuia, e li whapela o ni tupe po lea, a ia stili on whamanuia ina lo wanganga, i lana fua ipa ia, i mea umalava, awa a e mauala mea umana, e te mawhai ona e whamangalo atua i lo uso, lo ita mai a te oe, ia, a whai fu o lai te wa ai atua o lai, e se mea o lai whale tonu mai e li se uso, se aua te tātou waha ia, te tonu ana e tango tuai, ia, tu walolotu, ia, mana ia launga nesa, ia, wa mai ia, tatanoa whale anganga, ia, ona e iloa lea, ona ua e whaia ngā luenga, e pei ona mana o mia tātou whaola tā la ilon fina ngalo, ina ia malamalama ai e, oro tau mamau mai ia, a o so ulana ngona ia e whaamua mua lava ia te au, o le loto whaamangalo, a ua e tu mau te lo wita, po le ase mea whai mai, ae ia e maua le anganga o le alofa, sau i lalo, loto mau lalo, ma e maua le anga malu, ia ale a fwoi whai mai tātou whaola, dus pa i le fionga le tuolo whaman mai, o le sili o nā mea, tōdu ai whaamua mua lava le alofa. Ia, e whai ale tātou wa ai lava iai, na o ana alofa tātou whaola ma mariulunga tātou roona o le alofa ia te oe, o le alofa ia te au, ina ia whamamaina o tātou leanga o lo tātou whawhianga iai nila langi o lo tātou au mawai, ia, ina ne i ungi alo fie, ia whani tasi lo fie whaasoa atu mata upu matanga o fie, a o tau whaasoa na e watuai, a tātou maua le roto whaamangalo, ma le roto mau lalo, ia ona e maua leo mea umalava na, ia e lo whatu le roto a o ia pei lava o oi, oi, ia, o tau whaasoa atu lea ma lo wanganga whaaloalo lava, i tusai fo ima lo whaafueina tātou mta upu matanga o fie le nita e au, ia whaasoi fua lava, whaaftai tele lava mo le ava noa. Ia, whaaftai tina. Tai lava i le soni mai tātou mta upu nita e au, ia whaamini fo i le tua ia te o tina ma le ainga nita e au, whaaftai moro sao tātou mta upu. O la utala lena whai atu i le taimi mua i le wholasanga o le tātou mta upu. O le mta upu le nei, o le tāua ia mai e sona sawa o ngā i le tātou taimi tonu ale nei ua tātou iai.
tātou tilo e sa ili fofoso lo I o ma I o whelava. Ai o lo I to tonu I ele ngaton ta upule nei tu se Filemoni. Ia atoa I mana fionga pa ia le o I e a mai le tali o tātou whaafitauri. O lo I to tonu tu se pa ia le fofo whaafitauri ese. A ole mata upu lava nei. E pei ona owhai atu, ia aua nei a vea le tangata e to atasi, ua ia whaia se mea se, e a whaina I le vā o tātou o ainga. I le vā o le uso, ma le uso, I le vā o tua fine le tua ngane. Ia whapena fo I le vā o mātua I whanau. A whaiwa mai le tua le pule ia tātou te whaia I mea umailon fine ngane. O I ngai tauna soa I le pule le I le vāo lesi ma lesi. Ina ia maua I le file mu ma le toa fi mali o se mea. A le wai tātou wala au. Whatalofa atu tātou wala au nei tae au. Talofa lau sunga whawhea ngai. Talofa lava soifua manuia. Ia lea li. Whawhitai. Lewa fo iaso tātou tele toi whiloa. Ia le tātou whiloa nei tae au lau nei soifua manuia. Ia lea li. Ia saunoia. Penina le telefoni. Fia vasu fo isau whaasoa. Talofa lava. Mana ia le autu o le tusi le nei aso. Ia e moni lava lau sau noanga. Ia wata whaalave whau fo. Ia e sau noa. E se le matango o fio le fiong pa ia le atua. E moni o leo langa lava leo lo tatou wola. Ia lo tupu foi. O lea lava e au mai le fiong pa ia le atua le nei tae au. Ia le fofo whaafita uli nei. E le ngatena e sau noa I le pule lea. Le pule lea o lo le apostolo awa o ia sa whaatuina le ekalesia. Malia na. E whaalongo fo ia I tangata o le ekalesia. E peo na ia tala mai ila na tusi. I le au na whaamaoni nei o Filemoni ma le au na whaatuatua. O le fia o le apostolo e whaalongo I tala e avatu ia te ia. Tinga au na saisaitia o ia I fili o mea I tutono le whale pui I Roma. Ai le mawhai a lona fia pe avatu se tala fia. I le tupu ma le ola o le ekalesia o na nei au na o ngā o Filemoni. Le peo na ia tala I lana tusi le nei tae au. Ta tonu foi e whaapea foi o tau finangalo ma o tau loto o tau au na le atua. Pe a tau whaalongo I se tala le leia e vatu I tangata lo lotu. E mese lo la tau whaatua. Ma le alo lofa peo na tala atu se tasi o sui wa mua atu. O mea na o lo o maua I tonu I. A ole nei lava e kalesia I kolose o lo au na ile nei au na whaamaoni o Filemoni ma le alofa ma le whaatua. Tatau tala ma mawhai le apostolo Paulo I le kalesia le lan tusi a kolose. I mea ia ta upolonga le ta ua kolose tono lon whai upolo fulua. Ta whautua ma losi le apostolo mai o tau polonga. I o tau whaalongo I mea umai o tau matai la le tino. Au nei whatanga au na whapeo e whawhiwhi tangata. Aia whaia maloto whaamaoni, o lo matau le atua. O mea malawa tau te whaia, ia whaia male loto, pese I ua whaia le ali. Ai le o tangata. Ta tono I le ngata ina tusi, ai le apostolo I meo polonga. A o tonu fo I mta upo e whaale, whai pumomua. Sa to e tusi fo le apostolo, I te tono au e kalesia lo I kolose. E whata tau I mea tau o lii. Po oe o la tau te pū lea polonga. Le whapea ai whai mo mta upo e wha ia kolose. O tau ali, ia o tau avatu mea te tau mai, ma mea tusa ia o tau polonga wau o tau iloa, o ia te o tau fo, ile ali I le langi. E whaata tau a mea uma le apostolo. Ile va ai lava I le atua malona finangalo. O la le finangalo o la le atua. Le peona avatu o le sui mua. O le alofa, ma le wha maangalo. O ie maua I feso o ta inga le lei I tangata. O le pule fo le nā. Pea e alofa, pea e loto wha mangalo. Tasi le nā mea o lo le tangata o lo o iele upu le apule. E ta tau o nā alofa. E ta tau o nā loto wha mangalo. Ai sea, e maua I feso o ta inga le lei. Le ua avea le apostolo. Sa ua le apostolo sa whaalongo iele kalesia. Sa ua alu ilalo. Ai sea, o lona mana o ina ia avatu ia Filemoni. Whai mai, vai le apostolo whai mai. O te whaatua ia te o Filemoni. E te ngā wai mai lava I le mea leo te whai atuai. Ia ola le pangota.
tasi le mea o loo ia te i tātou nganga o tangata Sāmoa sa tawa ai, mo le vā se alo ai. E whaamaua lalo lesi, e avea ia ma whaamanianga i lesi, i aso whaiso, e ala le lo whaamangalo, ma le alofa ua tuu atoa iai, e te whaamaua lalo ai po le ale, le la ititi po le ale, polonga, po le ale whaatau wa ale tangata, ai te tuu iai le avanoa, o le tuu avanoa lea ale apostolo Paulo, e le ngata i lea, le na avatu, e le ngata i le tusi, ina whai o le tusi, ai to e tuli ale polonga e alu whaafsa ngai, malona matai, file moni, alu ia e whaafsa ngai, e te le sola ese mwhaafita uli, e o le aonga tāua fo le ia te au ia, aua tātou te so sola mwhaafita uli, o whea tātou te so sola iai, e sau nia e le atua le awala, e te whaafisa ngai e mantangata o lo oita mai ate oi, ia, ona e fato esele iai, faasanga iai, iai loa na whaamawalalo, o le toi fo iai o ne semo male mana ongo, o le apostolo toi, alua o ne semo mantusi, ave ia Filemoni, faafisa ngai ma Filemoni, o inae maua iso tanga lelei, maua ile fe whaamangalo inga, ile faafisa ngai lelei, faatala noa le mata upu, soala upule, maua le Filemu, lelei mea uma. Ia pe o sia una faasoa, o sota inga lelei, e mese o le pule wa avatu le tangata, ia i loa whautauta i le pule ma le mea alofa le atua, wa o pule umalava, ia e mai le atua ia, e au fo i le o iai le pule, e iai le taimi e te tau ai ona ia whaamawalalo te eisi, e tuu le avanoa i tangata, ina ia whaile fe sota inga lea o le alofa, fe whaamangalo ai, ia le ngata i lea, ia whapefo i ona usista i ma whaaloalo, a whai lava o ia te ita, o ai o lo polonga, o lea o fitalai le atua, a e auna ma le whaamaoni, e te le o whaia i le tangata e ona semo, o la e te whaia e alauna e auna ma le whaamaoni i lo matai o Filemoni, e te le o whaia ia Filemoni, o lo e whaia ona o lea li. Ia, e le ngata i lea, ia lea fwe o toi ave ma le fautuanga, ma le whaamanato le apostolo ia Filemoni. Ia ola le pangota, ta sile mea i tangata Sāmoa i la aso tangata matua po le ale lunga, fe so wai. Ia ai whaato ese loa, le au na le atua, e to tuli, i meo i fonga, ma ngalo mea uma, ona o lea, o lo tātou atua le tātou te au na o le atua e wha ma ngalo, le upu mua mai lona fonga na ua i lunga le sātauru, le tinga ina i ona mafutianga i mea sa sasa i tangata matu i whao, e sa wale upu mai lona fonga, lo tamae, ia e wha ma ngalo, o le upu a lea wha ma ngalo, e se whainga tā i tangata o na whai, a le whainga ofio na tātou tau tatala ai, e mau ai fwoi se a onga moa, te le se a onga moa o le neitusi, moni lau sunga, tātou te tau so o ai le neitusi na o le tasi mata upu, a o le te leo lo na o ngā o le tonu. Ia o le whaatonga ale apostolo, mo lana au na whaamaoni ma le whaatua tua o Filemoni, ina ia ola o ne semo, le winga o le ingo o ne semo e ao ngā, ia le ngatai leo Filemoni, ia e alofa, vai, fiso o tai le nei upu, Filemoni, talia le pangota, ia ola le pangota, e ala lea, i le pule o whaamawalalo atu, o te le whaia mase whaatau anau, ai o te talo sanga pia mo oe le au na whaamaoni, ia ola o ne semo, e au ngā i a te oe, e au ngā fo i a te au, e whape fo i a te au, ia le neita e au, wa mai le tusi, e au ngā mo au, e au ngā mo so se tase o whaafongafonga, e le na ona mātou whaasoa, a o le mea le, o lo o tau, a tuli mata ia me se fo yo la o tau te talo, ia mātou wola i le upu, tusa ma le fiong pa ia le atua wa mai, ia le ali, whamanui le atua le au sunga, le au fisa whaasalau, me se le au whaafongafonga, tua fo Yesu, amene. Tai penina mo le whaasoa nei tai au, ia anga le fo i le atua, whamanui ia te ortina, ma le ainga whaafitai lo sao ta ua ma le au ngā, so ni fo i moa au nei tai au, ia me se fo i whaafonga, o le mamalu o sio tātou atunu ui le nei tai au. Tuna atu ia mari mo tātou pese lea, ia a whai le toe ia sisi, ia ona wha umatu lea sina wha popola titi lea, ia ma tāpuni ai lo le tātou wha soa le nei tai au, lea o toe sifumare tolu minute ia ona tāre sumare lua. Lo fa
Ya, o te manatu le a taumwhai atu se so soani mo le tātou au whaafonga mise o le tātou atunu i le nei tai au. O le whataua o tangata uma, malo tātou amana ia o tangata uma. E isi taimi a tula i maini whale tonu po ni pewhea e peo le mele na tupu i aone semo, sola e se mai. Ona whaitawina po ani mea ua ave e sea tamale po le ase mea ua angaleanga i lona matai. Ona tātou manatu lea o se mea ua leanga i o tātou mawhauwhau. Pese i ua tau le pua ma tātou lafo. Tātou tusi o tātou lima. Ai ngalo ia te i tātou. E iai le taime ui mai ai le atua i lona i tū mole mole. E fori taime ui mai ai le atua i lona i tū talatala. O le wingala le tala. Pe solonga le lei, pe le solonga le lei, pe taunga le mu, pe le taunga le mu. O le atua, e whao ngai le atua mea uma. E whao ui mai ai lona fina ngalo alofa mo tātou. Awalane i vave se o tātou whai unga e whai. I le sola le ua sola e se mai ai le tama o ne semu. I e tātou mawhau whau, po le ase mea le lei e tupu mai ai. La ngore tala le a Paulo, ha mai Paulo, i a Filemoni. Awa a tonu o le mea lea na te e se ai o ia i sina i tu aso. Ina ia e toi maua o ia e whaapapau. A le wingala le upo Paulo, e tā ua le mea ua sola e se mai ai le tama lea, awa e, a whape o Filemoni o le Kerisiano, o le leva tausanga o Kerisiano, ma ua talia le whaurutanga, fia i le alii ma ngalua ma ona. O le fesilite lea lea, sa whaisana ngā luenga i le tama lea. Pēna o na whaapolonga e whaimana polonga. E le maua so nā wanoa e tau ia i le lei o le atua ma le lei o Yesu. O le tadia lea ai. Ai o le tāua la o le alu ese po le sola ese mai o le tama lea. O ani mea pe whena tupu i le vālea. Ai ua o ngā le sola ese mai. Ua wha kerisiano i nai o ia ma maua o ia e Paulo. Ma ua avea i Yesu kerisio e whai mali i mata i tai i le tama lea. Le wingala leo upo Paulo whai mai. A ua a tonu o le mea lea na tea ese ai o ia i sina i tu aso. Ina ia e maua o ia e whaapapa. O le wingale upulea maua le ta ua e Paulo. Ina ia a bea o ia o se uso, o se atalii, o se tangata lepe ona ta ua mai Paulo. A watu tamale ia e talia o ia, whapei ona e talia o au, e tu samalata whainga ua. A watu la tamale, ele o se tama ua toile iloa, o le tama ua maua. Ua maua e ke viso. Mai a latu la tamalea, o le tama ia e iloa, o le atalii, o le uso ia te i tā ua. O le tā ua la lea. So awalane i tātou whaitawina i tūlanga vai e tu tupu marisoi fuanga tangata. Ai e tātou nofo i lalo mawhauwhau. Po o le ase tā ua, o mea ia tu tupu mai lo tātou sisi o manga. Ala winga la le tala fo i le whata ua o tangata uma ma tātou amana ia tangata uma. Ona ele ngata o le amana ia e Paulo o Onesemo o se polonga. Ona o lana vaai o le tangata o ngā i le atua. O se tangata fo ina whaia i le atua i lona whatusa. E wha pei fo i o lona amana ia ina o lana wō Filemoni o se tangata o ngā telefo i le nganuenga le atua. Ala winga o tala e tau so soani atua i o le tele o taimi. E pei tātou te vaai maua lalo i le tele o nisi o tangata mo tātou so tangata. E pei na o e maua mea ma mau mea e maua lunga i eilo tātou vaai. O nā vele maala pei ua tātou a whātuatua na i ai i lātou. A wale ai ese o tātou amana i aina, ma se o tātou whātāua ina. O le winga o le pule sa o tala noa i ai. O le ia Paulo le pule lea. O le fo i a Filemoni le pule lea. O le pule ia Onesemo a o Paulo. O le pule ia Filemoni. A le tāua o le upule a Paulo fa mai Paulo. E ui ia te au le pule lea. A fa mai lana tala ia
Filemoni siana wo. E ui ai so manatu I tu langa I le toi wha fo'i ato le tamale ia te oe. Ai le whaia so loto, whamaila na mau. Ai o te le whaia se mea e tasi, pe a le tō mai sau pule, ina ne I peio se mea ua whaatau ana wina lo wanga le lei mai. Ai ia whaia ma le loto. Ma nei o le ngango le apostolo. So, wa mai e Paulo le alofa, e ufi ai lona pule, o ia e pule I a Filemoni. A watu ese Paulo le pule le awa mai le alofa o ke viso, e soala u pule ai, lo lato vano nofo ai malana wo Filemoni, a mai sela le tamale onesemo, le wa sauni Paulo e toi fa foi kolose, I lona matai o Filemoni. Lona winga, e esan mana I o le fa alolongia e lesi pule, o lesi pule. E ui lava I nai loa e Paulo o ia e pule, ai na te sila fia le lei foi, o lai foi e iai la na wo Filemoni le pule, o le whaalolongia e leisi pule o leisi pule, o na maua leo le aunga ma le wha moe moe. Wa toi foi le tama, ona o lea ta mai ma le tō wha le atua, na amana ia I e Paulo e le ngata o la na wo Filemoni, na ia amana ia le pule o ia te ia, e fo ai le whaafitauri, langa ele o nofo malie, ia Filemoni le tūlanga ua tūla I mai le vāo ia, ma le polonga ia o nesemo. A le sua malia ma le na namu o upu ale apostolo Paulo, manatu, ua tau le le fatu o Filemoni, le ala lea, na ia talia ai le toi fo iatu o le tama lea. Ua le toi fo iatu lao se polonga, a ua fo iatu le tama o se uso ia te ia. So ua le tā ua la leo le ngaluenga a Paulo, e fo I teimi whapena I le tātou o langa marisoi fuanga, e tu tupu ai mea whapenei. O le o ese o tangata mai a tātou po ai lava, ai ua vea leo ese, e ngalue ai le atua ma whai ai le atua se mea le lei. A fo I le teimi e toi fo I mai, ona toa so ala pule fo I lea, I le file mu, ma le alofa o le atua. Tā ua I o le nei tala, e a mai e pese wha manatu mo tātou, e le ngata o le tātou amana I o tangata uma, pe polonga, pe mauoa, pe mai, pe maloloina, pe mativa, o le alava tūlanga I e tangata, I a tātou amana I a tangata umalava, le anga o tangata e pei fo I o tātou, na whaia I tātou I le whaatu sapa I o le atua, ma I tātou fo I o tangata, na vala wina e le atua e whaia, lona lava fina ngalo. Ia I loa e le pule na ia te oe, whaalo alo I le pule la I le si tangata. Awane I tātou fina wale, awane I manatu oe ua tonu masao. O le iai o le pule si tangata, o le manatu fo I nāi te leo taimi, o I ama tangata uma, o I ama mea uma. Ia I loan wha maulano, ma lui fo I lano, e iau maile alofa o le atua e soa ime. Pe ia fo I o ke viso. Na fio mai o ia na amana ia ke viso tangata umalava. Tangata mamai o e mau oa o e matitiva. So o se tangata, nga o iaile a awa lofa o le atua o ke viso. Ona ia, langa amana ia e Yesu tangata umalava, langa o tātou o lana lava whanau. Ia manuia le ne yaso, whamanuia le atua I lava singa o mol ne yaso. Manuia fo I Sāmoa lau tāpua inga, ia anga le leia I pēr file mua le atua I o tātou loto, ale ngata I lea, anga le leia pa I atu le mana wha malo lo le atua. Whia lava se meo e ta oto, ma e iai le nei aso, ia anga le leia atu le atua, e le nei tae au I le tātou mawhitanga ma le tātou whasoa, ala tātou whai u le tano. Tu mau mai o mātou lunga le nei aso le li ie lo manuia ma lo file mu le atua le tamā. Le lofa sisi li eso Yesu ke viso lo mātou ali ma lo mātou whaola. Ma futaina I mātou ma lo lava nganga po ia nei maso umai o I le whaavavau e whaavaula. Whamanuia lo atu nuu ato Sāmoa le au ngā lulua le nei aso. Whamanuia le atua I nei whanau ia onga. Le au nau fafale ma le au tapu ai. Au na to tofi o le tala le lei,
Missionary mwhai evangelia o o tā lai lo fina ngano. Mai kalesia u malava tama. Ia I lunga ia I mato uma o manuia e lema vai. Ufi ai lau whanau iso o se mea mato te iai. Whanuia nei o fisa wha sa lau le li pule ma lau whainga nuenga. Ia maua pea manatu malangona fau. E pou wai le nei ala leo wha salo au wase manuia. O mato tangata Sāmoa. Le au whalongo longo le nei tae ao le li ie. Ia whaile nei le sona ma fe aua ngam fe au tāua. E toi tapu e atili ailo mato wola whale anganga. Ai maise o le o langa I te tonu a inga yaso whaiso. O la mato te talo lea wha mangalo se o la au na le yaso. Wha mangalo le toto Yesu e sauwina I mato. Nei tae ao e o lava I le whaavavau. Ono Yesu ke biso ua mato wole matatalo tuai nei. Amen. E toi whātalo whātua le whapopongo talafou mo le nei awa uli. Ua whaasilasila mai le minista mo whaamaumau loa ia New Zealand Shane Retty o le aave ese le tusinga ingoa po le census pe a o ile lua fetolu se fulu o le tusinga ingoa lea e ta ilima tausanga mawhai ma ua whaamaonia mai e Retty o le a lea i se tusinga ingoa ile lua felua valu o le a whaalangolango le malo I whaamaumaunga a whaala potopotonga ese le malo whaapea whaamaumaunga mai isu enga ele Immanuel le taumawhainga esu ile whainga o le tusinga ingoa mai pepa hanga ilunga upenga ta whailangi ile lua fe se fulu valu. Na whaalia Retty, o lea suinga o le awhesosoani e whaasao mai ei tupe le malo. E tolu se laulua se 5 miliona tā la, na whaaluina e whaatino ai le tusinga ingoa talua nei, ma na whaatoa whaalawilua ina whaamaumaunga ili o ngā totonu o le lua whelua whaa. E silia ma le lua se lau fōma ai ma fōma I nifo lo o solo te te e lea so I Northland mo le lua sfulwhai tū la o nawa la tau tutongi. Na whamanino mai le asosio fōma ai o lo o iai lava fōma ai pēa ma le toa tolu sfululi mai le whase fōnu o fōma ai si ni le whale mai o lo o wa aia tanga se ngā se lea so o lo o iai nisio fōma ai o lo o solo te te e I whawhane lava le whale mai I kai taia. Ua talosanga ina le ASMS, le Health New Zealand, mo se si itanga e se 10% I tutongia fōmai I le tausanga fōu, o le solo te e telea fōmai na whaia I laso mua me na toi tolo poa I taotonga e lua se 10 sa fuafuaina mo le na aso I Northland. O le asoe ato aile se 10 tausanga o le urumatua, a le tama marokopa lea e tausa ilia pe leo. Ua whaalia Ken McCann, o se tangata whanawhana manu ua maasani le vao, o le taimi nei le vao, ua lema whaio na toi nofo ai se isi I le malulu tele. O lo tausa ilia pe Tom Phillips malana whanau to otolu, Jada se 10 tausanga, Emba Eva, ma Maverick se 10 tausanga, na le itoeva aia lava talu maite se mo le lua whelua tasi. O lo talitonu leo, o lo iai lava I King Country Tom Phillips malana whanau, ma o lo iai nisi o lo ofisoso ani e whaalafi, ai o le popolenga, o na o lea ua malosi mai le malulu, a o tausa ilia lava po o api I se vaenga o le vau matua. Ua li potia le sawa o le si itanga I le tau o loa manufasi I tutonu o le se 10 maasina. Na whaalia I whaamaumaunga a le ofiso whaamaumaunga loa ia New Zealand. E te sima le 5% na maualunga I le si itanga I le tau o loa tau mafa ia a perila o le tau sanga nei. Pe a whaatusa I le tau sanga taluai. E wha te sima le 4% na si itia I le tau o loa I le tau sanga, mai le tolu te sima le 8% na iai I le lua whelua tolu. O le tau o le ele tise ma whale nofo maututongi na si itia foi pe ona whaamawina ele Stats New Zealand. E lua te sima le 8% na si itia I le tau o whale nofo maututongi I totonu o le se 10 maasina, te le ngese le si itanga talu mai le lua fe se 10 tasi. E ui le toa tele o tangata whaasea I le lesaunga le mua le taalonga o le Runit, lea e tamu mo e ai e whaafeto ai ulu po o ai e malosi, ai ua whaalia manino e se tasi o tamaa I a Champ Beetham, ua te lele fisosoani o le tupena manu malo ai le isi taamilo sanga na whai ai au kilani ilo na a inga. O Beetham na manu malo I le lua se 10 afe tā la, ma ua ia maua fo I le awanoa e alua I Dubai, mo le isi taamilo sanga tele. O Beetham mai kalai estete, na ia whaasoa
i le tele o whaafita au li tautupe, ai olona awa i le Runnet, ma manu malo ai, ua avea mawhesosoani tele mo ia, i le ngata o mawhai ona whaatawa i mea ai alana whanau, ai ua whai ai fo i mawhaatau ngau le tau malulu, mai le tupe na manu malo ai. Whaalia e Betham, e nati talitonu le taalonga ua tatala i le avanoa mo tau le lea Pasifika. Mai uia whaingaluenga ilana ngaluenga mai le iwa i le tai au i le lima le afiafi, ai ele o lava ale whaasoa i le taungatau le soifuanga wai ai nei. Wa saoni Betham e awai i le isi ta amilo sanga i tiupai, pei ona lipotia ele One News. Ua lapata ia e se leo sue Scott Beard mātua. Ia alo e se mai le tuuina o atau tamaiti ilunga o penga o fisota inga lau tele. Ona ua siitia ilunga le numera o atau tamaiti e whaau ngai le AI po le poto whaafolinga o masini teknolosi. Whaalia e Beard ua whaau ngai nei le AI atau tamaiti New Zealand e whaali mai eini ata o waaia o ave e sea lava tulou. O i ata ua whaia le AI ua whaafisuia ai matangata i e whaia sauanga matanga i tamaiti. Ua whaau ngai na fo i e tangata atau tamaiti whaaleanga pe tau whaafewhea i tamaiti ilunga o penga o fisota inga. E le ngata i lea ua alia e ilunga le ave whaamalosi o tamaiti i totono le atunuu. O le whautuanga Beard e whaamalosi mai ai i mātua tautua nā awale tu ua tau tamaiti ilunga o upenga o fisota inga lau tele ona e le saunga le mu. O le toa telo tangata i e whaia ia soli tu la fono ua pepelo ma whaau ngā tau talawauta i se furu lima tausanga e whaia ia la tau profiles peitai o se tau lea lima se furu mona tupu tausanga o loo tau mai lei mai tamaiti ilunga o upenga o fisota inga. O le isi vaenga o le whaasoa Beard i lunga o le porkalame a le 30 with Guy and Espina e whaapea ua sao mai i awala ese le whaonganga o masini pue ata nini e whaalafi tutonu o peni ma whaamau e tapu e whaalilo i atau tamaiti matangata lau tele. E le o talia ngofie le ainga o Michael Joseph Tamatea le unga o suesuenga leo e winga le maliu o Tamatea i a Februari lena mawano na tino maliu i se vai 11. O Tamatea na lipotia na alu i se tasio papia ina ua maanava i se tasio afiafi. Mulimuli ane mawano na tino maliu i le vai maolo o masalomia e lona ainga e ai tangata na fasio tia peitai e le o le unga leo suesuenga leo. I ata mai masini po e ata na moli mawina le Radio New Zealand na whaalia ia tau Tamatea mai lawa i le taimi o whaingaluenga i le nafiafi, whaasolo atua i le taimi na iai i le pā, na iai taimi na waaya i le tau lea o whaimalu i whawhoi ula. Ma oia fo i le tangata muli, na alu ese mai ma le pāpia, pe au le te au le tasi le vave ao. Na muli mause tasi o lau whaingaluenga i le pā, na lātou o foi nātu ia Tamatea e momoli ilo na ainga peitai, na whaiane i ai i le ai. O le teleo taimi na mawai i masini po e ata Tamatea, o waaya lawalo na fia ma le siva ina ualu ese mai ma le pā. Na iai le tāwale na waaya na tū ai piki Tamatea i lea vave ao, ma na whaamaoni e se tasi o le au whaingaluenga, o le tamaita i le ave taawale, sa la inu whaatasi ma Tamatea i le pāpia. Sa anga i atu le McDonald's, ma nangatai ina le taimi na mawai i masini poeata. Ua toi tatala suesuenga i lea mata upu, ma ua whaalia i leo, o le ato e whaianisi ala to suesuenga, pe a mawatu nisi moli mau mani li potifou. E iwa sifuru lima lo ia New Zealand wawala au ile malo ina ia wha amalo sia sa lato tali atu ile lotoro toi o fe esia inga isa sa e tutonu. Wa sainia lo ia New Zealand o iwa sifuru lima se tusi wa tu ina atu ile palemia talo sanga ina ile malo ina ia wha amalo sia la lato tali atu ia isara elu malevevesio lo ia ine i kasa. Wa matawina le watamamayo malo au faatasi le si itia ilungo le numero tangata mali liu mai iyo sofa inga silia male lima se fulu lua afe lima se lau tolu se fulu lima tangata mali liu ma ole fitu se fulu pasene o tina matamaiti o le tusi watu ina atue na ia ile malo ina ia mafaufau isa lato tali malosi e au fia ile tausalaina o le awaifa asoli tula fono o Israelu ile territory o Palestina ono ono fo ia tangata ma ia vaveto ilo so o tanga uma fa apolokiki fa apele va ile tamao ainga ma Israelu.
Ua fuafua se tasi o fale talavai I nei pia e tapunia ona o le tele o so whainga mangao inga I tutonu o le se fulu vai aso. O le vavea o le asonga fuana na nati atuai leo I le Life Pharmacy ona o nisi no so whaia matau mawhai e ngā oi whangu wha manongi. E whase furu lima tau sanga o whainga luenga le e ona le fale talavai Peter Bailey I le fale talavai e tusai mali poti. Na ia whaalia e whaatolo na whaianga luenga whaalelea e whaafo waile whaitotoa pito I luma mai I oso whainga mangao inga e tolu I tutonu o le se fulu vai aso mai tusa male tolu se fulu afeta la lona tawa whai. Na ia whaalia ona langona whaanoa noa ona olo o whea ngai whale talavai ma whaafitau li tautupe le taimi nei ai e le ofesosoani I ai tangata olo o whaia I a mionga. I taalonga, ua whaasila le kapiteni o le moana Pasifika Ari Savea o le ali mawhaiona taalo I le taamirosanga o le lakapi Super Pasifika I le tausanga fōlu a whelua ono. Ona o le aanga I atu I Apani e toe taalo mo le kalapu a le Kobe Steelers mo le tausanga e tasi. Na whaalia le whaia o ngā ulo le moana Pasifika whaalongo tana umanga. Ua avatu I aifa manuianga le au I le malanga atua o Savea I Apani mo le tausanga fōu. O le 5 minute te aile se fulu le poana nei taimi New Zealand, o le ato e whetau iai le au malosi a New South Wales ma le Maroons a Queensland I le taalonga lona lua mo le State of Origin, o le Blues na manu malo I le taalonga mua lea sa whaia le tolu vai aso taluai. O le lua vai aso taluai na whaia ini suinga te tele mo le awa Queensland, ua le to e whiriwhili ai Daily Cherry Evans, o le ali I pito umilana taalo I le au, ai ua suitu langa I ai Tom Dearden, ua fesui I foitu lango le wingi ma le center mo hamiso tapua I fido ma Valentine Holmes. O niso fesuia inga le awa New South Wales o le atueta a alofa atasi ai Nathan Cleary ma Jerome Luai I le toi foi mai ai o Luai e ta alo ona olo o whaamanu alia le alii o Mitchell Moses. Tala fauia mai le sifofongo le lau mua mo le nivaenga o le awa uli. O le nganga fia toi whaatalo whātua ilo tātua tino o nei foi whao poponga o nisi o tala I meolo te tupu si o tātua tino I Sāmoa o si mai le whaafonga. Ua whātau nuina se tasi o moe mitinga wa lewa o na 40 mai e whātau nuu le motu tele sa la whai tua sivi o le whātau I nei leo se no whanga au tū moa o onga whaamalini e pe o na yelo no whanga au tū ia o onga I muli nuu. O le poloketi o fisoswani ma yene malo o se talia le whainga pa anga ma Sāmoa e tawala mai mtanga ringa o leo whatpui ma le toi fōta ina. Ma o tu ina atu le whatua tuanga e se tasi o kompani whawhale I tutonu lava lea te nuu le kāpela e lato te whatau nuina ngā ringa ma le wha moe e te tau o le wha mai e na ia Novema o le tausanga nei. O le ngā ringa e au fiei poto e valu o leo mukuka o le poto malo lo ma le poto fono e whaongai na foi moa awa onga, whapea foi ma se tamai wafu ma le pākanga o mō waa e lua, e tu ina I ei waa wha leo e lua, e na ia mawhai e o na wawe on tali atu le fesoa swane, e le mamalo le atunu e wala awane e mo mia, ma le poto wha amalo stino, mo I lato o le angalu lue ai. O le whionga le minister tausi o le mtanga luenga leo, le whawalo Harry Schuster, na whafonga ina le whaaftai le komsino le malo au Australia I Samoa o le anganga whasosoani whaawau pēr mō le atunuu I polo keti tāua o loo matua mana o mia ia lo tātou o tunuu whasosoani. Taru ai wai ai nisi o le atunuu o lātou le usta ia tu unga ma ia ingo tula fono o le resta la ina mo le whainga pālota o loo whaanga solo nei wa tui nātu e leo le komsino le komisio whainga pālota ili mtanga ringo leo e a manta lātou su enga mawhaia ni mōrianga, ia I lātou I o lātou whaati noa ia sori ngā tula fono. Ua whaonga ina e nisi pepa whanau ma pepa whaamau ni o isi tangata, e whaati noa ia lātou restala. Ma ua whaamau ni mai e leo, e tō tasi le ua mōria neo se li I mai a ele, ua ia whaonga ina le pepa whanau o se tangata mai le whanga, e whaia ilana restala.
Bitei na mawelo fiso whainga pālota ina wanga I ane le ana tonu le pepa whanau, ai whae loa ne ie leo whainga luenga, wa mai ona restala, ona olona pepa whanau le wai loa I lunga o wha maunga al masini. O le ua mōlia o lo iei fo I isi wha maunga mōlianga I whaasanga I ate ia, ma ua whaatunuina e le mtanga luenga o leo leo, e te tau ona seini le ofisa I as wharilo vai esu uma. Wha maonia mai au apa au, e to lua fo isi ia watu I nātu le mtanga luenga o leo leo moso esu enga, mai o se soli tu la fono le whaonga ina o se pepa whanau po o se pepa wha maonia o se isi tangata e whaatino I le restala. O le aso valo le masina fau, e tu la I e lea li I maya ele, I lumo le whaamasinonga. E leo toi pōmala e le mata opu o loo whaasanga neia I lantou e to ono e au fiei mani whai pule se to lua, le sa whaanga solo I lo I longa le whaamasinonga le lua vai aso tanwai, o le ato e wha wau le vai aso le nei le mata opu, I mōri maua le tua leo leo, mai ua te ena e le whionga le whaamasino ia talasa a tosa anga, le tāno sanga lo ia le tū te te, e na ia wha leo ngai na lo le tāno sanga o le au whaatasi au fiufi le amio tonu, e wha sanga ia I lantou ia to ono, le o lātou tūtula iai. O le whinaunga a lo ia le tū te te, o le moli mau le tamaita I amari tusi, o se tasi leo moli mau au tua le tua leo leo. Pei tai le ai ma se vaenga o le moli mau le tamaita I, nā tangi ai le au whantasio I lātou nei to ono au fiufi le amia tonu, mai e lea I foi se wha mauninga na iai se lātou mālilienga, e lo lātou vale ma le au mōlia, e na ia whatu ai ni whaunga, o se tasio whina unga lo ia le tū te te, e leo iai foi se wha mauninga le mōli maule tamaita I a Marie, na tawa na wina o ia e lātou nei to ono, e na ia whaia se pepelo I lana mōli mautus tusia mua. Pei tai le talimai al tamaita I lo ia o lo tu lai mōli tua leo leo, o le a whaisi vave tele o le tawa naua le tū te te, a o le ele tai o na umatu mōli mau a le tua leo leo. O le whatu a walu mōli mau a maea, mai I le fitu se whunmaleono mōli mau a sauni. Mai o isi fo I mōli mau o lo muli mai, o lo iele so tanga malo si le au whatasi e ufiufi le amir tonu. Mai e iei fo I vaenga o le mōli mau a Marie, e le ima whai ona whina wina e lo ia le tū te te, le o ia wha mawina pēr. Ai maise e le o iei fo I se wha amasi nonga wha pēr le atunu, wa whaase le mutu e le I o lona taunu unga. Mai o le iwa le tai au anga I le iwa le a fiafiu whaatulanga e whaatino aisu e suenga, ma wha wawa toi lava I aso toa nai. E toa tasi le ua pu e leo mai le toa tolu I lātou le o lo sa I lia le isi toa lua, mai o nia li I televou no lātou o sa wha ia le kiliva le Uncle Johnny's. Na tu I se whale o loi vai loa kiliva I eia lātou asikulimi. Ai oso wha ia e lātou ne mato e se le ni tupe e tolu a whetā la, mai ua le to e maua le se leni, o le ali is fulma le ono tau sanga le matua le ua maua e mai le fio ango sa tapuala, au le isi to o lua o lo sa ilia, e mai le fio ango vai usu ma sa tapuala foi. Whalia e o apa au, o le whati nonga le au ngā oi o lātou o sa whainga le teimile nei, e le ngata ua sao sawa ma whaatele ina le fwai numera, a ua whaia I keni, e whaonga ina ta vale, ai wo o lava I le mūtintini o le la I le au, e whaatino I lava, mai ua o fia I fwoi matamai tai, mai o le to telefo I lātou nei o lo whaatino ina le ngaoi ma le talepe whale, o I lātou ua mangaro mai le to ese, a o lātou o sa whainga uma whaangoi, o lo I lava ma whesota inga I fuala au whasa ina. O tala nā mai sio tātou te nōle ni yaso, whaamanuia le tue fua o whanga le awhenga iai, whaasoi foia. Talofa, si ufufonga o le lau mua.
atu ia oe ua e tu ua ai ua sili atu te tasilo manatu Apai o lea ua lava lea Apai ua e musu sau se pai mai se upu Ne te wape o le tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na paa pupu Nei e tongi le moa Ai upu lo na apa Ne te o le tasi mua ngana E pasia Ole ngata ae pupula nai o na mata E pasia Ole ngata ae pupula nai o na mata Mana tuaina Sa upu ole apai atua e pa amisa misa Ai se ale pomai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Apai olea Ua lava lea Ua lava lea Apai ua e musu Sa se pai mai se upu Ne te wape ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili o na paa pupu Ne e tongi le moa Ai umulo na apa E mei ole tasi mua ngana E pasia Ole ngata Ai pupula nai o na mata E pasia Ole ngata Ai pupula nai o na mata Say by myself, ne te wape ole tasi upu. Moa moa lulu, niu niu pulu, asili o na paa pupu. Ne e tongi le moa, ai umulo na apa, ne pei ole tasi mua ngana. E pasia, ole ngata. Ae pupula nai o na mata E pasia Ole ngata Ae pupula nai o na mata
Sauia oela uau, ela o perecili, olea te ama fatofa, olea lo famo oe. Faile uma vasa ilotava. Ele uane manie ibai, si ufofonga fia whaanonga ai, o raua mio o leanga vai vai, sa sala ribia o ile whai ai, na upelewa e pane pane pane, ua e tui le utane pane, ua e leo na sa ima e wha pane pane, o sauta fita mai le langi. Sauta mina mina ia oa onga, mana ulata ua tunui le alofa, fia vai ia oe whaai noa, o no o wha muli mai Sāmoa, na upelewa e pane pane pane, ua e tui le utane pane, ua e leo na sa ima e wha pane pane, o sauta fita mai le langi. O sauta langi e umulapa lapa, tanu le mata ua e o tamata, e tasi la valota tō tupuanga, na whai tato i le pana pana, na upelewa e pane pane pane, ua e tui le utane pane, ua e leo na sa ima e wha pane pane, o sauta fita mai le langi, na upelewa e pane pane pane, ua e tui le utane pane, ua e leo na sa ima e wha pane pane, o sauta fita mai le langi. Luas fumale ono, ia. Luas fumale ono minute, ua te ainele tulai tasi. O i toi whasa o atu e taimi o isoele. Ua luas fumale ono minute, ua te ainele tulai se fulu male lua, ele tautua wha awau, ale si ufumale lau mua, mai lona ofisa au tu. I pori rua nei, i le lau mua Wellington nei. Olo ua ato tino o le tama, wala ui una, le fale o me tomo le tausala. Ia na o tato musika sui whiwhiloi. Ia e taito o loina i lau sunga mlago fionga ni vainga le wauli la sululu. A o whenga iai oe mauti ute, whenga tā o le nei asu. Ia e ala mai ala o tau au auna, pule mga whataltalanga a similo tau tua mo oe. Sike pa ia le tulai lua, whamalo atu le ngalue. Yo whaiwalo whilima, yo tiu whaamata la oa. Whaafitahim whaamalo atu. Ia ai sasa amai tatou musika lea, ia ona tatou wanga atu ai lea, ia po hafo i me tatou po karame po po malsua malie o le nei a solulu. Yes, it is.
o le si ufonga mali le nā le au whai pese le o le Pacific Love. Ia, o nei musika lava mo oile nei awa uli. Ia, e tue watu wha malo mo la tu uma o le nā o whengai mga ruenga malo le ngā lulue. Leite le oe, le leite le fo iau, le leite le tātou uma. Patalo wha ia tātou pa anga. Leo lo wha afonga mai. Tono New Zealand nei, ia male tafo ke lope, mi whawha atu Aotearoa. Patalo wha atu, mi wha amalo atu. Ia, le whamene pese o te popole, au te iloa lava au ia te oto, tō te le o popole. O te popole leo se mea lele, e pe o le no fua wha alue fole nale, your rocking chair, wha alua I loma, wha alua I maitua, ai toi fo I mai atua, le me tasi rena iai, ia. A wal popole, wai fia wal popole. Ia, ne nā, ai o le taimi ua toe, le ua la ala atu tātou taimi, o te lai titi ale tu la sifa male lua. Whatala whatia sera leo mafuta mai, a oli manuia, ia whapena fo I lau sunga, bon appetit, ia o nuinga nau tau sami lau McDonald, o lau KFC, amo ia oe, ia bon appetit au fo, manuia tal suanga leo oli, mo ila tau o ngā lulue na ua e tau sami, ia e mātou whaafifi atu. Nei mātua o lo I te tono a inga, whaafitai a te o tau o lo o tau sia nei tua a sina tina, ma lo le tau si matua. Ia wa ai po te le lau tau sami, e lai titi tau sami. Ai wha malo atu, ia, le ai tu te rei whapena. Patala fa le tina matua ia asenati tua mai le a ai fungala au matala fa sale ma futa mai asenati le tawalena e fainga ta ai manuina pe a o filima pe a o marua se fa manuina Oh
tautua whaua o le sifonga le mua I Wellington nei alo vapea ona au na atu mo le mamalu tele o Sāmoa. I le nei fo ia solulu. Ia o le tutonu ngale mua le vaiaso. Pela mana ona vaiatu ai tatu porkalami. Le wa mata ona e ia i lungo te mai maunga vo na le te mai mapoe poe. Le wa afa le vaiaso. Ia malonga lua e asonga fua solua le wa solulu. Na wa afa lo tutongi le ai na utolu vai fa. Ia le la amasa ona whaifo mai lalo lo sa ia on te lua aso oma fo I lea le asonga lue ia le foto o mana tua e malo lo tatou le sfraile o le Matariki Day ia whaafasenga e oe na ia auntie and uncle Maori na lo le leipo le ale Matariki Day i oe ai whamasi o auntie le Maori pi o le aso le e tafo le afi ia me pose papa kiu ia ia ai ai tu lava I lunga o penas failangi wa o te iloa lele e sal pesto o te iloa lele e le ai se tasi ele o pisi e sa eula na telefoni sa eula na computer sa eula na laptop ai ngalo ina sa eule kuka I le vava aifo inga le po ha mea le tutupu mai Sāmoa. Me se lava le vai taule nei o le whainga palota le la aloti o isi o tātou tofu. Ia o te iloa o le sa eu mānaia le nā wafo o le e tāpuai. Sa eu la nā e tāue au sa eu mānaia. Na he tilo le lei ia po haila o e tāmomoe. I whainga palota. Ia matilo pe wa ave le sui o se tau tu malo manaia ia mavava ai fo I pe wa fia la o le stala ia ona longo fo I le lo ainga longo le si o ainga tam fai o le stala ia wa le fa no watu pi sala pe io o sa eu manaia la na tatu ia fa sa eu fa manatu o le si o isa eu ia le taimiane o le la tupe tātou ie ai tau malele atu I whafo. Ia anga le leina I o tātou ainga a whai o tamo e se siu ainga, siu anko, siu tuangane, le whainga pālota, siu uso, ia e a taimi a leo lau sosoani. Ua le a whai o le au sia na pālota pe le stala, ia o siu tupe lafo, ia lava le sosoani ai mana ia na. Fautua fo iai ainga. Ia o se la patai atu atu o tafa. Ia na le whaatasi alau pālo tau sanga pe lima. Ia whapena. Ia pālo tama le poto. Avilau e kisi. I leo se whaatununga ai pūle lava lau songa. Ia o wawai atu fo ile si aso ilunga o penga sota inga. E ho fo ile o ile si tala ia e o tu fo tau e ile si talinga o lesi. A mea le tu pale o mātou sule wawa ngata. Ia o tala ngona. Ia e fo ini eu mānaia o le winga lau tala. Ua vele nau ai o ile si tala. Ai wa nau ta e o ile si tala. Ia ipo wa nufo atu lesi le nufo o lesi. Wa oka le tumu. Mena e lo ai. Pe whailo mai ai le lolofi atu le mamalo le atunu I Sāmoa e whaia lato le stala. Mana ia tele le wa ainga. Ia tele wa ta ilo e lofi na ngalo. O le whainga pālota ia. O se whainga pālota ese lea. Ilo ta ilo ma le taimi wale o taula mai ai. Se whainga pālota ese le tono le malo. Tono si o tātou tofi. Ia e tātou tāpuhai. Tahalia po le ase ai mai le langi filifili ni taita ia si o tātou malo ia e manuia lava lau wawauli manuia lau wawauli a whai ele ili whamanatu ina ia o tātou tau a inga lai Sāmoa e o ili stala whamulmoli ai whona whatalo watu I le tamaita e au tea tai reo le whaafonga mai nai Hamiltone. Ia talofa wai kato, o mai au tau, e a usauni mare tau sifi e malanga I Kalaistete,
So ino Sambini, the Chiefs versus the Crusaders. Io ina famade pesi. E fusi al fani, la gal awal sifi male awal Crusaders, al fani la to. E va engale famai la me ofu mailo ofu mobu. O fala mai nei tai au o fulan moana ia leo so ia ana ia alai ai failan tala ia i tuangana ia Maori a ta long fo ile ale Maroons male o pulule na nei i o Australia ia wa ula te lango i una le o Maroons al Maroons ia au o te lo ai malol ma o Maori sorry ana ia male ta lo for Australia wa mai o tu ai io e manuia le alo atu ia ta longa o i Helen o ia Maroons i nai i Queensland Brisbane langa le no ule to i titi au whana wai ai te ia wa koi pi o male wa alele haru Sāmoa i oi o ta sifuru malaiba mino tuna tale ole tasi manuia ta longa le alo tuna ina nei le Maroons male blue go Maroons ai o tau sisila mai o ofu Crusaders le ofu se au lea ai se umatu tato pese lea ia na whamatala atu la ia ea ioi le la alo tu risu ngā Sambini the Crusaders ma le Chiefs i la stona ina le Apollo Stadium i le ai malulu o Kalai Stete ai whaafonga mai pia awa te alu ese malau le tio ai whaamole i o le whaamanatu tu whaatu le tātou por kalame lunga le apio fōlinga na e te sila mai moa iai lunga le YouTube o le tātou app ia whaamole tu whaatu ia ngāfu ilo tu whaatu ia wō ia ainga lei oi Australia i oi Amerika i oi Hong Kong Ingilani ia ma oi Sāmoa o le whetu whai hui tātou le whetu whai ia o le nāna ia nā tu whaatu tātou por kalame i na yo wo mai na yo ainga ai fa malo lava fa fo mai la tolo o fa ngaina le taso le tio tasi o no tesi mo le tasi fa tai e ai mau ina le kila le ki o la le tio Mama, tenga mayor wolanga ia amene seki men sasa ia ila ayo fakuanga shoko inga pe ali pisa o ki falongo le ngio kalinga e u fale aku ai sole se kulei pe a fai so ai le si fonga mali le na le tatou o pepese le ale puni ala va
Ia nā ua pesi atu ia mō whautuanga ia ngā lava mō tātou oma. Ai, e manatua fo'i ma le i le nei vaenga o le tautua. O loo whapena o na whaanga solo pea, whai ngā malanga. Pea na ere nā vai aso, ma le nei vai aso, i le ngata i tutonu o New Zealand nei. Ia o whapena fo'i i Australia, i ona stete e fia, o le malo tele o Amerika. Whaanga solonga le whimala ngā iai. O taitai o ekalesia, a fionga i sea, o le au whainga luenga mo lātou whalitua, a fionga i komitu mau, o le mamalo le usunga whono, a le konfrenistele, ia leo alo atu iai, whonga ai whale ula, whapena fo i ngai o kilani, o le motu i saute, ia maritafo New Zealand ei, ia salo ne vai aso o le amatua tumu malaiva alele international, ia wale, whainga malanga a le whono konfrenisi a le metotisi whonga ai whale ula. Ia e whapena fo'i ma le usunga whono a sia tātou e kālesia o le worship center i ona muli a uma ese a sunga i li whaifi au mo lātou whalitua o au sufono taitasi i a wāfo i le alo atu whalanga mai a le kālesia o le alo atu e i le māsina o Iulai. No inga, o le amatua i tumu lava si o tātou tofi Sāmoa, le ngata usunga whono e kālesia i e lua i a e whapena fo i tangata e malanga atu, le stala mo le whainga pālota i a ai maise foi. O le whepasia i ai o tātou campaign i nā i Sāmoa, le wa amatsana whai i a campaign, whaalau loa fōi i a anavatau o manu nauti, a lea pāti, ma lea pāti, o ka se mana ia. Ai, o no vai fōi le situ, o ka se tupe sa saa, o le asa saa atu tutono si o tātou tofi, i le nei lava māsina o Iuni, Iulai, Augusto. Ngai whai tau miliona si fia ni tupe la sa atu. Ia vi ele ali, ia o te talo lava, a si o tātou uma leo kirisiano e o whaatou tua, ma taritonu ile ali e o loo whaavai e si o tātou tofi. Tāpua ia, ina ia sao mauli, uli masao, le wha moe moe. Le puni a lava ia mana pisenga, mo le nei a oli. Talavatu le sunga ya pale isina leo ma si untua alo mafuta mai. Ia o le whaafonganga ma le tāpua inga mai Sāmoa. Whatalo whatu si o tina whalenganga le whatua ya ana Solomona tāpua i potongi le olo mafuta mai. Ia manui e lava le sunga whono. Ia o iai fo ina le nei vai taimi o le tausanga. Ia whaapefo i le mamalo le aus whono mai lato umalava lo o maua mai le tautua i nai Sāmoa, o moli atu lo whaanga, o si ufonga le lau mua.
Malana lo utamai oilela Yaliu mayo fofonga la utangi O usone ya no pe alofan Ele so malosi na oe tuta itani Efo mai le loto fa amangalo Ia etali mai Yesu na utatalo Ia tolu timu ile toapa Olevao ia ola Ia tolu timu ile toapa Manu ia felele Ia tolu timu ile toapa Olevao ia ola Ia tolu timu ile toapa Manu ia felele Ele mafai malosi malefetu Mana ya ile mana male Ia o loo e whaafunga mai pia Sāmoa ia tātou musika o le awauli ia au halo atu i tau mawhitanga na ia tātou tu asinsina ia o le whamanatu lava o le whamanatu a Masani ia na i fuala au o le tau ina malilo matua ia ele ngata i lea ia mawhanwhana la tō tine mala ofu mawhanwhana nei o le whamanatu wa i erisi taimi wa e so na halo po ia ilunga no Facebook ia wa ngalo wa misi na misi le vai i le tau ina malilo matua ia o le whamaloa ia ma le whaafitai e tu watu pea ia te o tō lo whitai tunga ma lea ngā luenga whita whaamalo atu le whaafunga le tunu i tātou pai anga le lo mafuta mai ia whaafitai lava mo lo whaanga ia whaafitai fo i mo whaamanianga i la le masarasalo ai o tātou taalonga ia o nia vai aso vai aso ne male weekend e amatatu nane ia to tele o la to la va peona mai moina masapua ia fo ile taalonga le nane ina ia salia le au le blues ma le maroons ioi le ala o ma mari ma te a tapua le au le maroons le foina avatu le lu ia mari o ai sa o ai fai mai malo le maroons e na pe lima fe o lima sfuta la ia vai ma vai se o KFC o foi la te fa popo a malo le ma au le maroons ma mari ia fa popo te ma le lima sfuru ia vai va ai la ia mana ia e nice ai o le talonga lea i le stonai o talonga nana ne Australia o talonga le weekend nei le la alo te le suenga siampini o le ipu i le vai o le au lea le Crusaders mai na ia tu maunga o Canterbury ia ma le au ali Silly ia po le Chiefs mai na ia tu maunga o Waikato ia o no fuanga o lo a fio e le tupta mai tai Maori ia o kalaistete o le ai o Keriso. Yes. A ona i o totonga, wanala o na wa e silafia ta longa na o le Crusaders fulma le lua o fulma le lua o na Siampini le Super Rugby ai mau le ipu na la o tu mo la tu sefe ia fa popo e malesi lua o manu malo Siampini le Super Rugby o te roa Inea ia te oroa le taimi lea o umale le koviti ia ele i whaia ina lava Crusaders i se taalonga i su e le Siampini e whaia i lona malai a home game leo lo tau tele au lo tau mawhai pe mawhai ona la tau titina ina lea matati ele i whaia Queensland Maroons ina leo le lei manaia
Ile I whaia ina lava le au lea Saders I se taalonga I su e le siompini e whaia I to tono o lona malaita alo, a home game. Lea o lo o tau mawhai, le fwini tau mawhaia, I ni au e ta alo pe mawhai o na titina lea matatia e le mawhai. Ai leiloa, po o le taalonga le la stonai. O le a mawhai ai le Chiefs, ia ai tau te o atua ai a. O le Chiefs, po le li sili, a wala li sili mai wai katu. Ua whaalua o na le whaamanueina ana tau mawhainga so soa I le suenga le o le siompini. Whaalua ana tau mawhai finals talo whai. Ia, ai le mai loa. Ia le lo po le tau sanga nei le Chiefs. Lau whitai mai akalai stete te au. Lua ota si lua ota stolu back to back. Ia o taimi moli moli na le na siompini ai le au malosi le le Chiefs. Lora winga. Se fulu lua tau sanga o onge pea ia Chiefs I le fia maua o le ipu le o siompini le lala alo atu ei le po le stona. Ai, o whaalonga fo I le tala, whai mesi o Birdie a ua matua masi mai le au malosi le a le Chiefs. E lua ana watau lai o mai ma le sifi. Talofa o Waikato, talofa o Tea Tyrell, ma tau ainga na lo whaafonga mai na. O ka ua vesi mai tatou leina. O le manulau tia le sifi mua mua, ia lātou mawhai ona whaato I lalo. I se ulua I taimi, le Crusaders I so tono lātou lava malai, lona ia lau whanua. Break ai le cycle lea. Lona lua, ia manu malo le siompini o se fulu lua tausanga o le ongi. Se fulu lua tausanga o onge pea si amatou aulo le Chiefs I le fia mau o le ipu. You never know, this could be it. Ai, whamai fo I Crusaders lato. Ato I tepa I tua. Tepa I tua tau sanga taluai. Wa koi kiki lawa uri waa ia Crusaders I le lisi pelo na iwa. Ioi. E tu iwa Crusaders I le whaatulanga ina o auru supalaka piri tau sanga ua tea. Lua o lua wha. Ai wa aila le so solo mai a Saders I le tau sanga nei. Sau ar tu iwa le wa alu su nga finals. Tātou te leiloa. Waulo iai le au tāpua ai ale, go Chiefs! Yei male au tāpua ai, yay! Go Saders! Ai avatu ai male lui tau, hale na avatu le lui a Mari nei le tai au. O ai e malo, ai whai mai e malo e Maroons, 5 I le hosi ilunga se lau, ale o ofo I a Mari. Ale whai atu lau lui. Sau lau skoa I lunga e whaase e mai lunga I. Sau lau skoa e sao e manu malo Crusaders, maua lau 5 tala. Yes, ia wewa aila, ia. Ai mana ia. A te ale tula e tasi, ia ole tatou e waimanga masani, laina o mawhauwhaunga. Sina meta o mawha o le mawhauwhau e tu watu sina ofisili. Fuina le mana ia o le leipe o oe. Ia ona e whaase e mai fo I lea o lau tali mana ia I lunga o le tatou app, o tungo le... tulanga masani, YouTube, ma le Facebook. Ia pizza wala au mai fo I le o whāturu wa 5 lua o whātas. Ea. Follow
Sāmoa au mea sila. O le tautua whaau lau nei, le si ufonga le laumua, le Sāmoa Capital Radio, lo whapea o na au au na matautua ina le whaafonganga le atunuu. Mai lona ofisa au tui pōrua nei, le alo e whaafonga ia ilunga lau le tio. Mau i ele ni lau le tio le tasi o ono, tasi mai tasi whamo. Ia le ngata fo ile latu o lo sila mai moa ane ilunga o tatu wala ata, le YouTube, le Apio Folinga, le Sāmoa Capital Lab. Ia whaaftai lava, ia mo lo mafuta mai, ia tui whaamanatu atu ma le anganga whaaloalo, ma le loto mau lalo, whaamole mole tuwha atu le tātou por kalame. Like it, say yes, I do like it, tick. Ia, matu iai masiau subscribe, ia o na mā lea. Na mā lea o so manao. Ai o te whaaftai atu. O le tātou sina mea tā mawha, o le mawhauwhau. Ia wai masani, tātou iai masani le i taimi nei whatalo whātu i le tamaitai o lita mai awa, ia malo lava le mafuta mai, ia tongi ane lau api ma lau peni, ia ma lau telefoni le nā e te matamatai, tope i lalo le tusi le la aruatu o tātou leina, ia e sue mai oi po le tali. Ia e whaapea lona whaitau wina. Na te fola atu e fausia se awala, se ala lau papa, tu salava pele ai se vai tafe. Whaafonga le lei ar whenga wa inga upu, ma vai leina ma vai upu. Na te fola atu e fausia se awala lau papa, e tu salava pele ai se vai tafe. A whai e te malosi, o le atau tala le malosi mo o e lava. Ai a whai e te vai, e le haila se au ngā opu. Ia malitoe leina mole, a whai o te talitonu i se mea, o le a o tau malosi, ma mea o te maua. O te le mana o te fo i fua, e sili le iai, na i lole le iai. O ai lalo o tangata. Ia, na fu e watu wha palo. O te ofo pe a whete le maua le tani. Te wha tasi mai, na te sina mea tau mawha le mawhauwhau, whai mai le tatou porkelame, na te fola atu e fausia se awala lau papa, tu salava pele e se vai tawhe, ai whai ale na awala lau papa. A whai e te maalosi, o le atau tala le maalosi mo o e lava. Ai a whai e te vai, e le aila se au ngā upu. A whai o te tanitonu se mea, o le a o tau maalosi, ma mea o te maua. O te le mana o te fo i fua. E sili ale iai, nai lole le ai. O ai lo tangata, ia, o wha, tolu walu lima lua o wha tasi, wala au mai ai, mo sautali, ia pe wha se e mai lunga, o le tātou Apio Folinga, le YouTube, o le tātou app, ia, o maftianga, maulangona, ia mali tātali. Good luck! Ia, alo whaatu mo o tu umalawa alo whaafunga mai ni nei waenga o le awa uli. Whaatalofa ia tātou nei o tātou mātua, mare au mātua. Usam tua ngane o lo whapeona whaafunga mai to tonu whale mai o tangata mātua. Ioe, ua o mai le tala ia te au to te whaafunga mai lava i le tautua le tio. Whaaftai tele. A le mātou te talo, alo whangia le atua o a mawhatianga o whengai mau tau, le mamalua le atunu ia lango maluina o tō mawhatianga tinga. Whapina fo ia i lato lo whapeo na whaafonga mai i te tonu o maota ngase, te tonu maota malawa, o whaata o tolia i mai o le tino. Ia, alo whangia le atua maua so o tō whasinga malosi. Ia malina o te tala atu e matatou leina, ia matatala atu ai, ma ponawa i uma e ui mai e lau tali. It's all yours and the floor is open. Whaftai atu, atalofa ai wha Yeremia, whele mawhusa mai tā ua. Ia, manuia lau awa uli, o le tali o le loi, witar whai si loi. Ia, tue tam whai mai manei le tali o le loi. Au kewa fo i nei loi le whewa i o le he malulu. Manei le tali.
awa mani te le menga tali le o le loi. Wa fo le loi tu sa pe ai sa pe malulu pe mafanfana pe kiona pe tsunami. E pisi ale loi e whaiana ngā luenga a ea. O le loi le tali leo au mai a ai whai Jeremia te tam whai mai a whamormole. Ua, sfurmatasi minuti o te aine le tua atasi, whaatala wati a tali vui le wama futamai o le tali o Marie, whaatasi ma le smiling face. Tali, toi titi lawa fo fai lau sala. Toi tam fai mai wha mole mole, ia le lei. Manea fo le mainga le tali. O te whai atu o le filosofia le wa ia tātou paanga ia solulu I teimi wha pēne. O le matua te leo le filosofia le iai. Whaftai Sāmoa le mafuta mai ai toi tam whai mai. A le vo o matala le tātou leina fia whaalonga o la velo si ufonga o e walau mai o wha tolu walu lima lua o wha tasi. Te whaafungantasi mai lala toi au ina atu le tātou sina mea tā o mawha o le mawhau whaali mai lau filosofia nao no teu. Nā te fola atu e whausia se au wala lau papa, tu salawa pele se vai tafi. A whai te malosi o le a tautala le malosi mo o I lawa. Ai a whai te vai, ia I leila se au ngā upu. A whai o te talitonu I se mea o le au tau malosi ma mea uma o te maua. O te le mana o te foifua e sili le iai nai lo le ai. O hai lalo tangata. Ioi. Ia o nela wapor kalame sina mea tau mawha mo le mawhau whau. A tunu ia se au ngā ma se whale a onga foi. Mō tātou uma. Ia pe a ofo I le taimi mulimuli a watu se whatau wa au le por kalame. Ia ma whaamasala atu pia I se au o ai o ia. A le taimi o le usfulima minuti o te ai le tasi toi whamoi tam whai mai o tātou le turi msa ngau a le taimi. E tālo le lua ia o na uma foi lea tu mai le wa au tu watu lo lima tā whatau wha. Say goodbye, yeah? Wheloia tu mul whaaloalo whatalo whea sione tupai leo o mai lona sā. Whele wala au mai tā ua a sione. E sele maa nei alo wala au mai mata o mai lo pito nuu. E te malia I elu fina ngalo. Sione tupai tā lofa whaftai wala au mai. Le o whaase e mai le tātali o le ata mai. Mana I le tali.
Mana ia tali. Mana ia ai tu tam fai mai sam fai mai fa mole Sione. Tali bui lan sau fa tolu o tangata tau wivi mal fa tu lon fa moe. Le la wa sa mai tau fa kol fa ngo kale loko o tali Mana ia tali o le tangata tau wivi mal fa tu lon fa moe. Very nice. Ia o leina na o le na wa ia tato I lunga le o le leina. Ia le upule o te fia mana o ai maua mai. A mai a fo. Ia na fa matala atu la ia. Pe ai sea o ai le tali le por kalame le na lava up o le poto ma le ata mai fa talo fa su fenga ia isila. O mai oe. O le poto ma le ata mai fa aftai to tam fai mai. Fa felo ia levi anai o le to malo malosi. Mai kalais lela o mai kamaseia. Talo fa Crusaders o le to ia vai. To se malo malosi fiololo. Fiololo ai to tam fai mai levi. O mai tau ina kalais tete. E mana ia fo ilo le sau lau tali ma fa se mai ma lau skoa. Vai. La fo le upu. Tasi le maa ai lua manu. Be tasi le manu ai lua maa. Le ai. Tasi le maa lua manu. Fa se mai lau tali. Ia fa se mai ma lau skoa. Mantua lima. Sfulu tala. Fa pe mai ma lau Crusaders. Talo fa Hamilton. Lima sfulu tala lau skoa. O le to'o malo malosi, o le whaatotua whengau ia isila, tu tam whai mai. Jeremiah Williams, Parataiso au lelei. Paradise, soli. Mana ia tali Jeremiah, ai tu tam whai mai wha mole lava. E ole si formali lena o se ole o se o fale moe o lo pespesi atu a lo tam foi mai le atunu o levi anai ilan sau fa tolu sulma lo si ole la I la ali sa milan moana Sāmoa ioi ai tau pula I malau pula ona ua malo si sula la mana I tali ai tu tam fai mai fa mole levi Whafonga mai pesena e latu. Polonga le alofa. Polonga e lo alofa atu I le malo le tunu le o lo tam fai mai. A le la avatu le klu. La avatu soswani. Te mana awa ia maua tali. O le klu e whapea. A whafonga e upuna. O upuna e whamatala I le to inga tangata lea. Le tu ainga e ra le ko ki kau ako o upuna e whamatala ai I characteristics o la fole upu ia e whamatala ai winga o le tu ainga tangata lea lona winga la e te sa ili maia o ai le tangata lea fi sa ili o ai le sa ili e le si ufong lau mua ia waina la ta o tole tali a le la toi faitau toa upu. Toi faitau toa upu. Na te fola atu. Na te fola. No inga lai sau no atu. E fausia se awala lau papa. Tu salava pele ai se vai tafe. A fai e te malosi. O le a tautala le malosi mo o e lava. Ai a fai te vai. E le ai lava se au ngā upu. A fai o te tali tonu I se mea. O le a o tau malosi, ma mea uma o te maua, o te le mana o te foifua, e sili lava le iai, nailo le ai.
Ua sfulu ma le 2 minuti, ta ene le tulai tasi. Salofa atu i le tamaita ia Sarah o le ola tau mawhai sau ai ma opo sau ai ma nai leina na dot e lua o luna winga ua matua i nau ta ia Sarah le tali. So tau mawhai mai Sarah whingau ia i sila whaptain mafuta mai a ngā lofa mana ia tali atu tau mawhai mai wha mole whaatua matatalo mana ia tali ai tau mawhai mai lava. Luas futuro minuti o te aine le tula ai tasi. Ia o pena ona e whaafunga mai o le tautua whaawau le si whonga le laumua. Mai nei pururua wa ia tui whafole mana i o susulu o le la. Ia, vi ia le atua ilo nā lofa malona anga le leif suisua inga le tau. Ia walo soifua ia masa unei fo i ola iu ila mena malulu i le maleifua mai le tae au. Ia ai ese lava awala le atua a malona anga le lei. Ia e awala mai lo nā lofa o le taimi o malulu i o le taimi fo i wa au mai le mawhana. Ai o lo sa ili lava le tātou tali toi 5 minute ia e tu watu wha mole o na watu lo lea le tali i o na tātou wha uma i lea i le leina o mawhauwhaunga le tenga loi mai ei fo i wha uma sa tātou leina wha maoni le o toi sau ai si uso lea wha aftai toi whatam whai mai o le talo whatali vui o le wha langolango i mea ua mawhauwhau iai o le mauti noa o mea o le whaia maolai lo va ai atu le ile sunga ia tali peo se fai la unga o le tala lelei o le mana ia ona la mafa ona tali lan fa soa fa tai tali mana ia o le au ngā fo yo se fai atu ala utala lea tu load fa fonga le atinu ele ai ma se tali ele lale up e mana ia umatali e anoa a wafoi alai a mai lau fa asoa maula ngona
e ese vo le angle na e te whaasoa mai ai. O le mānei ali nā, wa le ai e sau mo tango wha matala atu, ia o whaafonga le atunu, au ngā uma, whaafitai Sāmoa, whaasoa mai, o le whaalango i mea wa mawhau ia i māneia, o le mautinoa o mea le o whaia, ia maola ai, ia pia o te whaalango i le apostolo le o Paulo, Paulo le i le tali le wa mai whaafitai tali i tu tamwhai mai. Whaasapsolo atu pēa tātou musika. Sui whewhiloi, au leo toe ua luas fulima minute o te aile tasi. Toe lua minute ia watu na watu leo tali ia whamole lava. Ta whatoa atu nei pese, whietaina atu e watu ele whamalo, ma le whaafitai, ma lo whaanga, mo o tau umalava o lo whianga i mga luenga, o lea lava lau ngā luenga o whai, o fisa, lunga le awala, tutono o lau tāwale, tutono o lo maota, ia, moli atu lo whaanga mo o tau le pese lea. Whatalo whatiana ti voa lea o mailo na sā, whatuatua i mele o vaia. Ia, lena sa mole tali lea nati toi tamwhai mai whamole mole, anganga pa ia, mana ia tali levi, toi tamwhai mai. Peona o whai atu, e ao ngā uma le whaasoa le atunu, e ao ngā uma, mauai fo i silangona fou. O wā le tali a leisi, o le whaasoa a leisi, e au ngā mō leisi, o le whaasoa le tasi oso, e mauai mawhauai mawhauwhaunga. You learn every day, every minute. Whale a o ngā teimi uma. La
si o lea tunu o pasalo vasu ta so la au lea o se whaamalo si au mo le Chiefs por sa su titia whaila usala whaftai pa anga su tino leo lo tau whai mai pa anga le solulu le teimi ale nei ua matua au le langi tau filosofia so le whaftai maa futa mai i oi Isabella Brown talo whawa mai oi pela o le salamo e luas fultolu ma nei e tali ia wa ai o tau uma ia ele isalamo fai tau salamo e luas fultolu le whamai Isabella e uma lo le peselea a watu lo le tali wau te lo le o tau wiso ile prokalame aia ai o la u whaamalo atu le atunu ile mana ia ma le anoa o tau whasoa ia le la wa amasa pe o Filipingo ia wa mai wa esenga ngana ia wa nan whamai a Go Red no winga la lai whatau mai le ia au lea Go Red Crusaders later Go Crusaders ia ma le Redfield lolo le Maroons yeah Whai no mata tau o le taimi Sāmoa o lea ua te lai titia lea kortas ioi o tau e lua suru iwa minuti o na tala i o le Julai lua mantofo i a tale lua i o na whaamai a fo i leo lea onanga o le tatu au onanga whaitu o tele e tau tu hatu mātou ia e tapua i mai lau sunga ia me mafuta mai ia ma whaaleo mai o langona i lunga o tatu lahata. O lea la atu e whaitau tasi atu o nā watu ai leo le tali. Nā te fola atu e whausia se awala lau papa e tusa lava pele e se vai tafi. A whai e te mālosi o le atau tala le mālosi mo o e lava, ai a whai e te vai e le aila se hawa upu. A whai o te talitonu i se mea, o le a o tau mālosi ma mea uma o te maua, o te le manao o te foi fua, e sili le iai, nei lole le iai. A o waaima whaitau, i whaasua lea tino o matali o mai o to tele i o lato wa le mwhaitau ina lena whaase e mai o lato a lato tali ia ma o lato langona i lunga o tato a lahata Facebook ia whaapea fwoi le tato e ao ngā o malawa e wheso o tai o maa i oe moni le lau tala wheso o tai whaafitai tele ai o se tali le nei an tātou pūrkalame le la watu. O le tali o whiliwhilia al pūrkalame, o na o tango fo le whamatala atu pe ai sea. O le tali, o le tangata whai porkiki, politics. O upu ia na o le na o lawina asu mua, na te fola fausia se awa lau papa tu salava tusa o folafolanga ia o folafolanga a whaiu te mālosi tarara o hisi fo i folafolanga a whaiu te taritonu i se mea o le a utau mālosi o folafolanga wala na o vātua ia upu ia o folafolanga ia a nisi o tai lau i loa o le lalola o malo tele o tai o presidente o tunu o faipule le la pe le na mua na te folfola te fausia se awala o papa te salava pele ese vai tafe o le tala lea o le tala le na fai e le pale mia o Lucia ma le lima tolu le ono fa o lona ingo Nikita Khrushchev, ia o tamaloa lea o le palemia, ia o le sifo i fai porkiki, o la tala na. They promised to build a bridge even when there is no river. A pe ama fau ai folfolanga,
O le leina na soa ai. A whai te malosi, o le a tautala le malosi mo o e lava, ai a whai te vai le se la se anga upu. O le saunoanga lea, a le Pristine tauta ua o Amerika, a Pristine lea, o valenga Pristine na. Ioi, o John F. Kennedy, a o lana tala le whaiso. If you are strong, our strength will speak for itself. If you are weak, words will be no help. Lo malosi, tautala al malosi mo o e lava. E a whai te vai vai. E leila se anga op. O nei foi a saunoanga, e se le a noa mai taitai o malo. Ia o ngā foi. E te awa ia o ngā moa au e o ngā mo tatou uma. Ma le leina muli muli le ana iai le. E ai o tangata ia tonu whapolkiki. A whai au te tali tonu i se mea o le a o tau malosi. Ave umo iei mea o te maua. O te le manao o te foi fua. E sili le iei no i lole le ai. O le saunoanga foi le a se tasi o taitai. O le sui Pristine o le malo o tele o Amerika, ma le ono li, ma le ono iwa le ile o Hubert Humphrey. Nā whailan tala na. If you are strong, our strength will speak for itself. But if you are weak, yeah, no use. Words will be no help. Ia ea. Ia o le ta, o le pena o tau wha tala atu mala. O lots of wha mawalalo. Nei laina, e moni o laina na whai e taitai. E taitai ia whapurkiki, taitai o Pristine o malo. Ai ese lea o ngā. You know, lea o ngā ia. Au ngā tele ia, o lo olawa lea vai vainga. Ai whaftai, mo lea whaftai tele lava Sāmoa. Malo lea tino ule na mafuta mai. Ia, o tatou tala na. O lea le a tātou tatou peste lea. Ona, tatou tala me whasolo lea. Ia, lea wa tau nu umari tia maa. Pese al tia maa, e o soa ele la. Ia, mo le telo whaanga mo la tau nā sa tau whai mai, le tātou sina mea tau mawha o le mawhau whau. E o so pēr le la. Ua tau lua sifulua minuti ana talo le tula e lua, a tau lima i le lua o na wha uma fo i leo le tautua, a le si ufonga o le laumua mo le nei fo i a solulu. Ai o le a una e atu sina leina lea, e fo ina le tanga ngana i tate tau wha amawai ai, tate wha amawai ai le nei a solulu. Ai mantua fo i o le leina leo mawhauwhaunga, o le leina i su e mai e lau sunga. O lo mtafa yoi lea wha mulmoli la tau lo maua mai tau tua e wha uma mai lau sunga se leina mana ia o te halu ma o le whale o moi miti ai nā nei ia o se whale a onga fo i mo tātou uma o le tau tua le nā le si uwhanga le lau mua ina o tue lua sifuma le lua minuti o na tāle o le turai lua. Turi mtanga o tātou taimi Sāmoa toi a vanela o peni malau pepa malau telefoni wha mole le lava. Whatala whātua Kevin Schwarka ma le lātou au whengalunga i nā pōrua ma whaftai mā futa mai. O le tātou, o le amatanga o le tātou whai upu. Ngangana o le solulu whai tātou leina mā nei a lava. E tau alunga i e tātou tautua whai tō tele whapea. Savali i to tonu. Iana taula ia wha uma mai, wha mole. O leo o lo le leile ese tō whata mali. O filosofia lea, teimila le te tala mai lau filosofia wha mole. Savali i tō tonu o, ia ona e wha uma mai le ine upu se tolu pe wha, te fu ua was te lea so fai upu e au mai na ta fiu fu ila ia lau. Mana ia le pupu so male. Savali i totonu o
something fa uma mai line ia wa upu se fa ina ia mau ai se ngana mana ia le solulu tātou te tau fa mawai ai ale fo ia ina ia upu fa umai e ana savale i tonu o something fa uma mai ni upu sfa ia tala toi mai tātou leina ia mfa se e mai lunga tātou wala hata alu fa anga mo oile uma ua toi luas full minute ona tāle o le tulai lua va ia toi fa foi i o le pisi mai o ole a foi ole pisi mai o le awala le fa fa tātou office fa sala pisi o ta vale ai ona ole mana ia le aso Siva mari tātou pisere nā wala atu o pastanga mea tanga lava mana ia le avi fafo o le o sulu mana ia le la Salafa tu ile sunga ya Matthew. Salafa Matthew le fatoa o melosa savali i tutonu le malama le ola. Nice. Manaya. Fapsai Matthew, manaya le leina, manaya le ngana o le solulu. Levi anae, talofa Levi. Savali i tutonu o le malama manaya tele ea lewa ai. Le sauno mai Matthew ma Levi. Tātou sāwa wali tono le malama ai whaasipa ese malipongsa pero sa ole lei. Tālat re tātou leina ia ma whaase e mai lunga tātou i lunga tātou wala ata, i lunga teknolosi. She's afraid to come out on the water. She's a lamb on the shore. 2, 3, 4, tell the people what you want. She was an itsy bitsy teeny weeny yellow burger bikini as she walked for the first time to me. An itsy bitsy teeny weeny yellow burger bikini. So with the water she wanted to sing. Oka sanga mea lava uma mo elea o pupiliki mo o pupile o tele lope amai pe ta lofa yatina ua paile masoa mamango metata aulio mo le asuza. She's afraid to come out in the open and so I flandered around as she walked. Now she's afraid to come out in the open. So she sang on her lamb on the shore. 2, 3, 4, tell the people what you want. She was an itsy bitsy teeny weeny yellow burger bikini as she walked for the first time to me. An itsy bitsy teeny weeny yellow burger bikini. So with the water she wanted to stay. Now she's afraid to come out of the water. Gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and so she's damn on to live on a boat. 2, 3, 4, tell the people what you want. She was that itsy bitsy teeny weeny yellow burger bikini as she walked for the first time to me. And an itsy bitsy teeny weeny yellow burger bikini. So with the water she wanted to stay. Ia o tātou musika sui whiwhiloi lava ne o uli ia whaafonga mani whaili pōle a te manatua ia aso ia whai mōmeo konseti ai tā mai la ka mai au whaili whaapea ia whaapea mai lo le toi ina lai te ta ia au taravou po konseti lea ia le nā ua whia o atu le tūpu malani masiofa ai tinti le ling mai lea ia esa o i oe
Ya whaafonga i le whaili lea. A o lea lava ua toi 15 minuto na taro le July 2. Ele i maua sau ngangana o le asolulu. Sau leina tau saafia e tau alunga i ele tau tua. Savali i to tonu o fa uma mai e lau sunga. E pole lava oi ni au upo mānaia. E tau alunga i ele tau tua. Ia iau ngā fo ili nā. O le au ngā iau. Tau whaasoa ia tau te... tau mawhai mai e, mawhela unanua i mai e, whaafonga mai pe a tātou pese, o le au kuka, whatalo whatu le au kuka, i tōna maota malawa, o le ase kuka le fiafi. O le ase kuka, whinga tāla naua e mawhau iai. Whingau ia i sila, savari te tono o puapuanga, ai whaai e ina, ai whaamanuianga, oi sole. Whaafstai whingau ia i sila, oi sole, mānei a tele. E se lo fifia te whaitau i. Sione tupai o wha savali to tonu o wha fita uli mo so manuia. Nice. Whaaftai sione. Tai lava. Salo whaatu i whawhanganga le atunuu, whawhatai mafuta mai i nāi le ai o wholaunga, ai te leo ki lani, whaatala whaatu i tuilomoa titi ula tuinga mala, whawhatai mafuta mai, ia ma otu umalaru nā o lo pa o mai a otu reitio, ia ma otu telefoni, i lau sila mai moa. Ia wafo i se tautua whaatau waa o lo tau mwhai atu iai, le tātou po kalame. Toi whamanatu, o whamanatu o nei whamanatu la iti lava, e tu atu i o tafa i a le mahua, to tele o tātou, malatou, ma outou, le la alo atu i a malanga i Sāmoa, i whainga pālota o Fontanga i Kalesia, o fuafuanga whale a inga, ia mantua fo'i e le whetau i le tau o tātou na le whamanatu. Ia, wale o loa le taiminei po le ase update o le whaamai fo'i lea o le namu a dingi fever, po o tutu ma ia lalo, po o iai le leina e tasi. Ia le whamanatu a ia le tātou le tio. Ia, a ia lau siaki te wangalo. Tu sa pete whaalongotu nei te malosi. Ma nei a le whaipe o le siaki i lau fomai. Ia o hani fuala au e mana o mia, ai Panadals ngā makua tu i tono lau atu ai e se leo ngā. Ia e foi mai foi wataliu mai whainga malanga. Ia tu umama o tu tau ahinga nei Sāmoa. Wa tasiru nā mea esel fia iai o tatou ahinga Sāmoa. O tatou fuala au ia watu a mea le Panadol. A ualo i Sāmoa o le matua i tumo atu i Pengakola. O wai ta teilo ai au ngā. Ia, a wale ia se tupe a vele ai. Ia, pai, lau Pengakola nā e la ia ma fai alu yuta le maumanga, ia, ana e saulu fale o lela vā. Ia, pai ia o le vai tu o ia ma le Pengakola, o ma le as. Ia o le a funa le, o le wha manatu. Tua tautua nā tātou siaki. E whai fwoi lau tala. O te alu fwoi au, tu lolo whaafonga le atunu. Te alu fwoi au ia, te whai lau o siaki po o keit.
I o e. O le taimi o le o toi 10 minute, o na tale o le tu lai lua. O le atu e vatua minute i lua pe ia sisi o tamu whai mai i le tātou ngangana o le leina o le ngangana tau sa fio le sululu i o na vatu e fo i lea o se tala, o se leina a le tātou porkalame a whapena mai a whaftai. Ia, se whaiskaka o Jaja lai titi, musika malia, e te saa mai ai, ia, a tūlo i lunga. Mana ia siva musika malia, aue, fefe, se e mai ona teine. Usumai, la pese malia. Ia, ua tawhia siwa lava ma fia tātā musika maali ia e tātou te usta ia lava le taimi e tūli lava le taimi. Whatalofa tia Amelia whaamoana whaftai mafuta mai manaia le pese ia and thumbs up ma whatu na okani au whatu ia malo ofu manaia na sasa mai hai. Ia, manuia lava singa lo waso Amelia whatasima whaftai le mafuta mai. Levi anai whaftaia Levi whaftai lava i lau lango ia ma leo pongi mai o le tātou pokalame. Savali i tonu malo wanganga atoa malo ma losi mai a io valea. God bless. Thank you. Thank you, sir. Ia le tu ono foa so e watu a whaamalosi nei tatu au la kapia le ata alo anani the Maroons and the Blues. Go the Maroons. The Crusaders mo le Chiefs ili asa to onai go Crusaders. Ia ma le sifi fo ia ai o leo le a watu le ono tatu taimi ia mo le atu whaftai tele lava e la tulena fasoa mai e se leina foi se ngangana tau sa afia e tau lumu e le asolulu ia na tatu fatu fafo ia la ia se ia ulia le isi asolulu savali i tutonu o le matango fio o leina ia ma fasoa ma foi upu noa Lena whaasoa mai le tunu. Ia, ele nā malela ina lava lo o tau pongi mai ma lo o tau whaasoa mai whaafitai. Ia, so whatalo whatasi atua i siau mato o Tokelau. Maloni, hello, rooting you from Tokelau. Ia, talofa whaafonga i nai Tokelau. God bless. Ai ole fa umanga nei ele nest tua go Blues ia va ai la ia le lau mai fatu mo fasulan moana go Blue New South Wales nice ale se fai mai go Maroons I am Maroons and the Crusaders come on be nice
Ia whaaftai rea tunu vai e se tō tere pia se au osta New South Wales la vai ngalea ai se whai atu mō muata tau leina. Lena eile leina lena eile sau noanga le whaasoa lena sau. O le sunga ia tupai. Sunga ia tupai. Ioi, lena whaapea mai. Savali to tonu o whaafita uli mo sau manuia a sione tupai. Pena o whai atu. E mana naia uma e ao ngā uma e anoa uma ia e whao ngā uma. E whao ngā uma na tātou pukalame ia lo o tō ngā pātia Go Chiefs. Whenga ui ai sila. Whenga ui ai. Whawhitai whenga ui ai Go Chiefs. Manaia tele. Ui ai vai ai whamakamake kile mo de Solar Chiefs. E lea ama sesi o vai atu whai mai Go Crusaders. So lea vai meri o le ofolo ofu mō e ia whawhitai. O le whaumanga al prokalame o se leina ma stong whenga vai ale tātou tōtu ai whaapea. Savali I to tonu o whaafita uli. Periota. Lea lawa ua a inga tutusa le lei ma le whaasoa a sione tupai. O whaafita savali tonu o whaafita uli mo sau manuia. Mana ia tere whaumanga. Ai whai mai por kalame. Whai sia mātou whaapopo iai whono whaapi lau whinangala Sāmoa. Savali I to tonu o whaafita uli. Whaalau tele las o whaatau waa whaape atu. Au e te sola e se ma whaafita uli. O ua whaafita uli. Savali iai o ngā tonu. Awa e te o te whiu e sola. E turi loa atua. Savali I te tonu. Yes, you can do it. And yes, I can do it. Le pena sau no sione tupai. Savali te tonu o whaafita uli mo sau manuia. O le whaafita uli fo ile nā. E tupu mai ai mea sili. Yes, a negative creates a positive. Ia walawa ile nā. Whaafitai, leo sau noa lea tunu, mala o tō tāpua inga, mala o tō whaasoa whaafitai tele lava. Tu watu lana I o au tafa, o le atu ufo I lau ato lau leina, leina umai e nao mai, ia o te alumau. Tu e whailoa I vai asfau pe aulia, o le taimi nei Sāmoa, ia ona wa tāle tātou taimi, mo le atu le whaafitai tele, ma le whaamalo, manuia la vasinga, ma ufufuanga le whaiunga o le nei aso, o atu fo o ngā lulue, manuia ngā luenga, o la tau la anga atu I ngā luenga, manuia fo I le anga atu I ngā luenga. Ia, mātua fo I le anga atu mori piki no alo mwhanau, ia, whai maalia lo vai, manuia tele Sāmoa, whaafitai tele, se upu ale tau ta maali I ale polkalame, whaamole nā tia ita I whatu ala vai. Ai, mai lo fina ngalo whaale atua, tātou te sei ai. Ia, mai a Mari, ma Ana, ma le vahenga o telefou, ia malo o whaasau waa. Soifua, ma ia manoia. Amor tu siaina ole nei mafutanga ole a whaanoa noa lo uanganga ole a e tuua a umao loi fofonga ave ese te a whai o se ipu o ona.